Man, this is a real nail biter right now. Fnatic had that lead, but it's starting to slip away. Their game plan's not working, and I love the adaptation from Yampy there. Because he puts down the cloudbursts to allow them to push through B main. I've never seen that before. I've seen tunnels of cloudbursts, don't get me wrong, but not running through B main because they're scared of a Cypher. Šta igra doma uopće? Šta je doma, brate? A, u domu igra Sage. Ne znam zašto ga stavljaju da igra Sage na ovu mapu stalno. These last two rounds are not good for my health. Like the manner Hoće nam shadow screen, Marko, ili? Zašto vidiš shadow screen? Si ti ludo? A gdje ima da se gleda? Kako se zove kanal? Ne znam, puci Valorant izaći. Valorant. Ovdje da igram Among Us, a ti mi Marko dajte mi roll da ja baron njih poslije. Gasim to. Nobody clip that and put that on some sort of unfortunate Twitter page, please. No one do that. It always gets me, and the reason it gets me is just because you see so much from people like trying out Phoenix, and it happens to me all the time, man. I don't usually play Phoenix. You see it a lot, but yeah. Well, was it Angel we saw? Yeah, he did it the wrong way. Yeah. That was. I think he had the argument that it was a fake flash. Who was it on A Heaven though? That like bounced it off and blinded his whole team. Lau, yeah. Multiple times. Always like, yeah. He instead of the Sage, he goes picks up a Phoenix, flashes into a wall twice, and gets his whole team blind. It's nice to know that it can happen to anyone, but it always gets a chuckle out of me, man. It just looks so funny. You know, he's thinking like he sees that just before. It's like, oh no, I'm gonna get memed for this, especially when it's Scream as well. Guys. Oh. You know the people are not gonna be so forgiving. But yeah, I don't know, like, Yumpy is getting 1-for-1 trades with a judge, like, most times now. And it must just be so frustrating to be the one guy on the other end. I wonder if that is something that genuinely has been taken into consideration, that we're going to try and tilt our opposition just by doing something so unbelievably ridiculous every round that they just get frustrated. The fact is, though, the response from Fnatic was solid. Like they had znači igra se do 3, 1-0 trenutno vodi Fnatic doma kako god. 5-3 na ovoj mapi. Doći da poda kako sam vinuo. A, hoće kurac, ali ne snima ništa. Gledalo 30k ljudi. Ne znam zašto doma ništa ne snima. Znaš kad si ti ono poda, Marko? Bio sam ograla kad me gledalo 100k ljudi. But it looks like the trades are going to be in play. Solkus tapping away on the Ghost. He's close to a lot of those shots, but nothing that really can... Dome je head, brate, for sure. Dome is hurting after that. Dome, okay. Da, znači 6-3 trenutno. That's his number one enemy. You ask him after this, what was the hardest part ako ih about ubio playing solo, najjači silač na svijetu, ali nema šans. Još oni znaju tačno da je on. Timing. There were players everywhere. But he also didn't get time to actually get rid of the ping as well, so he was just getting tagged again and again, like, Scream is here, Scream is here. What nisam znao da je Scream došao u Valorant. He was ever getting out of that one alive. Znao. I am liking od početka, brate, ono baš. Like they're not allowing that space that I think Liquid have got used to playing against some other teams that respect that they've been given. As like you look at the executions they get away with a lot of the time, you have Yumpy going first and you have Scream following up, but they don't have time to do that because Dirk has now pushed mid 2 rounds in a row, just looking to fight them, looking to get up in their face. There is definitely no fear from this man, and maybe that does come from playing CIS Valorant for a while. I'm sure there's plenty of aggressive players that had ridiculous aim, so he might be used to it by now, but this round at least, you can see that they're actually watching into middle. They're peeking to see if there's anybody around this angle, and they're actually battling for the control now. But of course, look at the response from Fnatic. The switch up completely. Magnum pushes B, and they've already taken A control. They have so much map control, Mitch. It's both Magnum and Durka pushed up on B. They get all that control, and as you said, Liquid have previously been battling the extremities. They condition them now of I'm going to push it. And they push the extremities. It's like it's just a complete mind game being played here, and it's working out at least in the start round very well. They do lose close. And this is where Fnatic have to make a little bit of a gamble because they haven't got any information. They've lost middle, which is a very important part of this map at this stage of the meta.
Liquid can easily just push on through and isolate a 1vx, but now there's two players in the rotate through spawn. They managed to at least get one out of that Scream ultimate. Magnum now isolated. They can see the cross. Doma just got that for free. Magnum takes it onto Yami. There's a TP backside from Mystic, who's now there. Ovo bi trebalo da ide na 7-3, brate, lagano. Spams away. Doma's in danger. Ali mi tako deluje. Like he was gonna put up a wall. Bravo, Doma, bre. Doma s klasikom kida, ono šta. Pištoljem ga ubio. Lagano. Taj klasik je dobar pištolj, brate, ono. To ne, kao Glocka dobiješ na kanteru. Prvi. Možeš ti baterije crkvane suze, a? Koje sranje. Ljudi, ajmo svi po 100 mane za GL za Domu, znači, ovo je finale turnira. Ozbiljne pare će da uzme ako vine. Još se za nešto, već se kvalili za nešto tačnije. Top 2 iz ovog turnira se kvalilo, ne znam za šta, ono. Nisam siguran, ono. Ali dobro, Major bitno. Šta? Major. Ne, za blizinu klasike strašno, brate. Nije za Major, ne znam zašto, ono. Au, kako ljudi neće da šalju mane, a? Dobro, dobro. Nema veze. Baš te bez obrazio. Ljuti, brate, bar ih imaš na streamu, da. Sad ću namjerno da napravim box. Sad ću da napravim namjerno box za 1000 mane, brate. Ko sveti, brate, kad neće da mu daju mane, oni mi ve majku pišku na streamu. Fnatic have not had a single player on the A side. They're either pushing up and taking the fight or taking wine, or they're playing the retake. And that's a consistent feature of the Fnatic defensive side. And especially sad ću da napravim, brate, za 100 dobitnika eliksire, znaš? To? Da. Pa ja, ako ne osvajam to nikad života više neće biti ne, neće za 50 dobitnika. Koliko eliksira? 20? 50 dobitnika za hype. I don't know though, Tom, like with hype je koliko beše? 10 eliksira? Unless they get kills immediately, they're in hot water, and that's perfect for the pistols to capitalize. Scream, good for the first, and look at this. Fnatic, they're lost. They're being torn apart by pistols left, right, and center. You never want to rush up against them, but despite a good attempt from Doma, he is going to fall in the end. Nisam glad. Yeah, for Liquid they don't really lose much there either. Like, that was a blade storm along with Doma, shit, to sve, Marko! So for them staying in with the spike and just making sure that nobody gets that diffuse is ne, ja gledam tvoj stream koji ste the same can be said for Fnatic though. Like, okay, sure, they lose some money, but the fact that no one gets out alive, it means all they really have to do is repurchase into this one. But yeah, the lockdown there, the late lockdown was perfect. To deny that much space being taken, it just worked for them. I'll tell you 100%, Jonas is watching this, or at some point, hello Jonas, he's probably watching it back on his stream in a few days, and he sat there going, if that was me, if he had my lineups, you know, it would have been fine. But it's not JD, so unfortunately he doesn't have them. To je to, sad spamate svi hype. That's where you need them. Na terrasu. Or artists, yeah. Or any other player that has used Jonas's lineups to punish Liquid. Of course Jonas has particularly sold those lineups. Kako ide Domi? Dobro je. He's a traitor, basically. Yeah, exactly, yeah. He's a traitor Jonas. Let's get that one spammed in the chat. Either way, 7-4. He's going to be impressive. Both of us are small and weak, so I'm a little bit scared. He is muscular. All right, Mitch. 7-4. Fanboy here, Mitch man. But we're gonna get this aggressive push in. But I like the hype. The deeper wall is gonna have to be broken. This gives quite a bit of information for the rotation. And also 7-4 je za Domu trenutno. Poster, what I was gonna say, is more dedicated to the site. He's been caught out. The Hunter's Fury from Soulcast makes things fairly awkward. Mystic does well to bring one back. Mystic je uzeo isto kill. Opa, Mystic uzeo kroz smoke koji doktor. Maybe a little bit of an early cross held there, but unfortunately the RNG has gone the way of Fnatic. Plantaju. Čekaj Marko, ako oni vine ovu mapu ne igraju više? Ne, igraju brate. Biće 2-0 do 3 se igra. A, do 3? Ko prvi signe do 3, šta je? Da. Za 5 mapa. Da. I think that's a typical thing. Scream, oh, you dirty Sutra će biti solo turnir, da. Sutra od 2 ide to turnir. 7-5. That round was Fnatic's. You could feel it going their way. And after the RNG at the start, Scream just said, screw it, I'll take it into my own hands. These are the sort of rounds though. Again, we highlight Scream all the time, but Link as well, just combining with him. This was a 3 versus 4 that within seconds they just end the round like it's absolutely nothing. And yeah, up until that point, Fnatic did everything. Ne, ovo Mystic je stvarno, brate, odradio fino. They even Ali lost a jebi ga player od runde. to 7-5.
the Hunter's Fury as well, so to turn it into an Doma advantageous 11-5 situation Sage, was boga mi. fantastic, but yeah, Scream, Doma je kad igra supportera, brate, kida. Mede vidimo, tar istartao sam stream i sad reklamu. Kako ide? 1-0 vodi Doma u mapama. If they do convert Ova themselves mapa je another 7-5 pistol, trenutno. well, it could be a little bit worrying. It is looking, however, like they're going to go for a fairly similar strategy. The only thing interesting me, Mitch, is the fact that they haven't picked up the spike. They haven't, and they've left the Cypher lurking towards the B side of the map. So this is an interesting start to the round. Koliko ti sekundi gore, Marko? Spotted by that drone. 23. 23? Meni lejta 10 sekundi. But you know what? So can they. Fnatic, they struggled with the retakes when it came over towards B. Whoa, that's a fight I didn't see happening at this stage of the round. Magnum was trying to get control, I guess, to open their options to move towards B, but that's not really worked out. And at this stage, you know, Fnatic, as I was saying, they've struggled with retakes over on their defensive side. They had a couple. I'm curious to see post plans now and how they hold on to them. Oh, Yampy. Oh, you don't know what you're in for, man. He's hiding up above as Durka gets a little bit more space for his team now. Forcing Link out of position underneath. Taj Derek je stvarno igra dobro, brate, ja ne znam. We can rotate. We can make a move. Svi su na, brate. In middle, I think he almost might be prepared for this. He will hear all the footsteps. He does still have his turret as well, which will give away any pressure. The problem is the wall is going to go down. Au, Derek je uzeo još jedan, brate, kill. Darker as well has managed to catch up Scream, and now they double back again into the presence Au, of Link. brate, one tapu ga Link. Au, 2 kile uz. Koliko je ovo loše, ne seri, brate, ono. Aj, sad 1 na 1 je. Ajmo doma. Molim te doma, molim te. Plantaj je, plantaj. Oboji ti imaju isto helta, gle. And you can see slowly the creep around from Cryptix. He's trying to bait him into think that maybe he's gone behind. And while the bait has worked, Doma's starting to try and clear those angles. But he has his back covered. He also gets the heal on board. And with the turret being placed, he knows exactly Bravo, bre! And Doma will close out. Marko, jebem te usta, brate. Ćuti, bre. Ovo je jako bitna runda, brate. Ako će ti je ruda. Pištolj runde su najbitnije, brate. Yeah, when you look back at some of the previous games that Fnatic have played, even just taking a glance back at the Icebox they played versus G2, or sorry, Dakle, svi spamuju chat držanje za glavu. It was a matter of Durka obviously dominating as we saw in that game, but Doma was another player who, without him, he was vidi koji si im otvorili put i pogubili se, brate, iz Liquida. Ne volim kad Doma igra Sage isto, jedan čeka sljedeću mapu, brate. Sljedeći map pada Raze u Dome sigurno. With 8-5 on the scoreboard, Fnatic, they take the lead. The pistols we talked about going to Liquid, now in Fnatic's hands. They need to do something Oni su si uzeli shotgun, Yampy's koji kurac, Doma uzeo kill, odmah. Koji izgledaju. Ijo, gledaj ga! Okej, brate, bog. I palo su im shotguni. Jebi ga. A ovaj kill lijepo se čekao, brate. Da, Cryptix je uzeo 2 killa lagano ovdje. Čunga kazne 5 eliksira. 2 na 2 su trenutno. Ne, oni ako uzme ovu rundu, oni su strašno skučani, šta. Bravo! Bravo, još jedan je tu. Ima shotgun. Ne, dead, znao si. A daj, brate, jel moguće ovo? Glupi shotgun, brate. Dešava. Kako mrzim shotgun, ono? It's just a round overall, though. That's Cryptix that's the king of it. He gets the info here. I respect Link for the pick. Ne, trebali su, brate, u istom trenutku da pikaju ovo. But it's the play on site. If Cryptix doesn't get both of those kills, if he fails on even 8-6, one, it is done. They get control, they get the plants, and then they hold off in post, but 8-6 now, Team Liquid, they've recovered the higher round to win, and now they're up against just pistols as Fnatic taking Eco. This is exactly what they needed, a way back into the series, and that flash so good right at the start in the molly. Doma goes down, and the map control, take it away from them right at the start before they get up close. Well, yeah, Scream in this round almost looks like he's just farming up ult points. Like, that's already the kako, Scream će da 5 kila, gleda ovo. Kako je dobar skin za ovaj gun u stvari, alo. Daj mu tu glavu, brat. Ovu rundu, brate, već ja... Ne znam šta je ova mapa, da li je def ili tek sad, ja ne znam. Ovo je toliko random, ova mapa, to je strašno. Bili su Iko svakako, tako da ono. Znam, ali ono, treba mi bar neki kill, brate. Da im skinu pušku do toga.
He has the ult, as you said, Tom. It's online, but it's not just that. It's like Cryptix, Link, they're right on the verge as well. And Cryptix's ult will be so impactful. For Fnatic, this is a round they must win. They're up against weaker weapons. But what I'm scared of, it's not the Phantoms that Sulcus and Scream have, nor is it the Spectres. It's that Judge. From Yampy, we've seen it used on the attack to net so much damage, and now we're going to see him use it up close, but he's being spotted. They saw that's a Judge in his hand. If they push this right now, bravo, bre. which they did, Je, crazy. to, bre. They're dealing with it perfectly. Ovo je dobro, otvorili su A, brate, sad skroz bravo. Double A sides theirs, and that was even one of the Phantoms drop. Meni je ovaj skin najbolji, ovaj Dragon, brate. Will at least be retrieved. Link will bring that back through, but Ma ovo mora da dobije, šta, 5 brate na 3 su ono. Samo doma da ishila Mistika i to je to, brate. A šta su ove kockice oko njihovih glava, Marko? Ulti, brate. To je ult, aha. They don't have a whole lot to get back into this. The paranoia is probably the most interesting piece of utility, but with a wall blocking any sort of entry back into the site, they're going to have to break through this. And there's actually a player boosted up on top of it. Doma, I think, realizing that this might be a risk not worth taking. Cryptix does, however, manage to get the kill back in. So this is starting to look a little bit more possible. The timing of both players falling. Neće oni da proba solo sad, vjerovatno. His clutches have been incredible, but surely this is a bridge. Aj, da probaš, šta može da radi? Yeah, I think you pay up after that, like a 1v4, low HP, Magnum, it's not too likely, is it? Clutch King he may be, but saving a weapon's more important in this situation. Way he goes. 9-7. Yeah, the thing is, this will be a spot for Liquid. Baš će bude dobro ako je 2-0 u mapu onda za Fnatic igrati. Obviously, it's been a bit weird with how the loss bonus has been working. Jebate, gle ovaj Omen, lik je tačno stao gdje lob bomba puca. Inevitable save, but financially, kad znaju tačno dok ide šta. Znam, da, nego koji je bomba tu milion to the table for the first time, and this is where the dynamic of the defense for Liquid changes quite drastically. This man is going to be roaming around different portions of the map, similarly to what we saw from Durka, who got quite aggressive in towards A-Long previously. It also means that, well, likelihood is Fnatic will know this is coming. And with Durka looking to invest the Bladestorm, I wonder if he's going to try and be a little bit more aggressive in this style of round, similarly to what we saw on Ice. Koliko dobije pobednika, nisam siguran, brate. We'll see how he'll be navigating that one. It looks like cautious around mid at the very beginning. Treba mi naš samo Discord. They've allowed the recon dart to just go out for the full breath, but with the bullet spotted heading towards it, they're going to throw it out. And they've spotted him right off the bat. Know that his ult is popped, obviously, and so now they know where to be cautious of. But it opens up a bit more space. Honestly, once you see that, Yampy feels much more comfortable to move forward on the A side. He's got support coming up behind him. Might have a kill in his hands soon, or at least within his grasp. With Mystic up close. Does he keep going? It could be the flaw if he does. Checking the left corner. No, he doesn't! And so Mystic's able to grab the kill. No idea about the second player, though. That will surely be the death of him. The Omen v Omen fight, but no, he's going forward, Link! He had the perfect position, but he thought Mystic was rotating because of all the mid pressure and B pressure that was coming in. Oh, that's a huge mistake, and the A site now open for the taking. There's only Soulcast left to try and defend it. He had some pretty huge multi-frags in the previous map, but this time he's going to get put in the dirt by Durka. Round over. There is nothing remaining there that Team Liquid can do. That is a A, da 4 lika živa. Još Doma ima ulti, brate. Ma da, brate, lagani sam. 10-7, brate. Jel neko u chatu zna koje su sljedeće mape? Znači, koja mapa se sljedeće igra? Vidio sam da vas ima dosta koji pratite. Like this from Fnatic, where it looks like they're directly countering Yumpy. Like, think back to the way that they played one of the more aggressive B plays. They put the drone in first, and then every single player lines up as a firing squad, waiting for him to try and escape. This round, they leave Mystic behind at the top of mid, expecting somebody to try and get aggressive in this round. Fnatic are getting some pretty damn solid reads in the early stages of their attacking half, and the problem now, they're up to double digits. They're winning this round fairly clean. Durka, okay, sure. I think there should be a weapon for even an operator if he desires, but by the looks of it, it's not going to nemoj da pišeš kao nešto ne znaš, hvala. 10-7, Tom. Znam ja koja mapa postoji. Even though I came in predicting Fnatic, I did not expect them to win this map. This was one that I'm happy to write off. Ja ne znam što je ovaj svoj pes, zato što je bolji igrica. Ima bolju budućnost. They're falling behind. And this is where I really think it starts to weigh in on you, right? They almost had the first map. Luka ne zanimaju me te stvari više. Then coming into this one, Fnatic even made a couple of mistakes. They even gave away a few defensive rounds that I think Liquid were lucky to get.
At Do least 15 one si comes to igrao, mind. da. There's an argument for two. And at 10-7 that point, trenutno vodi. they need I to imaju, step it brate, up. sad ulti, ono trebali If this is another slow performance from Liquid like we saw in the first half, well, it's over and done with. And then the series needs a reverse sweep of 3 straight maps. That's damn tough versus a team that's playing as well as Fnatic are, especially if Viš, they on have čuva a solo read na A, on you, brate. like 3 they su na clearly do B, on this map. jedan The je thing mid to I consider solo A. there as well is two of those Ali imaju maps tamo are i trepovi Bind i and sve, ono. Haven, and we saw the interview Moram samo yesterday da se from javi. Boaster, and he was like, well, yeah, Bind and Haven, you can say those are Fnatic maps. So we haven't got to the Fnatic maps yet. We are looking at the non-Fnatic maps, according to their in-game leader. Sure, they are maps that Liquid can play as well, but that is not something that you really want to be thinking too much about. And you can see how methodical they're being. They are worried about players being aggressive at this stage, and they are making sure that nothing cheeky is allowed from Team Liquid. They are denying them space, and once again, they're going to walk into this A site, and the after plant is for free. Yep, 100%. They can do with it what they want. They even have a lurker out Opet su towards ušli mid in a side, brate, position that lagano. previously caught Yampy completely off guard, and now they know he's pushing as well. He's being spotted by a tripwire. Yampy sideswipe. He can't get anything done in this series so far. And Scream, he'll do his best. He'll pull it back to a 2v2. That killjoy ult is going to go through. Okay, this is now winnable. Both players out on long. A firewall comes in. Scream peeks off the back of it. The blind is there. The kill is there as well. He's got Durka boxed in on the corner, and he can't even see the defuse that's coming in. He's gonna get the kill soon, and he doesn't get there in time. Scream with a 4K, single-handedly saving that round, and possibly saving Team Liquid. They stop Fnatic from running away with potentially 12 rounds. It's 10-8. What a round by Scream. Okay, I'm gonna call out something that Scream said yesterday. Tu, šta si desilo? Su prodali nešto? Brate, da. This man said he doesn't know how to play. Scream ih je opet ih nakazio, brate. Jeste, je, evo ti da uzi 4 kila, ja vidim sad. Prošli su free na sajt, pazimo, prošli su free na sajt i onda je Scream ubio dvojicu i ovi su ostali dole u sajtu, znaš, nisu mogli, on je stavio wall lik, onaj firewall i ovaj krenuo da diffuza, znaš, i ovi su krenuli da ga pusti, brate. While doing it, this is Doma igra Siege na ovu mapu uvijek, a? Zato što na ovoj mapi nije Ray zabran. Towards Oni su ušli već and actually this miša. time they have to try and retreat. Yuppie! To je to. Shotgun is so Tu jebate, ali kad ga oko dva, Ovo je tri čas, jom, brate, ja ne znam, Fortnite lik igra, brate. Lik igra Fortnite, brate. dreading walking into that shotgun eventually, and while Pravimo da shotgun im jebu sve. he was left lurking at the top of mid. It's a 1v5. Da, to je taj dom. He didn't check the corner. Didn't check the corner this one time. brate, jel nekad klaču neko 1 na 5 oko vala? Kako? Doma. O, majke ti. Imaju ja neki klačanja, mislim, strašno. Although I imagine everyone else feels it, Znači, as sam doma klaču. motivating it must be to come off the back of a round where genuinely the spike being planted in front of the Lik generator bukvalno instead of može da down ode the na A i side, da plante, they would ovo have won that moguće round. sad. Scream not Nema having bomba, 4 a? kills. They would have won that round. Ima bombu, Like da. spam through the smoke. No, The nema spike nikog, being gle. planted in front, they wouldn't have even had a chance of winning that round over on Team Liquid. And for Fnatic, they lost. A round that they definitely should have had, but it's okay. We'll bounce back, we'll buy up here, and we'll wreck 10-9, them. brate, They ovo lose će bude control of A, zajebana but they're mapa like, jako, okay, Phoenix brate. is ulting A, let's go quick into B. And that's what awaits you. A judge that tears the hope of winning Da, možda je completely out of Bind your sljedeća hands, mapa, a? throws it on the floor and steps on it. A Bind je ona... Well, all that camaraderie, all that built up. All kad right, su igrali guys, let's samo na bounce back. Let's get this one. It's FC out the onaj, window. kako You zvalo know, to, ja. you're in a down period, and honestly, I Silvi would kao like na that. 500 eliksira, You either na get 500 right mane. back up Ljudi, on imate the treasure horse, box you have a aktivan plan, you're trenutno. ready to go, 50 everyone's there and dobitnika, pumped up, znači. or you call that pause and take 50 a little vas bit će of da time. dobi neke eliksire, tako da ono. To vam je skoro pa I love siguran the fact that you dobitak, can ono. actually hear towards the Ako end ne of that dobijete, round onda ste baš that baksili. Yumpy picked back up his judge just to spam the remaining bullets into a wall, and then picked up a rifle again. It's almost like putting out his mating call to try and get the last remaining player to walk into his corner. Like, there's a part of me Ma that džabe plant loves kad bi watching izgubio Yumpy gun, play, tako and da. there is another part of me that absolutely hates it, because these are things that you just don't expect to be working. And he's Hvala na put mani, a ninth ljudi, round hvala. on the ball for them. When we talk about this 1-2 punch of this roster being Scream and Yumpy, well, that is 2 rounds that have now solely gone dedicated to them. Now, he's definitely having a quieter performance than what we saw versus BDS,
but there is still time. And that's the thing. They now have the finances on their side. This is crunch time for Fnatic. They lose this one, and they're likely to either have to go for pistols. Maybe a plant can get them the extra cash that they need, but even still, it becomes a bit more of an awkward spot. But also, the fact is, in the last round, even in this round, they have had pretty decent reads on what Liquid are doing. And that's going to be so frustrating for them as a team. It's, okay, we knew they were going to do that, and it still worked. We're coming out of a tactical pause, but surprisingly, it was Liquid that made that pause happen. After a round like that, I guess they were so pumped up on energy. Sometimes you got to take those pauses to slow it down. Except, genuinely, yeah, calm down pauses are a real thing. I think a lot of teams disrespect Scream. He's being tagged, and he's down generator, but somehow survives. Just about alive on 40 HP. Yampy closes down the mid control. This is looking fantastic for Liquid. The buy from Fnatic, it gets them absolutely nothing. A flawless round as Liquid tie up the scoreline 10-10. This is exactly what they needed, Tom. There's barely any money for Fnatic. They'll get an investment. And thanks to them all dying so quickly, they'll still have full utility because they didn't really get a chance to use any. This was basically a mid-pinch. Normally when you talk about a pinch, it's like multiple players actually making these... In this round it was actually Scream taking a swing, and then Yumpy a few seconds later after all distracted, just finding You're literally an old man. Literally quit this game. Truly terrifying. And there needs to be a response. Now, as you said, luckily, they didn't really spend much. Durka, he can save a little bit of extra cash and get that Blade Storm into this round. They've got to be careful, though. This corner from Yumpy is not being checked, and he gets away with a freebie. He's just playing cheeky angles. But previously, we were talking about the fact that Fnatic were able to catch him off guard. They were able to punish these risky plays. Over the last 3 rounds, he has now got them every single time. Yeah, that's it. It's all about the momentum picked back up. It's all about Yampy being able to feel confident in his play, and he certainly is at this point. It's all about the Vandal for him is the surprising thing, you know? It's not the operator coming through. It's not the upgrades a lot of the time in this game. It's, well, yeah. But he's had a lot of money because he keeps buying those judges, so you can see that operator coming into play, but instead, he's just being the bank of his team at a lot of times, being able to drop over teammates instead of... being selfish and going for the scoped weapon. But look at this, Boaster, he's already snuck up. The jump spot was there, but the timing of Boaster sneaking through was just perfect. Bravo, bre. Right away, though, Mystic is traded out by the hot hands that were thrown out just a moment earlier. A 3 versus 3, the TP to backside. That's right, Cryptix, that is your teammate Link, and he's here for a double kill, so it's lucky that bullet to the head. Moguće da ih toliko ubije. Boaster's alone, and he realizes at this point, you know what, this could be all of them. So he has to run right into that firing squad and give 11 rounds to Liquid. Fnatic. I think it is time for a pause for them. Teško sad, brate, da mogu da... Da, ne mogu, ovo nema ni cash, gledaj cash. And that's where that from the Nema ni shadows pare. really Znači ovo ide, brate, na 12-10. Mystic survives that, you have to leave a remaining player lurking around to stop them just rotating all the way back. But they were so committed to the site that Link doesn't even question it. He's just able to rotate. And this is now a string of rounds coming in for Liquid. The momentum of that singular round we said that was won by Scream and then the follow-up by Yumpy. It's completely changed everything about this one. Now they're going to go through. You can see the drone instantly. It's trying to clear some of those closer angles. What is that shot from Yumpy? That is another entry. There's been so many opening kills coming up for him in the last few rounds. That is a good response, though. Yeah, but there's still 2 players on the site. Cryptix here to support Yampy and Scream quickly on the rotate. He's popping flashes to buy himself time. But he's already used his hot hands, so 50 HP as he escapes out through middle. You hear him jumping, but Yampy... Au, brate, je li ovo moguće, šta? Koji kurac ono? 4 kills for Yampy. That backstab was massive. Ovo Yampy ih je uništio, brate. They fell off their horse, but they got right back on another one. Ne, ma kak je, ovu mapu ne mogu da... Ja njenu mapu ne. Nema šanse da bi ovu mapu. Pa pali, sad imaju puške, ali no. Jel ovo ide na onaj ping pong ako? Ne. Ako bude 12-12, ne.
Stvari, da. Ide. Mislim da ide. And he just killed everyone. 4 kills in this round. Made it look easy. Very aggressive peaks being Prva mapa bila Icebox. It's been a Tu complete mapu su dobili. turnaround for the Finn and Fnatic. Ajde, molim vas, brate. Ne znam koje sljedeće mape, ono. Nothing has been working for them over the last few rounds, and this is the last ditch effort to try A ti ću mi likati svaki put, znači, kako mi se čuje, 2 sekunde pre. He played with the judge, he played with the vandal, but now after that 4K they've said, alright, go on, get your You've earned it for 1 round only. Yampy with the operator pushing up, looking for a victim, but he finds nothing, a bullet to the head, a wall bang, in fact. Has now Fnatic got that man advantage. What do they do with it? They've pressured A. Da, Scream ih uvijek A lot of unakazuje. information to play off of, but they're happy for a solo B hole, because look at the amount of utility and play on the B side. Banj je sljedeća mapa, top, brate. So all they have to worry about is jump spotting mid. That said, that's backfired in the past for Solkas. This time he's been much more cautious. Znači na Banj, brate, doma igra Rage, to je to. A svi su mid, gledao, na B lik sam, A oni mapa je rotiraju dosta na... mid control, brate. Is going to be theirs. This paranoia could be so valuable for them. The dash actually comes through, and Durka, he's completely blinded. He just carries on the play. Nice. Scream is already going to shot one down. Nice. Perfect crossfire. This push just wouldn't be Later, nice. Marko, 2 sekunde. They're going to try a last Nisam vidio da ga ubio. Now this comes down to Cryptics. If he could take one, he could drop the spike. This round is over. He wins it for them on his own. He's hearing all the footsteps. Actually, there's a Hunter's Fury as well, and now the timing could it be better? That's the spike on the floor. I think he planted. The time is going to be so ridiculously Large. close, and they don't have it. Liquid take this through. It's Cryptics to GG. end this map. Puno Mogu da verujem, brate. And they will get Ne mogu da verujem, ono. and equalize things. What? What a phenomenal performance Znači ovo nije ni... from behind, and they got all the way back up into the lead. GG. Shutting Fnatic out. 1-1 u mapama, ljudi, jebi ga. They had just about lost it. If they do, their eco Fnatic take it 12-8, and then they just need Koje one sranje, more. brate. But Scream came through to save the day, and I think that's pretty much the Nagovi summary Čelovi. of that map. Scream was phenomenal here. Mr. Proper, They had familia. so many moving parts for Mr. Liquid, Proper. but they all came together in the end. Yeah, I think just the last few rounds proved it. Like Yumpy winning clutch Jebem ti rounds right državu at the end pičku. there. You see No, Cryptic as baš well. ih Like, na kraju. the timing of that peak was 1-1, da. perfect. He drops the spike at literal seconds. At like 1 second more on the clock, and they would have actually been able to get it down and still probably take the round. So huge individual plays from them once again, and hey, this has just got interesting. This was looking like Fnatic could have just walked over Ascent, and then they go into what is probably their best map with 2 maps already to the good. Now, Mitch, we have a series on our hands. Koja mapa Yes, sad we ide, do. brate? We've got a full Dalje Bind, BO5. ili? 3 maps remaining. It's 1-1. And we're going to be moving on to the 3rd map in just a little bit. But for now, we're going to go to a quick break. And when we come Koji back, si we'll ranku be on the Valorant desk tu? with Sue. Ne znam, ja sam... Ranke. Ja ne igram, ono. Nisam onaki, dobio sam onaki. Gold sam, ne znam. Mislim sam gold, ono. Ne igram je Valorant u zadnje vrijeme. Jel ovo sad neke reklame ili će odmah da kreću u novom opisu? Ne, imam pauzu na 5 minuta sigurno. Tako, 6 minuta pauzu. Eto ljudi, imate 6 minuta, malo živjeti u WC, da dajte šta hoćete. Kako mi ne vjeruje ovaj delay glup. Oni bind igraju jako dobro, da, pogotovo doma, brate. Doma na bind dominira, ono. Šiš. Kad mi to kaže, neko nije mi dobro. What? Ma kakav master? Master ne mogu ja nikada budem, daj Bože da budem u Diamond i to je to. Ništa drugo me ne zanima. I više nema to jak Diamond i to, to su konane drugačije sad. Aj borba se more. Kako to misliš slab je Valorant? U kom fazonu to misliš?
Radi ga naš doma, brate, šta? Naš doma, lagani. Koje su nagrade? Ne znam tačno. Mogu da provjerim. Na logu, možda ovdje piše, a? Ne znam ja da to mogu da vidim, iskreno. Ne znam. 60k? Pa ne znam baš da je 60k. Dajmo sam ja već 3-4 mjeseca, 5, ne znam, nije. Nisam stigran. Gdje si? Wow mau. Šta ima wow mau, šta se radi? Evo ovo kreće za 2 minuta. Što ne piše koja mapa se igra, jako me to sad smara ono. Ma HyperX, ne znam nija sam kako to ide sve. Iskreno. Moraš da braniš mjesec, tako da ono. Jeste, jedan je u mapama. Jedan je u mapama trenutno. Finals of Challenger's main event, where Team Liquid have just managed to level things up against Fnatic on Ascent. I'm your host Nisu, and I'm joined once again by Mitch and Tom. Welcome back, you guys. Tom, I do feel like Fnatic will probably be a little bit unhappy with what happened towards the end there even. But Team Liquid Yeah, it looked like in a lot of the earlier stages, especially of the second half, the Fnatic actually had a really good read on everything that Liquid were going to be attempting. They had
Marko, viš kako oni sekundu ne kasni ni ja, brat. For example, the drone clearing all the angles and forcing him to try and dash out into Ne znam, Caric, to niko ne zna. Almost everything he was doing in the first half was just being caught off by like, okay, I'm gonna dash through something and then get caught out by an Odin, or for example. But it came into the second half, and it was like everything was going to plan until Scream got that 4K where he just denied them with all the utility. And then everything went wrong. They then run into the next round where they all dash into a judge and just end up getting absolutely owned. They then lose some like close clutch rounds, which you kind of feel like could have gone either way. And then it just completely fell apart. I think it was 6 rounds in a row. Ovdje ih je Scream jebu jako. Which, hey, sure, if they get rolling, it can be very difficult, but I expected a little bit more from Fnatic to try and deny them. I want to point out that for Yampy, I don't think I've ever seen numbers this high before. Now, obviously, in terms of top rank, ovdje ih je Yampy ubio strašno, brat. Their team even, he wasn't up there. And in fact, Ma suncu pred jedan, da, sad ću da batalim. You thinking, Mitch, what are you going to point out about Yampy? He participated in 15 opening duels. Ja se čuje kako hrickam na streamu. Ako se čuje, neće više da jedem. I guarantee they were also within the first 15 seconds. Where him just rushing someone down, just looking for fights. It was unbelievable, and you saw 96 sam ja. In fact, I don't know if you even noticed, Team Liquid tweeted out a picture of like, you know the guy with the stick like poking something? And they were like, what it's like pa kako kad ima ljuška, brat? Kako? Ne mogu ja s ljuškom. Do something, come on. But that's it, they did that to counter Yampy's aggression. It worked. Of the 15 that he participated in, he won 7. For those of you, i.e. Tom, who are bad at maths out there, that's less than half. That's 7. Ljudi, ako neko tek došli, imate treasure box aktivan. 50 dobitnika, znači ima trenutno. Tačnije, bit će 50 dobitnika. And I think Tom is just average, I believe above average here at maths. But my concern here is, I'm getting like flashbacks of some of the old Fnatic, because that round where they rushed the Killjoy lockdown and tried to kill it and just ran one by one into, I believe it was Cryptix's crosshair. They've done that before, and they've done that on Ascent, in Garden, in the exact same position. So that's kind of worrying, but also the fact that they were sitting on 10 rounds for so long, Midge, and they weren't able to close it out. So whether this is a honeymoon period or whether, you know, they're not comfortable on Ascent, those problems they had before really needs to be ironed out. 100%. Yeah, I agree with you there. I have to say, when I looked at that game, especially like towards the start of that, it was absolutely unbelievable that we had like World War Z almost being played out in front of our faces. When those kill drills went down, it's like everyone just ran at it. It gave away a lot of duels, but it's also the timing, right? The spacing. It was like everybody tried to take initiative to make those plays, and it didn't really sync together. And it can work against some teams for sure. You can overwhelm them like that and catch them off guard. But when you've got Scream, when you've got Yampy, when you've got Cryptix playing the way that they were, it's not reasonable to go in for those kind of plays because they were being punished. And honestly, though, the turning point of this whole game had to be that clutch that was won out by Scream. Like, I cannot believe that he won that, especially because he's coming in with the narrative of, oh, you know, I don't really know how to play Phoenix. Every piece of utility was used in... Ne, brate, Scream baš igra Phoenixa jako dobro. In fact, then 2 rounds later, I don't know if you noticed, but he was on the A side lining up a hot hands to combine. They would put a recon through if it spotted someone, and it did, and it was destroyed, and they heard someone go for the ult orb. He was going to jump throw a hot hands that lands there, cuts them off, and he can then push and pressure them. But he doesn't know how to play Phoenix yet, so it's okay. The thing that's so frustrating as well is Phoenix is an agent that commonly is not played on Ascent. So if he doesn't know how to play Phoenix on this map, no one does. Like that's it at this stage. If he doesn't know how to play this agent on this map, there is no one in EU at least who I would say can competently play this agent on this map. Like when we saw Lao play it, as said, he was flashing himself in the face by trying to go around corners. So I'm gonna say that I think that narrative is absolute arse. And vidim, brate, kako na vreme počne. The thing is, we're now going to be moving towards some of the maps where I think that even a lot of teams are starting to bring Phoenix into the mix, and that's where Scream becomes even more deadly. So I feel like for Fnatic, you have to start looking at it the same way that BDS probably did, where they were sat there yesterday. Sure, it was overtime, it was very close, but they lost a map realistically. The way that things were going, they should have won, and they never came back from that. Now, although we talk about like Boaster being a strong in-game leader from what we've seen so far, you even mentioned it earlier.
it's not been a long tenure of him as an in-game leader. It's not like someone like Angel or a Kukos who has been doing this for like 10 years and they've had to come back from these positions a million times. That is not the case for Boaster. So that's where I want to see this. This is a new team. Can he bring them back and go, you know what, guys? We're going into a map where I would say arguably they have some of the best setups of anyone in the world. So if they're going to be able to bring it back, this will be the map. Yeah, I'm with you there as well. And of course, I think mentality is going to play a lot into this. And even if you look at the players on the side of Fnatic, I think none of them have played a LAN event except for Boaster. So these are 4 guys who are 17, 18, 19. They're young. They haven't had these kind of like deficits, although they're not in a deficit because it is 1-1. They do have a chance to bring it back, but Split is a must play now. Split has gone from like a permaban to now in a grand final where they have to play this if they want to even get to that final or win this game. But Bind, of course, is going to come up first. And Mitch, on the whole, like you said in the past, you know, this is Fnatic's map. This is the map they're kind of more known for, but Sliggy has been doing a lot of work. Yeah, for sure. We're not expecting to see the same Fnatic as before, on a copy-paste at least. And that's something that I think I have to give a lot of props to Fnatic on, is that they tend to change up their game a lot. They don't make it very easy to come in and anti-strat them. Obviously, when we talked about the earlier stages of this Fnatic team, when they just made these lineups, yeah, sure, in those earlier games, it was a little bit tougher to play out. But at the moment, their bind, it's solid. I'm sure they've innovated a fair bit on it, but we always talk about these setups, like especially with the Viper, they're just so beautiful to look at when you talk about the Raze utility combined with Snake Bites to gain early map control. Like, a lot of people will look at that composition and say, oh, post plants, yeah, post plants, and like, yeah, they do use it that way, but they'll also use those pieces of utility to initiate engagements and push players out of corners that they don't want to check or don't want to face into, which can be very important considering what we saw on Ascent with Yampy over in Market able to catch them off with a 3K on a judge. So you're playing against this guy on bind, you're probably going to be using a lot of your utility to make sure you don't have to peek any close corners. Yeah, one thing I want to add as well is I think in the last map even, we saw Fnatic able to get quite a lot of afterplants, and it was only when Liquid started to deny them that they actually started to win defensive rounds. So I want to see if there's going to be that same level of denial from Liquid once again. I do as well there, Tom, because this is not just about what's happening in-game, but also the brains behind these guys as well. We are going to head into Agent Select, and now on bind, of course, you guys know the Fnatic comp. It's almost been dubbed, right, as the Fnatic comp. We've seen, you know, the likes of Ascend just sort of try and switch things up, but no, they haven't got the same kind of results. But Yampy, very, very, very likely to lock in the jet there, Tom. Yeah, this is it looks like the classic bait. I will say it would be quite interesting if he did then lock in, just because it would have been one of those things where I think it was actually Fnatic who said, hey, you can't play this comp without a raise. Well, they're going to do it once again. But yeah, as said, Scream, I love the way that he plays Phoenix, especially on this map. And Yumpy, we know he's going to be that classic disruptor player. So we're going to get to see if they can deny a lot of those plants that we love to see from the side of Fnatic. Well, this game will head into a map for no matter what, but winning here will be an absolute huge advantage for either of these teams. Mitch and Tom, let's get into bind. Let's get into it. Thank you very much, Sue. Tom, I'm excited for this one because we know that obviously we've had statements coming out from Boaster saying you can't play this map without a raise. Now it's time to put your money where your mouth is. That's what I'm excited about, right? Prove it. Prove it to us right now. Yeah, and also, just in the grand scale of this best of 5, if we had seen Fnatic win Ascent, that would have made a very different ball game, because that means they win their best map and then they take the series. Now we're looking at it a completely different way. If they lose this map, they go into split. When they don't play, and when they did, they got absolutely battered by Ascend, who obviously are no longer in the tournament anymore. So we have to look at this as a whole and say, you know what? You now need to be taking this as your map choice, otherwise you're in trouble. Well, Tom, it's time to kick off map number 3 of this best of 5. 1-1 as Fnatic start out on the attack. This is their map. They've dubbed it their map, and this is surely their comp. Let's see how it fares up against Team Liquid's interpretation as we kick off the pistol round. This is going to be an interesting one for me because so far we've seen Fnatic like to play super slow in a lot of these early rounds, but I see them grouped up on mid.
And this looks like a faster paced start. Yeah, maybe going to try and make things a little bit more surprising for their opposition. If you're expecting these slower plays, then let's try and pick up the pace a little bit. And they are. They're going straight up for an execution into this A site. And with the smokes already down, I don't think there's much that can be done. The only risk is Jumpy. What? That is ridiculous. Magnum's just been owned, but there's been a quick response. What the hell was that from Yampy? We said this guy's a participant in most opening duels, and he's setting records right here, at least attempting to. Team Liquid having a retake now. Spike down in the open, but here's the problem. You've still got Snake Bites to play against. As you come back in for this retake, they've got to be aggressive. They've got to be fast. We were talking to Yassine about this earlier, but that leads them right into the hands of Durka. Shuts down the first. 4 versus 3. Time is ticking. Another Snake Bite lands. That's it. Utility's gone, but they've already delayed so much time. They've got the man advantages. Cryptix is taking double damage, which makes it all too easy. There's pretty much no way that this goes the way of Team Liquid. The pistol round is Fanatics, and Scream falls to close it out. I don't mind the response from Liquid in the early round, especially Yumpy just trying to get in on the action as soon as possible. And as I said, disrupt the plan from Fnatic. The fact is, though, it's one of those situations where they are just so good the second they get into an afterplant that I'll be honest with you, Mitch, the second that spike went down, I was like, good luck. Like that's where I start to almost be in disbelief. And I was actually expecting Scream to maybe be a little bit more aggressive. Like he was on that A side the entirety of the time. I was thinking, okay, when is this man going to go through the smoke and try and stop them? He waits for the retake, fair enough, but it just doesn't work out. And I have to say, the way that we see the counter of that kind of play come through, as we said, was that fast, aggressive play. But the problem is Fnatic, they set themselves up in these positions for post plants where they can consistently trade out. Now, right away in the start of this round, we've got a kill coming in for the defensive side. They've gone for 4 bookies outside of that pistol. That's going to make it very hard to go for a retake if they set up in post plants. They can initiate nothing but long-range engagements, and for Liquid, that will be very, very bad. Already, the utility has been set up, but halfway diffused. It's not even landed yet. That's dangerous. What? He it all the way. He's just stuck it. Oh, what a mistake. Fnatic weren't set up on time for the post plants, and even though the kills come their way in the end, they've lost the round. That's absolutely ridiculous, Tom. I was waiting, like I see him go for the stick, and I'm like, it's alright, the snake bite is about to definitely bombu, šta? A it's nisu skontali ovi. No, it's come. No, where is it? Ne mogu, brate. Brate, da li je ovo realno? Saying like, yeah, if they know the counter to this sort of play, then you know, that maybe they'll be able to take this one. Well, I don't even think he would have predicted that. Just, you know what, the plan all along is what you do is you defuse before any of the utility lands. Then it can't stop you. You don't expect it. You never, ever expect that. And with 4 bookies as well, they stood no chance in the ranged fights. If anybody peeked on mid, it was the easiest set of kills of their life. It looks like Fnatic want to do the same thing, but they're running right into Phantoms this time. Scream, only good for 1. Okay, nade goes down. That's going to do a lot of damage to Soul because it pushes him into the open. Free kill. Blink is down. Oh my god. Fnatic, they bounce back. And Mystic is already should already be on his way to those post-line positions the second that he puts that spike down because he's got the snake bite. He decides to stay on the side with his team. Gledaj ga lik igra Fortnite ono. Doesn't want to play the low HP game inside the smoke. The spam is good. And Mystic, oh, thankfully he's able to get that done, leaving Yampy by himself. Bravo, bre. Jebote život. I felt it in my gut. But 2-1 we go. Fnatic. It made the recovery on what was a... I don't even have the word in my vocabulary to describe that second round. I really don't. I have the word, but it's one I'm not allowed to say on stream. Well, yeah. I don't have a suitable cluster something. You can work out the rest. But, yeah, this is a 2-1 score. Ultimately, we've got to the point sort of where we expected to be. It is Fnatic in the lead after winning the pistol. And now they're going to use this as more of their bonus round, although they do have a fair few rifles available to them. Thus far, though, they are just going A. You can almost see just on the other side of the map, Yumpy just like singing I'm Mr. Lonely, because no one has gone in that direction whatsoever. And once again, they're just going to be looking to clear things out. They got the Hunter's Fury. They are making sure that this time there is no risk, and even a man running through the smoke with a bucky is not going to stop them this time. I thought that my main point at the end of this round would be like, oh, we saw there the lineup for the snake bite, which was really nice outside of bathroom with the nade on top. It forced Link out of position. He got picked off. But in fact,
the main point of question that I have is, what's I'm Mr. Lonely, and can you sing it for me now, Tom? Absolutely not. No. It is a great song by Akon. It's just Mr. Lonely. But the lyrics are... we'll move on. We're moving on from Akon. I think he's famous enough that people should know the reference. And either that or maybe I'm just old. But 3-1. Could be that. Yeah, that might be. I'm not even that old. I feel like I'm one of the younger people on this broadcast, which is surprising considering I look about 40. But 3-1. He's only 38. Put his number up on screen right Sue's now. actually 52. That's what people don't realize. Oh. It is 3-1. Fnatic, they're in the lead despite a shaky. Let's use that word. Let's use the word shaky. That's a nice word. Start to this map. Team Liquid, they're on the full buy this time, and with the weaker weapons Fnatic have, you're talking a Spectre, a Bucky as well. It's not the end of the world. They can still take a lot of fights on range with those Vandals. They can try to close in the distance with smokes and cancel out the operator. And in fact, Yampy is playing B with that off, so they don't even need to worry about it per se. Showstopper pop, Blink. Ooh, he lets him go through, but that's just going to be communication to his teammates while he capitalizes on the kills. The Showstopper pop, but nothing found. Mystic, the only one to find a kill here. Soka's still dancing around, and he's oh no, even cancels. Uopšte ne mogu da gledam, brate, zato što treba da naručim ovu glupost. But it might not be enough, Tom. I am back, Yampy's the last alive. He has to pick up a Vandal to go for this retake, and that makes a sound cue. They know where he is. The flash to heaven confirms he's coming down below. He's already out though. That heal that's currently in play. Yampy, he sees the head, but I think he's not being spotted. That's a kill on Adoma for free. 1v1, Yampy is such a strong individual, no armor after going for that operator, but maybe he can get away with this kill. The headshot. Bravo, bre! Šta je lud lik se skočio? Šta lik skočio? 1v1, and he just dash up, drop. What's the plan, Tom? KFC sam uzeo da jedem. You don't know the classic flying headshot? Like, God. He thought it was an op. He must have thought that was an op. I don't know how, but he must have thought it was. Surely. I don't think so. I think he's just insane, and I'm starting to enjoy it. Hey, you seen back? I need that explained to me. Oh my God! Well, he was going for the flying one tap. That was the plan. I don't care what you say. The plan was the flying one tap and to make sure that Magnum missed. That was the goal. I love the gall of the way that he plays this game. That is it. The stones this man has. We've spoken a bunch about how he plays. We've backed it up with statistics. We've seen it again and again coming into the last two maps, but that still catches me off guard. My God, man. There is nothing that Yampy is afraid of. That's for damn sure. Well, 4-1. Fnatic convert their lead. That was an investment as well, and again, a lot of the plays that are being made by Liquid are basically trying to like hide behind walls, hide in smokes. They're taking huge risks in an attempt to try and disrupt these afterplans. That's sort of what I think Yassine was getting at. Is more trying to deny them the opportunity to get into this position. We are going to see the Seekers thrown out though. Now in a round like this, it's basically to try and just clear out some of these closer angles, find out that information, and not allow any sort of response to come through from Liquid. It's a little bit more costly, but they are slowly cleaning things up and spotting the remaining couple of players on the other side of the map. They are going to use the teleporter to get themselves out of there. Now Mystic is incredibly low on HP, and with Magnum down, there's no chance for that HP to come back. And obviously with Mystic being 5 HP, he's going to play the heavy post plant. Good kill onto Sulcus as he pushes through. I like the attempt. But this will probably be just a save from Cryptix. Even with the damage done, you're not going to want to risk that Phantom. By the way, a beautiful spam going on in Twitch chat. It's literally my favorite. What the hell are both of these teams doing? I'm unranked and I can still compete better than these guys. It's I can't believe I'm being held back by my teammates this bad. Any orgs, feel free to DM me. I love that. So I'm Iron 1. It's my teammates. I've heard that a lot, mainly from Dinko and you, Tom. I don't know what you mean. I love every teammate I have in matchmaking. In fact, they are all my friends now, especially the ones that are muted and I'm not able to talk to. Oh yeah, those those guys. Real personalities. Like even though they're not allowed to queue ranked, they're coming in and just muting themselves. They're like, nah,
Playing with music on and no game sound. Let's go. It's the way. This is where I want to see a response from Liquid, though. It's been all fun and games. We've seen some true insanity, but there's no real excuses anymore. The operator's back in play for Yumpy, although I will say, well, other than the rotation we just saw of them going to be, he hasn't had much to do because they haven't gone towards him. They have gone towards the A site initially in almost every single round, and I wonder if that's just going to come in as conditioning later on. Much more of a default round out, though, and this time Durka, he's waiting on the other side, and well, with the shot coming through, I don't think he's going to peek that again. I don't think so. No, that's kind of enough of a warning shot for you to learn your lesson. Link in the smoke. There's the barrel that's free as can be, and he's good to spam on it as well. Of course, having the Phantom, he can take those couple of bullets and try to grab a kill. Magnum shut down. Oh, Fnatic. This is a round that I didn't expect to go quite as convincingly, shall we say. Oh, Doma! Doma doktor igrice, bre, kako volim kad on kad uzme, vrate, da igra Raze, on zna I da puca I sve nauči odjednom, vrate. Nije šanisi ono, igra Doma dobro sve, vrate, ali nekako mu stvarno najviše već da igra Raze. Jer moguće da niko u tom timu ne može da igra Siege, ono, znaš ono. To je ono što mene zanima. Čekaj, šta igra sad da Dead? Aha, on igra sad s ovo, vrate. I thought it was the spawn, but no, they're going lamps. They're just grouped up inside of there. And knowing that Liquid will probably expect them to be going for all of these lineup after plants. Yumpy's cleared all those positions, and I wonder if they're just going to be confused at this stage as to where they'll even be playing. Starting to try and clear out the bathrooms, and the push comes back through. Yumpy, the dash again. He's been punished so many times for the dash into these positions, and now it's all up to Cryptics. They maybe expect him to be on the plant. Doma with his spam ends up killing him in the smoke. It's another round for Fnatic. 6-1 vod, alo. To je to, terrifying on these attack-sided rounds, and in this time it wasn't even for what we would call the norm. It was more just for their adaptation when it came to the late rounds of not going for their normal play. It's been a questionable round, let's put it that way. The way it started, man, it was like push through smoke, walk up in bats. Walk up in bats is a bit more acceptable because they were going to go for the mid burst anyways. But that really confused the hell out of me. Doma, the hero of the round, pulling it back. 6-1 we go. Hoće da vidim samo total score, to me zanima total score. Ovo je zadnja mapa, nije ni. Ima da se igra, brate. Još minimum, ova mapa I onda još jedna. Igra se do 3. About as full as it gets. Now they know the judge is there, Tom. They know it. Surely they don't. Oh, he's facing them. You cannot predict what Yumpy's going to do. It's not possible. Like, he plays just absolutely ludicrous game. He knows there's a rifle on the other side. He's going to peek it again. I can feel it. Look at him. Let him go. It's definitely... It's something. I think that's the only way to describe it at this stage. It is something. It either works or it doesn't, and we're just going to have to live with that. Now, they finally decided to go B, Mitch. Maybe this will be the change that was needed from Liquid, because they do have the right players in the right positions. 3 waiting. The Seekers, though, and Yumpy's gone. He tried to play around the edge of the smoke. He was given away by the ultimate. Cryptic's playing a bit of an off angle, but wow, why change things really? If one site's so trusty, so successful for you, why change things? The only real worry is the position of Soulcast. This could be a problem. Oh, it definitely could be. Ma da, Doma zna da igra izgleda. He's coming in behind Ma kaki kad vidi moj shotgun nije mi dobro, brat. Gledaj šta ih je ubio lik. It might not matter. Magnum is the last man alive. Rez comes in. But Link being so low, that's... Oh, nice stuff, but no time. And especially not with the molly on the floor. That's it. The round is over. It's been won out by Liquid. They've got a second on the board. Tom, I don't know if you've seen, but since I read out that spam, it's gone a bit wild. I think we need that one. You know, my mom gave me this laptop. It's overheating. Please stop the spam. You've ruined chat, is basically what you're trying to say. You've made it worse. I would like to apologize to everyone. You're trying to rule a chat which is already completely controlled by Pansy. Like, we talk about how Anders over in CS controls the simulation. Well, I am almost certain he controls all of the simulation except for Twitch chat, which is exclusively Rat Jam. So, 6-2. We see a response, but I'm not convinced by that round. It's one that comes through based off some solid positioning from Liquid, that's for sure.
But I wonder if they can actually stop just a straight-up A take. And you know what? I think they're questioning that as well. It is a 4-man stack. They are putting the majority of their defense here. They have left Yumpy alone. Nope, not with an operator, of course not. It's the judge as the solo defender. If they were to make a play through Hookah, they'd probably be in quite a bit of trouble. But in this case, at least, it is looking like another A take. Ne, ništa ne stiglo na Twitch, ne znam o čemu ti pričaš, ono. It is indeed. Yeah, as you said, if it ain't broke, don't fix it. Baš ne znam o čemu kind of break down in the previous YouTube round. chat nisam ni uključio, alo. They're feeling that this time Solkus up close. Ima neku uopšte na YouTube. This is exactly what he wants. The Wolf goes out. It's clearing it. Did it spot anyone? Ima 20 on my screen it didn't. Possibly on the map, but I don't think it did. Let's hope his vision is better than ours, because I don't think he saw anything either. So he flashed it there and he got the info, so yeah. So he at least knows there's somebody there. Again, looking like this split. Now, Link has done well to at least make things awkward on this take. That's been the attempt, and this time Solkas, okay. It may be a Spectre, but this has gone flawlessly. They've lost a couple of players along the way, but now Durka has so little time. 15 seconds caught in a slow, and ma dai, brate! Just trying to escape the clutches of his opponents. It's Scream to put him down. Again, the start from Fnatic, almost flawless. But Liquid are clawing things back, just like we saw on the last map. 6-3. Let me just quickly clarify as well, on that Wolf play that Solkas went for through... Brate, mora da uzmu bar još... I'm sure there's going to be a question around, like, well, why did he jump so soon, right? Why did he go in for the dash? It's because he didn't clear the right side of the smoke, and he hadn't cleared close left. Someone could easily have walked through and just kill him while he's in the Wolf. So he had to do it pretty quickly when that smoke was down. I think it was a good play just to get the info. Like, 9 times out of 10, if they're there as they were, he sees them. It's just, he just got unlucky that time. But yeah, it was a good idea not to just stay in the Wolf. I like it. 6-3. Team Liquid defense, A side under threat. Oh, orbital strike, but no utility to block them out of lamps in the close left corner. So Solkas, he survives that easily. That's a big mistake. Good for... Oh, what? They traded those back and forth. I didn't expect that. That was a flawless setup. And yet they're left at a man disadvantage. Yampy up drafting. This time he's got the knives to do the damage, but Scream's left alone. The one-tap king. He gets it after a few bullets onto Durka, lighting him down low, but Mystic comes in and challenges. The crown is his. 7-3. Oh my Mystic God. igra jako dobro, brate, sa Viper, znači jako dobro. I don't even know if he meant to do that, because he ran through the teleporter afterwards. Ima samo jedan, i dosta im je, brate, šta. Njima je dosta doma. You know, while I'm running away, I'll just tap one bullet at him and just see if he gets the kill. I really want to see that again. That was nuts. A response from Liquid to put them further back into the lead. They've won the half as a minimum, and we know that their attack side, it's definitely the stronger, if not one of the strongest of any of their maps. Again, Yumpy going to be left on this shotgun. I am genuinely starting to believe my own theory of the last map, that he has to get a certain amount of kills with the shotgun before he's allowed to get a kill with anything else. I mean, that's it. He's got a quota. He has to get those kills. Otherwise, no, it's like gun game for him. Yeah, exactly. And then, like, he gets a few of the Vandal. It's like, all right, dude, go on, get the operator for a round. Once he dies, he has to go back to a shorty. Liquid just... Interesting. This is a fake. They've used the Seekers over onto the A site, but in reality, it is a push into B. The rotation, as said, we were looking at the conditioning of this team. And the fact is, they've gone to the A site so often. You already see the rotation. He managed to get himself back. We're also going to see the Viper's Pit. That's an important kill, though. That at least garners the shotguni su brutali. Again, what? Da je ubio i njega, ja ne all the znam. way into the hands of Boaster. The control of Hookah is now gone, but the rest of the team has arrived. Well, Cryptics, the spray with the Vandal, it's a dangerous thing, man. They see those tracers, they fire right back. But Scream catches one behind. That's a weapon to be retrieved. A 2v3, that's very, very winnable. And for Solkas, he still has a flash, still has the Wolf. Staying alive is going to be more important than finding a kill right now. He can play support for Scream as he goes out to make another 4K clutch. We've seen him do it in the past. Now the Wolf destroyed from long. That's his first target acquired and deleted right away. But now the support is gone. It's got to be all Scream. Showstopper heard, popped, but not finding a victim just yet. It's not being fired out. They don't even know he's long by the looks of things. They get the info eventually. Scream, I think his time is gone. Oh, they've actually let the Viper's Pit fall. They didn't stand inside of it.
Ma da, to je to. Time is too low. Ne može. Scream will just save this and try to make it as costly as possible for Fnatic if they do come towards the teleporter. They're going into spawn. So we'll see them save over the weapons. 8 on the board for the attack. Oh, Mystic died. Okay. Still, I don't think it's going to affect them all too much. Yeah, I think again we see the same usage as like some of the matches yesterday where that ultimate was almost just used just to stop Scream from pushing. Like he can't do anything there. If he goes running in, they hear the footsteps. There is a very small chance he survives the showstopper. Oni već imaju osigurani kvadrat 5.000, ako Vini imaju 10, ili imaju osigurani 10, ako Vini dodatnih 5. Ne znam, tako nešto mi je rekao doma, nisam siguran. Ne znam redosled mapa, ono. Baš bukvalno ne znam redosled mapa, ono. Skiter, šta radiš ti, ja ćeš u kol, brate, a? More importantly, though, Yumpy is getting aggressive once again, and it really has been 50-50 this time. Unfortunately for Team Liquid, it has not gone his way again. Yeah, I think Ko je tamo sve? there, it's not too bad. Just the Trulex, being up Sport, close, Jovan, not really read into that much, as we said. Timing is going to be one of the main struggles for Yumpy. He's got the individual skill, but learning the limits. Tamo je dosta Skiter kad idem je god. To dobro ide. Idem ja uskoro, tako da ne već. Ajde. Vratio se najjači lik na Discordu. Toma amazing for Team Liquid, but it's workable. Solkis has maneuvered his way around the back of elbow, but he stomped like an elephant on his way. Scream. They know he's up close. They should be ready. Solkis. They are not. Solkis, Jovane, ako si Jinx 9-3, znači da leti kroz prozor. Swing, a good frag, and even though he had there's still plenty of time. Mystic is last alive 1v3. Jovane. Taj, brat. Jinxeru mrtvi. Prasa će da im rade. Nije bacio nas da pita ga. Ko je rada sad mapa? Koja je sljedeća mapa? Za ne? Imaš Split. Ne, ja poslao imaju na Discordu. The main point of that round was that again Scream just 89.000 viewers ima Valorant eSports Turki. A Turčini mrtvi. Koliko njih igra, jel moguće? Družu, znaš šta ih je? Po njih je to, brate, olimpijada sad. Any spam from Hookah in the latter stages. So good work from Liquid to finally get another round. Now we need to see them get off to a good start. Oni Liquid izgledaju ko da... Excluding maybe a risky force buy, they're Ništa going to neće. be 10-4 down, and I would still expect the last few rounds to go to Fnatic. Samo ćute, brate. I like this. All the way over towards the elbow. Ne znam. It's going to be a faster push from Team Liquid. Mali pao, brate, Gledaj ga doma! Domo je rezadiran. On nije video, brate. Kako doma nije vidio to? Doma. Nije se čuo sound cue, brate. Jumpy. Mystic Jumpy. Kad je pao. Jao, Jumpy. Polverke pleši. Ma, ide deset. Šta? Brimstone Moloto. Mora da vrati. Fork mora da nauči ovo za stavljanje. Aj samo on chat ono s domu. Hoćemo, a? Hajde pa naći. Ono s domu i galo. Ne, evo mu general. Sam ne moli. Hoće, aj. 3. Čekaj. Ja sam poslao već. 3 sad. A moram da followoam. Ja poslao stvarno. Moram da followam 10 minuta, ma kaki, bro. ALOO sporo izgleda, tik mi znaš što sad preminuo. A gdje gledate vi? Ode ti mjesto, ode i moj mjesto. A što? A briše moj? A kada vi spamaju za drugi? Moj sad glavu da mu sad. Sad ćete ga sređem, samo da ga nađem. Ide ban, brate, za koji minut. Moj još nije obrca. Sad ću prijeti poruku da je bolestan. Samo nemoj neke, brate, baš bolesti. Looking like a more likely conversion than what we've seen previously.
not such a heavy investment coming out from Liquid. Ma tebe, vjerojatno znaju s Fortnite, baš ne Ovaj nije Scream, Da, i meni kakav obris. molo to je bacao ovaj Scream, ovo je strašno. For the side of Fnatic though, forcing them into the corners, but the rotations already Nije Scream upoznao domu, bre. I almost wonder if it would be worth trying to double back, but they've even thought of that Opa, too, because Jampi. Jampi, izgleda mu se vratila želja za Valorantom. Volim te. I Magnum im se posro uživao. Vratio je game u priču, bre. Bilo 4-2 by the way, i ubi trojica. To su tekali tipi, to mi nije jasno. Pa malo, znaš, dobar im je, aj Gel im je dobar mnogo. 4-2 je bilo by the way. Ovaj nije pogledao iza sebe. Dobro, bar ne zide sad. Nije bilo 4-2, šta ti? Ako ga van tepa ima rundu. 4-2. Aha, to. Dobro je, bre. I napravi minut 4 sad napravo. Bravo, Trulex legenda. Aj, Kako čuti. se A relatively easy round. I think it's worth mentioning, obviously, but in the end, they get it at least. And with a 10-4 lead, they don't have to sweat it too much. Dom? Gle, bude 4-2 i ona pravi minus 3. Bap. Dobro je, Trulex, ono, znamo da imaš oči. Shvatio Jampi match fixing. Ne, baš je lik, no, pacijent. Nije, pa lik igra 2 mjeseca. Pa igrao je posljednjih par gameova dobro, šta 2 mjeseca? Pa da, 2 a posle 3 gamea ono nije mu više dobro. Kreće da leti po mapu. Kreće da skače sa Judgeom. Sa Judgeom? Da je sa Judgeom? Bilo bi dobro da je sa Judgeom. Ja ono što sam vidio meni nije bilo dobro. Jumpy. Ma najbolji igrač. So u sajtu, stranjoj sajtu. Obviously weak weapons for Fnatic. We have Push to keep side giving bitch, them caveat up on top of the tube. Nice off, minus 3 break. Help. This is starting to look fantastic. Ne, flash lipo. To je to. Najbolji igrač. 2 na 5 crki. Dragoslav. 2 na 5. Au, ovaj... koliko dobri. Neću klinču. CC piše kao jump is gain drop 100%. Pa treba da dobije drop. Ti treba Da dobije drop posle 2 mjeseca. We talk about these huge individual plays yesterday. Biti ahead of... Scream uzo Guardian, ali? Scream može samo da udim. Ovaj Scream bukvalno sam igra, ali bukvalno sam igra. Pa da, znaš brate, UKCS God save the queen brate. O, doma! Ma pusti ga bre. Come on, man. Evo me, je se desilo nešto? Ma, 2 na 5 vidjeli. Ovo je propustio. Idi u vod, vrati nazad, pogledaj. S obzirom da se ovo propustio, ne može se gledati. Idemo ova tepa dvojicu već. Toma? Prošlo ih je headshotova, ne znači da ih je van tepa. Ajde čuti, reta da ja gledam. Klasi. To minus 4. To se desilo i prošlu rudu vidjeli 2 na 5. Mistiki Derko. Koga smo pustali? Ads, mogu sad kažem ads. Ovo će vjerovatno biti 3-1 na Ja sam vam rekao da je Koja je sljedeća mapa? Ne, igra se zadnja mapa sigurno. Split, ja? Split je druže. Oba tima su loša na Splitu, tako da. Ajde, daj ti mi obana za Split. Bukvalno da tamo intujem. Pazi, To je Jampi, bolje smo z Jampi. If you'd given Yumpy the Blade Storm and added in the res for Link, that would have only been extra problems that they would have had to deal with in this round. Brate, ne znam. Počevski odradili, brate. 12-4. Flash comes out and Cryptics, well, he's not gonna... Ovo je otišao u lov na ptice, Jampi. I'm almost like conditioned now by seeing like those flashes come out, any sort of aggression. I'm like, oh, yep, he's gonna push out a hookah. I'm like, no, he's on the other side. Ma, i uđu sam da jedem, I pa feel ću like for da Fnatic, it must A, be dom. something worse. Oh, Dome. Radi Position, jumpa but je. he's spotted. Nema slušalice. Don't know where he is inside this smoke. He's playing it sneaky. Malo Showstopper. Oh, good. No. Ovaj Cryptix je porast.
Optics, I thought he was dead for sure. Doma looked away, still got the kill and Imao je traded it strajke out. samo, That one was a real bug clencher in Fnatic. Well, they're gonna have to rotate. Magnum uzeo to Guardian. the A side 'cause Team Gotovo je Liquid, sad. well, they've made TP-ci noise, su ovi they've opet. taken the TPs, but hold on. Are they even gonna go in? Te i neće. Morali bi. The teleporter, and I think they are. Ne znam što bi Around the to world radio. strategy Neću. potentially. They've Imaju heard the players time, up brat. close. They know that E, they're already ovo. here, but Vremena Duncan- ne može. Ma daj. Phantom power, He brat. gets a A, good ima shot. Guardian. Zaletiš se i samo The wall vrate. still Ovo ima provides an Guardian, angle ima above najbolji Fnatic weapon to za take the fight. ovo sad što mu Spamming treba. down and stopping them from planting. There's so Nemam many pojma, players here. Skiteru, baš ne znam. Druže, nabada glavi iznad zida. Pazi, to je- Au, treba da ga ubije tu, bre. Nije to... Znaš da Vini je na trik? Ima dobar skin, znaš da Vini? Niko ga ne pika, gledao. Svi su se uzdrali, jebate. Ako će da ga pikaju, pikaće ga sva He's hit some pravica u pretty isto. crazy shots so far. The last Three runs retake to- began Šta radi ovaj... him pulling off Krim. something we didn't really believe to be Iskreno se possible. molio s ovim Phoenixom, gledao nešto u neba. Will Držao end flash. his life. A lot of ultimates are used there for Link je Liquid to stavio make sure they kačket get na that glavu, through. rekao nema I više think also the sebacije. minor detail of they actually stopped planting the spike to make sure they got that Pošto on res. igraš It kačketom na definitely had glavi. its risks jer je lupa. behind it, but making that into a 3v1 was so Šta je hikove dva? worthwhile. Možda ima kamere da vidimo domu. Pa, nije bilo dovoljno kamera. Production I'm quality, completely bro. impressed by a 360 showstopper. I don't think that's like quite as good as a 360 no scope, but it Možda still bi looks pretty delay cool when possible. Doma does it. Unfortunately, he loses his life. Tako da, no. Also Kamera. investing the seekers Interesant. as well, so both teams A putting dobro, a ovo lot je on the challenger. ground. Je li ovo sad najveći kao They're turner clinging Valoranta? to life, but they have Ne, still got a bro. very Ma long way kak. to go. Yeah, that's the thing, right? We're talking 7 consecutive tek u rounds, and even this krajem one maja they don't get ide any i sort of na advantage in. LAN Yampy, turniri, bro. as we said LAN. before, it's basically a right. Hold on, that Molly. Domagoj, Doma fance. Ide Screen doma, wants to Fancer. initiate. Flash is coming around, blinding these guys up deep, and now Ooh, they're pushing dobar this ga out. zapravo. Dobar, These jumpy, players dobar. locked out. This is so nice. Those guys Ooh, pretty yeah, much they have to take the TP or just keep on fighting, and TP it is. Free plant. Really well handled engagement. Sad se ovdje daša na gore i ne znam još što će biti. Jam high? Uđi smog, deši se gore, i deši go. Ovaj Mystic je lud, ko što Kako dolazi do iritira, zove. bro. Ne očekujem da će lik da... Mnogo smara tako kad uzme, brate. Da je naboj jump Da. high. Jampi, brate, samo Magnum has abuzuje made his igri. rotation. The problem is there's not really any angle for him to fight Oh! on, and actually the peak comes out. Šta kako pri fire bio on? That's all the information they need. They now know exactly where Durka is. They know where Magnum is. So if they Oh, lose this round, I'm not gonna Dirke! lie to you, Mitch. I'll be a little Ovo je bit njih worried kroz 3 zida video. because Da. they really shouldn't be in a position to lose it. Durka peeks out. The wolf has to be killed. On je Everyone's gledao, really Dobro. trying Idija to su close glavu. things out with the 14-12. sixth round. 14-12, It was maybe? definitely a little bit too 14-12 close for team comfort. quad. Some good 14-12 utility bacio usage from monitoring, Liquid is going to skroz. help them through. Da piše sad u chatu. Does just feel like delaying the inevitable, Tom, doesn't it? Booster, Fnatic, popo. Je li tako? 6 rounds, 6 Ne, ko je chances rekao to booster? close this Ješ out. Fork, Look at the forku, investment drugi. that was made from Šta gore, Mousepad. to stvarno nisam rekao. I mean, Ko- they had Znači to možda, do to it možda to kar samo those Zico ili hot fork, bre. hands used. I think Scream Ili used David. hot Tog hands lika znam iz Crazy-a. better than anyone else I've seen. Da, da. No, he doesn't know how to nemoj use molim. green. He doesn't feel comfortable on this age. Yeah, hasn't got a clue how to play. He just has some of the best utility usage on that agent I've ever seen. But yeah, he should probably swap back. Probably play a Yoru instead. Pure. No. 12 to 6. The climb back continues. Gledajte se domu, iznervirao se. Becoming shorter by the second. Judge? Maybe one day Mitch Sad će will malo be able doleti to po find mapi. the- Iznervirali ga malo. Sad će malo da leti po mapi, sad žiš. Young Pete, he's just gonna play contact in Nije, this on round. samo Looking to staloženo try and make čeka a play for the kuki, team. brate. It is going to be an early trade, and he continues his Čeka push to forward. meso, brat. Da dođe The ka judge njemu. is being pulled A out sad to će the ovi other da side izrotiraju. as Pazi well. što je Looking skin for a dobar. little bit of revenge. O, Derek, Magnum o, in Magnum. prime position. Young Pete is bitten Magnum by his own flash, gun, ja. and they're just gonna have to Magnum roll le. it off Magnum and try and get this into an afterplan. But there's Ma, on je the lud. themselves, and Magnum, he's actually Ne, pa Nije lud, nego lud, nego a treba, a Nije, mogu treba. je. O, Doma. and not the man. Doma. Domagoj. Doma im je sleđa. Doma im je sleđa, 2 sečela u facu. Da, ali oni ne znaju da li... Ajmo Doma, napravi play, napravi Zašto? play. Ostaće kuka jedan, Leo. I ubit će ga doma. Da, ostaje kuka, ostaje kuka. Ne. Što? Nisam će ga. Wow, Doma. I misu i judge shot jedan.
Aj double satchel mina i ovo sa stilom. Ajde se kao da će da vraća. Aimer. Pa nije ga ubio Da, znam, ubije ga ovaj. Aimer. Imao sam neki osjećaj da su Jumpiju rekli da namjerno intuje da bi što pre izgubili. Najgore, mi smo njega stvarno početi da zovemo Jumpy. Jumpy. A u što mi sad u mozak? Kako mene Motovi Trulex. Šta ja? Ti si prvi rekao. Ja prvi rekao, bre. Ne, Trulex. Ja nisam rekao, Ovaj Trulex sad će ideti igra sa vas. Evo igram već kreativ. Ne, čekat ću 20 minuta ću gledati kako pričaju debili, bre. On je arenu stavio, on je stavio arenu, ljudi. Ljudi, on je arenu stavio, namjer, sad će namjer uđe u arenu, gledaj. Maske! Pa što stavio arenu, moj? Arenu igramo, da bi skrio. Neko van. U Valorant. Doma doktor, šta? Hoću samo da imam skor, baš me to zanima. 4. Koja je četvrta mapa uopće? I'm so used to it being a BO3, man. BO5's really happened. We're gonna be back in just a little bit. We're gonna go to a break now. See you real soon. Malo manje priču sad, uzem da jedem, samo da znate. Ja bih ga. Dva, jedan za našeg debelog brata. A prijemo break za 5 minuta, tako da možda iskulirate. Tebi kasnije stream automatik ili šta? Ili samo loot tako? Njemu definitivno kasnije stream. On tek sad piše GG, ja ne verujem. Što se desilo sad? Ništa, 2-1 za domu. Pauza 3 minuta, evo, za 3 minuta kada je sljedeća mapa.
Opa, Vanire, idemo, hvala na sabu. Welcome back to Valorant Challengers EU, where Fnatic just took down Team Liquid Unbind in this best of 5 final. I am your host Yingsu, and I'm joined once again on the desk by Tom and Mitch. You know, guys, Scream wanted to beat Fnatic Unbind. Plenty of other players and teams have also wanted to beat Fnatic Unbind, but at this point, Mitch, I feel like maybe the only team that can challenge them is FPX, because they are just very, very, very good on Bind. Yeah, I think it's fair to say they're certainly an incredibly strong team, and the thing that I thought was almost poetic in a way about this was at the very start of the game I said, you know what, time to put your money where your mouth is, Boast. You say can't play this map without a Raze, well, let's see it. Well, you know what, top fragger was Doma on Raze, bottom fragger was Yampy on Jet, so it's kind of worked out, hasn't it? He's proved his point. Maybe if you remove the dash, he might get an extra few kills. It just seems like such a gift and a curse. Like every time it works, you're like, that's brilliant. And then every time it goes wrong, you kind of sit there and go, oh, that was not the greatest attempt. But yeah, I think like to give Yampy a little bit of a way out almost. You look at the way that they were playing in the first half of that game, they just didn't go anywhere near him. They were just like, yes, A site, only site, we keep pushing that one forward. Doma with 367 combat score though, and this is the thing, we've now added some depth to this roster when it comes to the people who can just step up and have those ridiculous games. Doma was always doing it, like he was there every single time, but the fact that you've got now Derper as well, I think Mystic on this map in particular is superb, and as a squad they just look very, very comfortable. And Yampy not showing up, sure, that's an aspect to it, but I just think the fact that they were able to 4-man stack A, and a lot of the time Fnatic would still win on that side of the map, just shows how competent they are at just clearing all of these different angles, having their utility play so strongly, and then an after plants, good luck, because it was said by Yassine, like if you know how to disrupt them, if you know how to stop them, maybe you have a chance. If not, well, good luck. I mean, as Team Liquid tweeted, you know, after that last Ascent map, you know, do something on attack side. I think Fnatic did a couple things on attack side. Well, they always do that, right? But Tom, you mentioned Mystic there. I do want to quickly talk about Mystic because he has been a little bit quieter, you know, in the G2 series and in the Vitality series. Of course, with Magnum and Dirk stepping up a lot. But on this map, somehow he always shows up. Yeah, I think it's just the fact that this is an agent that, well, him and his team have almost brought further into the meta. Sure, I think it was Angel who was actually one of the first to play it, but I don't think it was in that same aspect. It was more used to try and control that A short side of the map, like make it really difficult for teams to take. He has adapted it, I'm sure, alongside Boaster, to make it into an absolute menace and after. Hype, to je to. Really, really Baš me zanima koliko će biti prijava za to. I think his utility is really well used. Also, you know,
purple, bret. Vinili, da? Ovo je liči na tebe, pa da, svako je debel, ima bradu, očigledno da liči na mene, ovo je strašno. Hvala ti. Svršat će Marko jednog dana. Vidit ćeš ti. Yeah, I gotta say as well, when you talk about Fnatic and how they've been structured up until this date, they just didn't have that firepower, that player to lean on necessarily that they do in Durka. But I'm blown away really over the last couple of weeks by Doma. I know we mentioned him here on this map. He was obviously the top fragger, he was the one with the most impressive stats, but I also think he's been the consistent player. And when we were talking about Ascent last time that they had played it when they took down G2, I mentioned that yes, Durka was up there, 27 kills. He was using the operator. He was getting those mid to late round kills, but Doma was the consistent factor for them in that game as well. I think he finished on like 25 kills versus 27 for Durka. When you're playing the Sage, that's exactly what you want. So seeing him here, the flexibility that he has between these different agents, playing the Raze, playing the Sage, and being able to deliver no matter what versus any level of opponent, really, I think he's probably the most consistent player on this roster. I think confidence Tako je, bre. comes into it as well. Doma je najjači, bre. Šta voliš da ga hvale? He said on broadcast, when Durka came into the team and he was playing the Sage, he just followed Durka around and healed him and followed Durka around and rezzed him. And if we cast our minds back to Icebox, I'm 99% sure that Doma only rezzed Durka on that entire map. I don't think he rezzed anyone else except for Durka. But of course, previously, you know, even though Mo40 was such a great player and a very, very competent fragger, I think perhaps the confidence there, knowing that if you res Durka, he might get an ace. And knowing that if you just let Durka do his thing, your role is a lot easier and your job is a lot easier. And of course, Doma is a very, very good Raze as well, you know, all the way back from the beta as well. So I think he's kind of growing into perhaps a slightly different playstyle too. But yeah, it is kind of scary to have more firepower than they had before. But just on the topic of Durka, because they took him off the jet in order to fit him into their bind comp, right? Have Durka play something he's not sort of a one trick on, than to change that bind comp. But when it comes to Durka, Tom, his utility usage is incredible. You know, in that clutch against a Scream with a recon dart, with the shock darts, he pretty much just, you know, won that for them based off of his utilities. I'm getting tongue-tied because Durka's just that good. Yeah, I think he's someone as well that, like, maybe when you look at the initial edition, you think, okay, this man's going to come in and this team's going to completely change to be more like, for example, an Ascend, where you have your comp and then you have Durka as that sort of roaming individual that you're looking to set up all the way through. And I think you have to give credit to both Fnatic but also to him individually and say the fact that he hasn't done that and they've gone, okay, this map already worked fantastically well for us, let's not change our comp, let's not adapt, you're going to adapt. And he has taken that and he has thrived with it. That's a lot of credit to give someone who is not only quite a young player but is someone who's been playing within a very different scene where actually what he was doing before was working. So to not almost have that stubborn attitude of, well, this was working before, why should I listen to you? That's a very good sign for them in the future of this team. What I will also say, though, is you have to lead this into... It is the early stages of this roster. Right now, they believe in him as an individual and he believes in things when they're working. Like, so far, they haven't had that failure. They haven't had that flaw where they have to try and come back from. So, obviously, this team's only been together, what, like 10 days? So maybe let's give it a little bit of time and see if everything is so smooth, if things start to go a little bit wrong, and maybe then they might actually start changing things up and adding that jet in a few different places. Well, this is the honeymoon period we speak about, right? But we have to move on to the next map, which is Split. And Mitch, we haven't seen Fnatic play this map for a while. Yeah, it's been a little while, because when you look at how they played up against FPX, it was not good. They came up and tried it against the Sand. It was not good. So this is a map that I don't come in terribly inspired about opportunities, but I will say, with the roster changes being made, I think that there's a very good chance, now they've had some time to settle into it, this will be a map that they would have definitely known they will be playing today. I imagine they've got some sort of preparation on it. The thing is, this is definitely going to be towards the bottom of their map pool.
And so you have to give a distinct advantage to najjača. Liquid on this one, especially when you take into consideration their recent results. And yeah, they lost to Rigs, but I'm talking more recent, like their last game versus NRP. They absolutely destroyed them. Their defensive side was just like a wall. It was impassable. Yeah, I think as well, you have to look at the fact that Ascend also don't really play this map, and they looked like it was very, very easy. Now, Ascend are a very good team in general, but I still want to look at that result and go, okay, I don't think Ascend did anything particularly impressive. It was mainly just looking at CNED and Starzo having a really good game and running around dominating. So I'm worried for Fnatic, because if they can do it, I'm not going to doubt the fact that Yumpy and Scream can do it too. Well, we are going to head into Asian Select now, and traditionally Fnatic tend to go for a safer team composition, you know, with Boaster on that breach. But Team Liquid have all of their agents in now, and Mitch, it's pretty straightforward too. Ko je ta I lik think when ušao you look at uopšte, ova Liquid, the druga? setup that they have with a breach is always going to be very nice. On this map especially, so many choke points to use, like you're rolling Thunder through. Mystic. Hello? Have we seen Mystic play Šta Mystic igra, brate? Ovaj ili... Šta Mystic igra, alo, ko je ovo, šta je ovo? Ma vidiš, Astra. Astra. Verovatno čim ne znam šta je. Ali ne znam, je li dozvoljeno Astra, pošto niko ne igra? Pa ja Mystic je uvijek. šta pričaš? Pitam i ovaj ne si retardiran, umeš da kažeš da ili ne, šta pričaš? Šta pričaš, zato što svi igraju, bukvalno sam vidio 300 ljudi igra. Ja nisam ni jedan video. Poster je igrao na prošlom meču na 2 mape, na obe fazima. Protiv Vitality. Ok, Jovana, izvini for bothering you. I'm sorry for bothering you, Daddy. I won't do it anymore. We have a remake. I just want to get double confirmation because not Šta only uti, is debil both jedan. playing the Reyna, we have a triple duelist comp. I can confirm that was not a mistake. I'll see you guys later, I'm out. Koji kurac, ono? Fnatic of all teams is indeed going for the triple duelist, the team that, you know, doesn't tend to do that very often, but I'm going to stop talking because I would love to get into this game. Mitch and Tom, I can't wait to see... Igraju 3 duelista, šta je ovo? Da, ovi trolaju, brate. Ako vinaju. Ako vinaju. Šta trolaju, bre, to što igraju 3 duelista, ne šta trolaju. Aj ćuti ti prima. Ja ne znam, prima ti ništa ne znaš, ono. Bukvalno ništa ne znaš. Ne možeš da vina kompetitiv sa 3 duelista ovdje priča da oni mogu da vinaju da je dobro. Au, ja ne cringe hard. Kako igra 3 Booster igra Reynu. Booster igra Reynu. Stvarno? A trola još malo. Trola, igraju split, brate. So basically what you're trying to say is that coming into this game, Fnatic used a random number generator to decide what agents they would be selecting today. Okay, that is an interesting... Niko nije umro tu, šta? O, Booster! Booster! Au, brat. Booster je najbolji igrač. Alta horo sam slučajno. Spin the ball. Jo, sedite dole. Pazi ga ovaj, cringe, I just put everything in Fnatic and now they troll kod je pare stavio. But it was Yampy explaining his plans. It's like, in a word, chaos. Yep, pretty much. GG, go next. That's pretty spot on. And we'll see how he manages here. You know, we talk about Liquid and they're definitely comfortable. We saw them demolish Šta Mystic radi uopće? Ja nemam pojma. Šta Mystic? Taj Mystic, taj god. Aha, malut sam, brat. Kako zove taj? Astra. Astra, to. Ja pročitao. Pazi ga, Booster. Smoka, stana. To je one zvizdićima dole, to je taj, tako. Da. Te zvezde možda pretvori u stan, u kao pool. Crna rupa da ih privuče i smoke. A to vidio svi te zvijedice ili samo ono? Da. Ima ih 5. Na početku runde dobije 2 valjda.
binder of paper and he's just thrown Opet champ jako. Just Priti landing all opet. around him. Mystic dominating in this round. Mystic najbolji igra. It's only really some Cryptics. pistols. Najbolji Now we're gonna see tigli. Cryptics. Hey, Čem si vina sad ono vam Spectre. čuti? Maybe Čuti, he's vole. been told to breathe a little bit because Kucam drva. trying to win this 1v3 would be huge for the side. Au. You know what? He's got off to a fairly good start. O. That actually gives him free roam Jovane, of the A side, debilčina mala. potentially an extra plant. Ako Jinxaš Okej. opet, It could be, but I think it should. Ono Šta što smo ne mora čuli lica ali pošto možda je vina, ono- brate. Really did deny him. They won't be there on time for sure, and they're just going to be sitting over towards B site waiting for something to happen, and well, something's about to happen. There you go. oni na B čekaju još. Utility to be pulled back and to go for the retake. I mean, this is winnable for Cryptic. 64 HP. If he can get a good position and catch these guys off guard. Problem is he has no A zašto idea bi where they are. pušili kad ne zna Keep ide? in mind they've probably already rotated. They're probably already close spawn, but they've spotted. They've been spotted. You saw both of them, right? Well, you did now for sure. I mean, so So much I need to information. play- They're gonna come need to rotating around, but the time is ticking now. Cryptics just patiently waiting. The spot is in, and they're actually placing utility. A real Dobra, jebote. A u koliko me ostalo dobro. Magnum is there to save the day. Jovane. That's a fair few off points, and maybe diffuse it first before you go one. Alo. Any extra guns or utility, whatever you're gonna be looking for. But nonetheless, Troluje. it's 2-0, but a very, very costly round. yeah, I think at this Very point, tough. you know, when you look at Fnatic Fnatic. starting that out, they Brate, should jel have to walked on out uzeo almost operator? flawless. Ne, It was nemoguće, a tako? beautiful Ili je beginning to moguće? it. They built up a lot Ko? of kills, a lot Jet, of economy yes. potentially, and then they just get A to... It's perfect for Team Liquid. They come in my round now with full rifles, and yes, Fnatic do mostly the same, but they don't have the luxury of Ovo je getting bonuses. 3-0 za They Fnatic, have pa to i put sada. all their chips on the table right now. Go all in and see what happens. And with it being 2-0 the way it is, this could be Team Liquid tying it up right away if they win this one here. Very important round kicking off. I still can't believe Boaster like counter baited on Twitter. Like he put out a picture of a Reyna and then actually picked a Reyna. Like the gall of this man and Durka. An aggressive position. Ja sam rekao ni vina, jo. You'll be able to dash out of there. This is almost like the old school way of playing Split. Like him just roaming around. Ovi Derk je najbolji igrač, šta je ovo? Terrorize people with on that very. Derk je najbolji igrač. Pazi što su ih još pročitali di dva. Mystic ubija dvojicu sad. Mystic. There's no way he expects Yumpy to be here, but Yumpy actually doesn't get the kill. Oh wow. Well, Boaster doesn't get the kill this time. It's Screen that's shutting him down. Movement towards the site, as we will get a nice and easy plan, presumably. Faked it. He faked his updraft so that they think he's gone towards heaven, and he's actually still deep towards the spawn. That is clever. I like the fake wall as well, like put down to just bait that he's already gone back. And they won't see it first, though. They're going to see him instead, and only one kill for Yampy. Now locked up at the wall, they have to destroy it. Time being bought. This is Durka. He was going down the ramp when we last saw him. What the hell's going on? We're all getting tongue-tied here, Tom. But he's upside in heaven, and the flank is not underway from Link. No, he's still sitting down below. He's in danger now. Had to be peeked out from spawn. Neće čovjek ovati da... Ne, mogu da verujem, okej. Bravo bre. Ja sam rekao 3-0. Čuti bre. Sada fail defuse, da on prestane banjiti, da mu radi. Tako je on ovo, kada je Jinx, kaže sad će njemu da prestane banjiti. Swings towards them on this map because Fnatic, unlike Ascent, najbolji operator. Posle mene, naravno. Yeah, the surprising thing as well is Evo ga Yampy u akciji zipa. Jeste, to je taj dom, ali evo. Jedan jedini. They have their afterplants, but I don't know if there's just something a little bit off with crossfires, or just that Fnatic are just that good at clearing angles together. But they always seem to do so well in just making sure that no one gets away with anything. Like Screen playing close to the wall really doesn't get much whatsoever. We've sort of brushed over the fact that he's going to be switching things up. Rezultat u mapama, pa piš ti tu, brate, vidiš već. De poš. You think you could use the judging? Uglavnom 2-1 je za Fnatic. Čuti one, molim. Bet Yampy's he's feeling a little bit upset at the moment. You think about the last map as well, Tom, how much it must play into your mentality if you're not able to get these opening duels that you're always going for again and again. It's going to start to nerf you eventually and really take the space away. And the problem you have is if you put Yampy on a leash, right? If you start to really detain him and stop him from going for these aggressive plays, he loses a lot of his value as a player. He has to be able to take
to take the space that he feels and go for these duels. Čekaj, ova kodina 4-0, ovi nema više para, zar ne? Znači, onda mora if it's jako. not working, that's when you need the protocols. That's when you need the B plan. And at the moment, with how recently they've been talking a little time he's had in the game, I don't think Liquid will have those kind of B plans for him to fall back into when he's not winning those early duels. It's similar to Barber in your scene, the conversation Mislim za prošli bio već tako. Tako da iz ovaj vjerovatno. As you said, I don't know if it's there yet for Liquid. For now, nema veze. time is ticking. 20 seconds on the clock as they make their move in towards this B site. There is still going to be one player lurking within the smoke. Vidio već on, ja sam ne bih vidim. Čekaj, je li ima neki stream sa manje delaya od ovog? Koliko tebi, meni sve 8-7 bilo. No plenta. No isto, ne ogledam je li ima. Pošto nekad imaju neki streamovi sa manje delaya. Pa ako ima na YouTube-u, tamo je manje delay sigurno. Well divided. Bravo bre! Zabo mi je stream. Bravo bre, Domagoj! Domagoj! Zabo mi je stream, zabo mi je stream, zabo mi je. Ne da se samo doma klača, evo ne. Liquid, samo. Ništa se nije desilo, samo doma Liquid, da napiše Liquid come on i napisao je come on. Liquid come on. 2-1 jeste. Liquid should FF. You almost then look at the more defensive side of this comp and go, okay, that's where maybe a few pieces are missing. You look at the other side and Soulcast on the brink. Da, i da baciš strele. Trele. Ti bi ga, kad bi ušao Astro, bi imao 2 FPS-a, vjerovatno. It's more of that defensive side slash execute. Ovako. Scream. Znači uđeš, staviš te hoće pomapnije ove zvezdice i onda uđeš u nju. Pa ako ćeš klikneš ult, rotiraš sa mišem, klikneš ult, rotiraš sa mišem i baciš ult. Nima niko ne igra Heaven. Jao, Jampi, šta se dešava? He's down and out of there, dropping an nade below to make sure that's clear. And with the spike up on Raptors, Scream na Sage. quite a task as they try to re-seize it. Magnum's there to shut them down. And here's the peek from Scream. He wants to get it worked. Oh, Scream isto ko ja. All the shots are missing. Boraz, nije ovo ti, ovo je Trulex digao. Bilo da spam me se digao. A misli da je ovo CS. Ču mene Trulex, Kvizi, znaš ti šta Kvizi radi? Kvizi da spamuje sa diglom, kaže crosshair na njemu kako ga ne pogađa. Kvizi ti je pro player. Ogle Vaska RNG. Magnum 8-1. He almost has to be the backbone for his team. The rest of the roster are going to be roaming. They're going to be fighting. They're going to be getting aggressive. This man has to be the glue that holds everything together. And you know what? Moram da kenjam, pošto 5-0. Ako nemam šta da propustim. Sad kad se vratimo do 5-7. Bude 13-5. Just to make a lot of the duels he wants to go for really awkward. The stars forcing him to push through angles and šta je ovo, ova def mapa sad ili ono 50-50 bukvalno, šta? You see the temptation. Yumpy just about quick enough. I think he had to react to that. I do not. Je li ovo def mapa sad ili nadam se nešto menjali mapu, šta je ono? Da u petula, brate. Sad je balansiran. Menjali su ono na midu, brate. I A main, A rampu su promenili onaj ulaz, onda nije onako da možeš Nikola, gledaj ti što oni igraju samo, da, to sam isto vidio. Čekaj, ej. Što ovi igraju? Ovi igraju... Trolaju. Šta radi? Bridge. E, ovo. Šta je ovo? Kakav bridge da vidi? Ma gledaj Domin tim, bre. Ma da, i pogledaj i ove, vrati, ovi nisu, vrati, šta je ovo? Oni su defensivni, a ovi su ofensivni full. Rinza. Eto, generalno. Vrata su veće i vidiš ovu kocku u sred sobe, to je sad kosa. Je li moguće da mu ovo napravio? Gdje puca ovaj vrat? Okej. Pali je gleda nešto.
What a round by Liquid. By Solkus. Nije nego igrica to jako dobra. Zantares pick. Nije Zantares nego Formula 1. And, you know, running into sites and just insta-headshotting anybody in your path. That's what we normally see from a breach. Well, the weirdest thing about that, right, is just look at the utility they currently have. They have 5 ultimates in play. Use none of them. Just went walking in. Magnum, I don't know what he really hopes to achieve here. He can make things constant. Soulcast will go down, but the rest of the players might be a bit of a tougher task. Da, je bar rečeno da je ubio. He will be dropped as well. No Oni ga pušaju, oni jedva skrpili za puške. Malo su si onako confident. Dobro, može link da im Slavo Gasu, makak igrat ću ja još dosta. Zato što šta bi igrao drugo. Vidjet ćemo. Biće malo Fortnite, verovatno. Onda Jampi ne može da igra, treba im Sage. Jer su mu igri rank. But it was similar in the fact that it was a BO5, Tom. That's the other thing. Like, it was kind of the same veto system. Still haven't played each other in a BO3, but that time, If you don't revive me, we saw a very different face of Fnatic. And now we're seeing almost identical to Ascent. You remember Doma pushing down, getting the control, and he's doing exactly the same here, sensing. Nije, trebalo bi. Volao bi. I don't like seeing this many players gathered up together now. They're gonna smoke the turret. That's actually quite smart, but nikog nije ubio, ljudi. Nikog nije ubio s ultijem. Ne, brate. Ne, bolje. Oni mogu semko da ih ubije sve, znate vi to? Nije treba da ulta, brate. Da, Jaro, mogu sve da ih ubije. Ne, bez jebance, njega nisu uverili. On je stvarno mogu sve da ubije. On je ladno sve njih mogu da ubije, ljudi. Ovo je loša odluka od njega. Ili baci ulti ranije ili ga ne baci. Loša odluka, iskreno, brate. Brate, mogu je sa M-kom da ih ubije sve, gle. Mogle Astra da ih privuče, brate, i onda ulta, ono, nešto tako, ono, loše odigrao. But had Doma of Blast Pack out of the smoke, I think he probably gets the 2 of them. M-ka, dobro, bitno su one Vandal ili M-ka, ono. Bitno je. A, dobro, rekao sam. Pa niko ne igra Kalaš ovdje, ovdje svi igraju Phantom, ovo ti je. Zato što su male piče. But they do have the res if they need it. The thing is already finding the rifle and already nisu ga varili. 50, nice. Mr. Flash. Winnable. Off the sheriff might not change things in the grand scale of things, but a res invested are actually going to throw out the lockdown as well, although that's probably not going to have any real impact. Yeah, that's a shame. Viš kako mrzi kad se oko nešto čuka, ono 5-0 onda čuka, sve će da vrati na 5-5 ono na kraju. To je jako mrzi kad se desi. Ovo je operatoru za slučajno. I appreciate it. Swaps to the operator, but the timing is terrible. And 5-3 we go. You know, Fnatic got themselves into a very good spot in the early half, but now they've really got to start showing up, or all that advantage will start to just slip away. Zašto CIS ima jedan slot na EMEA i Finalsima, a Turska ima 3, da? Pa da, većinom, da. I zašto Brazil ima 2 slota? To je baš jako upitno. The fact is, that's the information that was really like a slow down. Do they know gamble or rotations? They've got a lot of their utility up in mid just to make sure that any heaven play is going to get counted. But do they expect Liquid to stick to their guns or maybe rotate back? For looks of things, they've Q actually naš player onto A. Vinali su 102 mape da nisu izgubili, ja nisu izgubili su. Doesn't find a victim. Na turnirima, ono, official. Znači 102-0, brate, u official. Ne, brate, to čovka, ja kažem, čovka je nogo red. Prima, sjećate šta je Prima rekao? Šta? 5-0. Da, idemo. Čuču? Doma živ. It's pulled back into just a one-man advantage, but the problem here is Yampi. Doma? He's holding it with the operator, he's ready for your walk out of heaven, and this just has to be
A clean and quick headshot like that. But he's just gonna reposition on the angle. Ladno će da ih stignu, šta, ono, bilo je 5-0. Ljudi, idem samo da odnesem pare za stan, Bravo! tu sam brzo. Klipajte molim vas ovo, ovdje sve treba da vidi. Ovo sve treba da vidi. Oh my god! Sejvao sam na instant replayu, ne mogu da sejvam preko Twitcha. Ovo treba sve da vidi. Prvo doma čubije onog jednog, onda baci ono što ga odbacio od zida, dodža AWP, onda baci taj opet boost ispod sebe i kaže Jet da smoka bombu, on smoka bombu, doma padne na bombu, tika bombu iz fejka i ovi pikaju i ubiju ih. Znaš šta je ovo bilo, brat? Jer ne mogu da verujem da ovo uspio. 2 na 5 je bilo, ili 2 na 4, koliko? 2 na 4, da. 2 na 4. Mislim, bilo je 2 na 5, pa je doma ubio onog Cyphera na midu. Da. Kakav doktor. Znaš koja je ovo mental, ovi vrište, brat, skrime malo usjer iskreno tu. Zato što je... Da, on se sakrio za bokse i došao mu lik iz Heaven, ono, nikom vratno ništa nije rekao, ono. Samo ga bukvalno da mogu ubio kod najveće bota. Pa jebi ga, brat. Nije Liquid za... Nije on za Liquid. Previše. Pa on gleda City, a AWP mu igra City isto, ono, tako da niko nije... Mogu reći, čekaj. Ko je gledao City? Gledao City, Scream, Pogledajte general. Čeda, ladno, ne se... Živ čovjek. There is zero you can do about that, except for just trying to sneak past and hope they don't activate. Najbolji sniper posle Ultraplexa. It's almost like a game of bluff. Like you're trying to uradio je Jumpy. A Jumpy. Ja, where they're pushing, and it leaves the time so low for the actual pushes to come in. Now we see the Rolling Thunder expended. It's actually a missed shot, but Doma has his teammates back, and Ducker just goes wild. 2 kills. Derke. Mislim mogli da budu. AWP promašio Boga. Ja mislim da je mogu da... On je jedan najgorih HyperX Jet, ja mislim. Ko je Derke? Ili Jumpy? Derke, Jumpy čekaj, dobro čoto, Pa... Dosta mi se iskreno. A zato noževi igra ko doktor, bro. Ali ja kad igram te tegere, meni to uopšte ne izgleda ko Vandal, ono neko je čudno. Meni jako dobro MC. S noževima jako dobro. Da. Nekad, brate, sam dobar, ali nekad... They need to step up now in these last 2 rounds. This is the map they don't play and that they've gone in with agents we've never seen them play before. We currently have Boaster. Vi ste rekli su oba tima loša, ali na mapi. Iskreno jesu, ali džabi kad su još gori, bret. Nisam očekivao da ovi uzmu 3 duelista. Pa pazi. Boaster only on 25 HP, however, so a bullet to almost anywhere will close him out. For Liquid, they're taking their time, making sure there's no angles they can be caught from. On the other side, though, the main worry for me, that showstopper. We know how good... On će da istekne ulti, šta radi ovaj Boaster? It can also help them clear some of the more awkward angles in the early stages of the retake. There it is, I was waiting for the Cosmic Divide. I'd like it's just used to cut off the spawn. They'll nade the right side and push on out. Dosta dobar Astra ulti, dosta dobar Astra ulti. Doma isto, Doma se skoro ubio. Čekaj, pre! Mystic up close is dealt with and Da, it's i all u down. sajtu je zablejao, samo nije tada. The Mystic, never mind, wasn't him up close. Misread that situation. He was pushing around the backside and catching a frag. Good for one more and missed it. He even gets the third. Nema vremena. Oh my god, Fnatic. Ima, stigo je. He's got that right just about. Stigo je. 2/6 of a second. I thought this man was dead, and he came in with... Mnogo, si lijepo igra, iskreno, si lijepo igra. Trulex, klipo sam ti ono, pošto samo general. I was almost set with all the utility going down from Mystic. No, dobro, to bilo već. Nisam očekivao Mystic da ovoliko puca dobro. Si lijepo igra, sad ima jako dobar tim, sad si lijepo igra.
Da, samo i ovako da igraju, brate, ove i... Everything is going Fnatic's way, and for Team Liquid this must be heartbreaking. You know the level of prep that this team has been putting in. Dobro, ovi Turci i ovi... Ma da, ja odzem AFK prvo, ovo sve se sad koji kurac, ono. A mora se pare za stand odnese. Nešto se desilo, brate. Klačali doma i ovaj 2-4, pa ovaj klača 1-2, nešto 1-3, šta je bilo tamo. Ma koji kurac, ono. Da, se desilo. Ma oni vine na ovoj mapi, šta to je to. Okay, now Magnum's in trouble. Good kill for Magnum. He has a player up above him, but that's being dealt with by Mystic, at least delayed. Another stun goes down, but there's the kill from Durka, keeping him in an advantageous spot. Imaju. Oba će full HP, ima operator isto. Sneaking in towards the spawn. He might think that he has ovo je dobro. towards A, but both are still around here and now moving up into heaven. Vidjet će ga. Samo boost. Nerina povlači. A daj, brat! Arhite ga bar. A dobro, ovo je full, tako da. Uze Derki, uze Gunset. Gets himself down through ropes. He'll have no idea where Solkas is positioned. So many angles to clear, only one cloud burst. Not going to be Da, planted za heaven. And I love this angle from Solkas. He has everything to work with. The stun that can go down without a dash. Ja bih kefao bombu to brati. evade it. All Pa he nek needs ide. to do is hear a sound cue. He just needs to hear Durka dropping, and he can react on it. And it's about to come in, Tom. There's so little time. Down he goes, and he's coming in. Jebote, ja. Solkas 1v3. 8-4. Liquid No, at least Mark, brate, Odigrao Solkas, brate. Opet 8 čajca, Solid tako da. clutch coming through from Solkas, but the fact that that's what it took to win them Kad su around, brovi uzeli 4 runde. it's definitely a bit of a worry. Again, we focus on the pistol. Ja, A Kenja. pistol win here, and I genuinely believe that Liquid could bring this back. Ja mislim da će Fnatic biti have gone in 10-0. with a composition that definitely allows them to go for these executes and have so much A dobro, firepower što napada to liga? Sa Reinom 40. Na defensu. Ja ne znam što on igra Reino. To ne znam Let's do it for the meme. Vouchamo ovo for the memes vouch. Da je odigrao se ovo dobro. Ili Sage fair. Pa što ovo da mogu da igram, šta da. Doma od Fortnite Pro. Ne, Sova najgori čem za ovu mapu. Mnogo zatvorena mapa. Ako da bi pistolj rundu, brate, skoro pa je gotovo game. Nigde ne možda prebaci arrow sve zgrade neke. For Fnatic, the dominoes are lined up. All they have to do is figure out how to flick them the right way. And for Team Liquid, they're going to be standing in front of that way. Prima. My man. Magnum reći. This is big A control. I hitali Cyphera i isključili kameru možda. Scream, that timing, they don't expect him to be here. No, ne razočarao Free se kill ne onto Magnum for sure. Ja? Vidi ga iza nje. Vidi ga. Znaju, brate, da je tu lik. And with that, okay, they're going to be pretty happy to play a retake. Scream's running out in the open. He's out on catwalk. And Yappy's going to go for the fight. Oh, kako timing. This is ludicrous. But they almost killed Durka on range with a frenzy. Ovo je loš, brate. Aha, pa hoće povući, okej, onda nije. Doma. Good sprint je pratila, good sprint je gledao. I ubiće ne drugu. Ne moguće. Ima 2 boleta. Mora samo da trči kod dom. Nema, mora trči na B. Bravo bre. Lepo ga se čekao doma, iskreno. Beto ga da trče. Mora trči, bre. O, gledaj se ovo, 2 tepa gleda. 1, 2 tepa. Dao mu je glavu. Samo plant. Bravo. Bravo bre, Doma. To je to sad treba lagano se treba. Bravo bre. Ja, idemo. Ma, prospi, majmune. Ovaj jedan pikano da Juri, brate, po cijeloj mapi streljao. Jurika, brate, ne šta moj. Nije čovko, Buraz. Nije, Buraz mora da Juri, brate. 3 sekundi. Da proba, man. Trebao je dubi on onda i onog što ga vanta koji Da, kako nije ubio, brate. A to kažem čovko je trebao je dobiti. Mislim, ne mislim da je čovko sad, da ovo na kraju, nego to, sad je čovko kad se još na sajt. Što nije ubio bojicu. Još je čako, mislim, to je skrim, ajde neko
daš čovka, ali jebi ga sad. mid and you can go back A, play off the information, and at least you'll be bunkered down by the time they push you. But instead, he keeps going, he dies, and that puts the whole round into jeopardy. And I think that's been the narrative so far about how aggressive he loves to play. And aggressive play for the Bucky, hey, that can always be fun. But they're not playing aggressive towards B. They're holding on the backside, and with the smoke, the cage, Cryptix is going to use that to close the distance and look to catch them all. On je right click on a close range, on je right click on a close range. Stvarno to radi, šta? On je right click on a close range. Zbunio se. On je po... Alo. Dobre. Još uvijek nije dobro. Još imaju shotgun, tako da ono. Ma nema šanse da ih ubio, brad. Drži angle, brad, nema šanse da vidim. 10, 4. Ma to, kivaj se, dobit ćeš prvi. Igraju distant samo i to je to. On uzima taj bol, On ti malo pre bilo 10-5. No, but it might cause a few hindrances of their actual buy in this round. In fact, they're not going to go for one. No. Not at this point. Fnatic 10 rounds on the board. You don't really want to mess with Fnatic well, he does. vs Sentinels finale Masters na LAN. We've seen this from Scream already. I još što je način bilo bi close. Try to work it with his team. I mean, it makes a lot of sense. Gledali bi Dobro, ja bi otišao tamo, Čekaj, šta je, Scream samo ima gun, sada ovi svi vrati igraju pištolje. Scream uvijek kupio bultogom gledam, što je balestan. A ima Fantoma sad. On je sad još već. Although we saw what Scream can do with just a sheriff in the previous round, he tore them to shreds. Let's see, Tom. Can he do more? Mislim da je to najskuplja država. Šta, koja? Island. FPX a team Island? showing us how you can make a zero duelist comp work. Ako nije najskuplja, onda je jedno... Fnatic bringing us ever closer to my dream scenario of a 5 duelist comp. Ma zaprime, to ću ti kažem. On je geografičar. Don't put those ideas out there. Nisi svesni koliko sam nerviran kad igram s njim. Joe Acer, nisi svesni. Ne znam, ja sam ga platio 50 dinara, nismo odigrali jednom. Šta da radi? Mogao sam kupim 3 čipsa za to. Ili to. Za koliko? 50 dinara. Pa naš mi živimo u San Andreas, mi živimo u Beogradu. Pa nisam ja daleko. On je onaj, Jovan je još gore s Alienwarem. Alo! Au! As he moves around the left side, Link has lost track of him, not entirely sure where he is, and waiting for the destruction of that. Krene pucati. On makaki sa heltom, ma daj, brat. Ne mogu da verujem. UGK iso je, brat. Okej. Ne. Ko? A, Magnum. Makaki, likvidator. Ne, Kvizi bi igrao bolje, ljudi. Daj, klipaj. Ne znam, on je pre neki dan igrao kod da igra igricu pravi put uz dva. Pa i Derki nije bio toliko daleko. Dobro, Derki se prebacio sa counter, ovaj je već igrao neko vreme. Ja ne verujem kako on ubio ovdje. Oni vrise, brate, ovo je mentalno... Ovo je za liquid mentalno, brate, ne mogu da izdrže više. Oni samo čekaju da se završio, da ja to čekam. Ja očekujem da se... Ja očekujem Ecisa nazad. Ma neće, Eko se vrati nazad. At least had the right idea and good timing last 2 rounds with double kills in each, but still not enough to close it. Derke je ludak. Ne znam, oni samo, brate, ovo. Derke je ludak. Ovo ga Pickaxe jebote. Pickaxe. Luckily able to take Magnum down, so the loss is not felt too harsh. A man advantage. Solkus at the ball. This is an angle not often shared. Doma, what the fuck? Check it all day long. GG, ne moramo da gledamo već šta. Nemoj to da kažeš, ja sam to rekao i izgubili su mapu. Trulex rekao i vodili su 10-5. Doma vino, a?
Evo ga, Quizy Analytics, 10 Quizy legenda. Quizy, si vidio šta ti je onaj što bi bolje od njega igrao napravio? Ko? Magnum. Najbolji igrač. Ace ih je sa Bulldogom. Tim pe hvaliti na seriju. A nije 1v3 je bio. Najbolji igrač, baš lepo svi igraju. Šta sa Judgeom? Bulldog. Ček, ti malo pre nisi vidio, brate. Ovo ništa ne gleda, ljudi moji. Najluđaši, ti propustio malo pre. Dao sam banj, šta pričaš? Ma ti je to ništa. A ti si banj gledao najdosadnija mapa. Si došao minut ranije samo. Ma ne gledam ni sad bar igram u game. Dobro. Šta igraš? Valorant. Kompleksi. Je rekao on igra koreno nešto kao. On igra game umjesto da gleda kako njegov... Ja imam live prenos, Doma ga je go više puta nego ne zanima šta. Sad sam ušao ovaj rematch i više ne ulazim, šta je ovo bro, dead? Ja ne znam što ću igrat. Gledaju svi doma. To je, brate, slično kao Keška, pa no. Doma je baš odplesao ove sad dve mape. Pa jebi ga, pustite ga na raise. Pa da, Pustili ga da grize, vrat. Jao, šta radi ovaj Jampi mutavi? Top plak, top. Gdje, tu top plak. Šta je? Kod 10 igramo. Valorant, to? Aha. That they are, and they almost fall for it. Dirk it down to 40 HP. Red, Jampi, That's a good trade out of Jampi. HP, considering it was a Spectre taking the fight, and he only took a lick of damage. It's gonna be a traditional Fnatic round, shall we say, and it might pay off already. Oh, listen to those steps. Music to their ears, I'm sure. They'd already planned to rotate back to the B side, but now they've got players running away. It's called that it's not necessary, but as they retake control, they lose another player. Traded back, but Fnatic still have the man advantage. The need for backside. Heaven is Ma 4-0 kao u mapama, samo što je best of 5 i igra su 3 mape. Fnatic pick, by the way. Ovaj Liquid. Ja ne znam šta si ti rekao, vrat. Ne znam, nije on. Neko je napisao 4-0, treba da bude znat. Nema šanse. Monster se sad napalio, misli da je bolji od Crni. Doma najbolji igrač. Doma najbolji igrač. GG. To je top igra. GG. Čekamo Domin tweet. Easy. Čekam Domin tweet da pišu noti. Evo ga, Mystic je tweet. On prati Mystic. Jovan rekao 3-1, brat. Da, ja sam rekao 3-1. Jovan. Nije on bez veze debilo. Nije on bez veze igrao mečeve. Tako je, vrat. Iskustva, vrat. Kako zove? Ne, nije Deker. Šta će napišemo Domi? Ja smislim Kako se zove ovaj? Svako je dobio po 3000 evra. 3000 Ljudi, šta će pišemo Domi sad kad pita? Bravo, legenda. Ne, svi moramo misliti, da pošaljemo ono što pisali u chat. Može. Mogli bi, tamo će na streamu da tamo ti šalju. Da, svi to. Nema veze. Pošalji opet ga. Pišemo u chatu to sad. Pošalji prvi mape. Da, nema chat, ajde bre kad pita. Ja sam njegovom. Tu je posao generira. Idemo Valorant, evo ga, refresham. Nije još tweetao. Rata Loop ima 15 godina pa ne znam da tweeta. Družano fazon Gala mu otišao kući sad. Tamo ga smarno. Jovane. Njegov čele preko kospu sad. Ajde doma, Buran. Čilaj malo. Blejtemo na Twitteru. Ja blame i refresham, znaš? Doma ima intervju sad, ljudi, možemo to da gledamo. A zato nije tweetao još. Da, kaže imam intervju. Treba mu sekundu da tweetava. A njega neće nikada pustiti, ono. Što neće? A neće nikada ga pustiti.
Da se time bave. Idite na Twitter, votujte ovdje, Ej, daj da votujemo. Daj da votujemo, šta? Gledaj čeda što piše do toga. Stavi u chat da votuju za domu. Da, brate, posle sam ja u general. Ajmo glasiti za domu svi. Doma 100%. Mislim, Magrum je iskreno, ali doma, brate. Svi za domu. On je naš, brate. Svi su. Evo ga, vote Svi su baš ono plesali jako, brate. Doma 100%. Doma je u srcu, brate. Refreshamo da ima doma. Šta sam miksa doma? Evo ga. Evo čuti. That is honestly one in a billion times. Me doing that with full health in my solo queue, I will still lose no matter what I do. And I think even most pro players. Dobro, Incu ne zanima me šta bi ti uradila. I haven't seen anything like it. But you gotta say though, Tom, the confidence on this team, and also we saw it Magnum. It's just incredible, and it's not something that I feel like we've seen since the first round. I think the main thing I want to bring through. Honestly, I think this is something we have to talk about most about. Te nije. Doma 16%, doma najmanje. Jebote, jel moguće? 20% im. Da, što na streamu su poslali. A da, iskreno, Magrum mislim da je 20%. Evo ga, Magrum služi. Magnum je baš odplesao. To je zato što moj quiz je rekao da je bolji. Mora da se zahvati. Mora da step upuje za ekipu, brate. Ako neće, on mora nekog, brate. A Svici prvi put ima neutralan skor i šalje general. Neutralan, bukvalno. A Luisem ne, gube 11-4, znači on ima stoji na skor za to i sad on šalje general. Brate, ako pobiješ game, onda je laš igrati u Samo Siviju. ovdje u kariri. 6, 17, 7. Ne, nego samo igraju ono... To kad će gledano govi game, to ono, jebi ga, loše igre. Kako mu da osam health, ja ne znam. Mislim, individual isto, ali kao tim, ono, to je bitno. Kako ga Cypher? Kako ga Cryptix nije ubio, meni stvarno nije jasno ovdje. A Trulex, a kad vinaš imaš 2.14. Pa on, tinski player, brate. Šta se je, još te gledam, nije vam svest. Nije vam svesno. Sve mi pije doma. Šta mi pije, da. Teo sam reći, nije vam jasno. And other games the match stuff, Cryptix here stepped it up big, and it didn't matter. It really didn't. Fnatic just came in with this Mystic on a new age, and Boaster on a bit of a new agent as well. And Boaster igra Reinu, vrat. Strašno. 13-4. Imam neke osjećaj da bi oni dobili i FPX na ovoj mapi. Sa ovim bombom. And after that result, Fnatic, they've just gone up in my estimations. I didn't even think they could, but they've gone up. FPX je mnogo spremni. I mean, this is the map that they don't play on, and I was a little bit harsh towards Team Liquid for not being able to play. FPX najbolja mapa. You've seen them against FPX, you've seen them against Guild, you've seen them against Ascent. They've always been weak on this map. But maybe Sliggy knew, like, there was something in the back of his mind that's like, maybe we don't pick the permaban because we have zero data on these guys as of late, and they might just show up with something this crazy. But Mitch, you mentioned Mystic there. I wanted to quickly talk about him again. I know we spoke about him a little bit on the map before, but none of us expected this Astra to go to Mystic, and I know you love him on the Viper. But what did you make of him on the Astra? You can just say you love his Bonara. No, but I really enjoyed it, man. Like, look at straight away. I think it was the pistol round, right? They went to run out ramp. He had the star down, activated it, sucked it in. Ajde, hoćemo domu da vidimo šta je ovo. They're all screwed. The players that aren't stunned are way Ja behind because they want to push ćelavi up doma. and get sucked into it as well. So it was a really solid performance from him on Astra. I think Ja, he ja, really ja, has ja, to show us ja, though, ja, because a lot of this just came down to straight up duels. Mora ja Fnatic branio da priča sad. didn't need to go to the BC plan, the slow game, Number one any of that sort of stuff. Because the A plan On je rekao za ovog lika da je Bradonja, by the way. Lost or came close to losing were because of like Scream coming in with a huge double or a setup that they had planned not really being able to work. Like an example of that is Doma being smoked off close to the lobby.
And obviously then pops his ultimate, misses and gets killed. They lose the site because of it. But apart from these situations where the game plan just straight up didn't work, if they got a foothold on the round, they closed it out. It was so beautiful to watch. And I think Mystic, again, he's making Astra look good. I love this Cosmic Divide, but I think there's really like only a couple of examples of the utility actually being used. Other than that, it was like, let's set up for it, and they're all dead. Yeah, I think this links in fairly heavily to what I was saying earlier, where I don't think, like, the roster changes that Fnatic have made, I don't think we're looking at just firepower or just, like, one piece of the puzzle, like, being made. I think it's just now, it almost looks like Boaster has everything he needs, if that makes sense. Like, they're just the right fit for the compositions he wants to run. And I think the biggest piece is always going to be someone, and it's not necessarily because he's going to be doing what Durka does, where he makes these ridiculous flashy plays, or Doma, or anyone just clutching out those rounds. It's just that he's willing to go, okay, I need you to play an Astra now. And he goes, znaš što može bude stres, brate, da kješ kapove? Nemoj tu da pričaš o streamu. Aha, ti si live. I just think he's that player, like that guy who's going to go, okay, well, yeah, I'll put some time into doing that. Bukvalno već koral izmešao 3 nejda, brate. Svaki game they ideš neki tim u vodu, brate. It's not like he's had, like, weeks and weeks, or they've had a month break for him to come in and learn Astra, even if they didn't need every single piece of it. The fact that there's a willingness for this player to go, I will do this for the team, I will learn. The same with Magnum as well, picking up a Sky. That's not something we saw from him in previous rosters. All of the players here seem to have the right mentality to want to win games of Valorant. I'm sure there's lots of people out there like that, but it's just that Boaster seem to have found the right fit. It's early days, maybe that changes over time, but for now, I reckon he's over the moon with the changes he's managed to make. Oh yeah, but that does also, like I said, speak a lot of volumes when it comes to Boaster and Minis as well. Like their management styles, what they want to get out of these players, and, it's not a secret that a lot of the strats and a lot of the team composition sort of comes from these two. I'm sure the team has input as well, but how do you convince your players, before they had this kind of funky bindcom to go, hey, we're not going to play any Sentinels, we're going to play Viper, we're going to play Sky, and we're going to play Brimstone. Are you guys okay with that? Like, yeah, are we cool? And then all kind of get behind the ideas. Ma kaki, dođe lik u chat i napiše jebem mi vama svima mater ovdje. Tako da neće da ga nam bana. Dobro, bio je konkretan. Au. Onako je čista mjera. Erik triceps se bez vraća na Valorant. Erik triceps se bez vraća na Valorant. On je preloš. Igra neko Apex ovdje. Igra niko Apex, slažem. Ne, Njega Apex, niko Apex. Jebot, kaki debil. Ja mislim da je dobra igrica. Apex Legends sigurno nije, buran. A si igrao nekad? Da, kad izašla. I nikad više. Pre bi igrao Minecraft, brat. To vređa. On je rekao kao pre bi igrao Minecraft, kao da je Minecraft najgore igrica. U stvari najbolje. Minecraft najjača igrica na svijetu. Kažem pre bi igrao Minecraft. Mare, ja sam tu ako nema nikog. Da, Crni, ti si mi posljednja opcija, tako da ne brini. Minecraft u srcu, vred. Bukvalno. Jebote, opet čekamo za džabe, šta? Ako nema Dume, ja ne znam. Bani čovjeka, Marko. Kad je finale, kako finale? Daj mu drugu šancu. Ja sam sabao na kraju, Marko, ikada. Šta? Da, to je taj, da, nije sabo. Kad se sabo dobit će jedan dan. Se sećaš, pre pola godine. Pre pola godine je lik rekao, ono. Mare, milko je te parice. Čede, ili igraš ti nešto digo? Marko mi valjda dao roll na Discordu. I da, on je neko će se sabova za 2 dana. A to je bilo prije jedno 5 mjeseci. Ajde, invajtaj me, Jovane. Ajde, Jovane, da plešamo ranked, brate. Ja igramo ranked, da? Igramo, brate, kao Magnum. Ajde, daj nam domu, brate. Duki 25 kamane puno. Oni pričaju kod da piju vodu čunara svaki dan. Znaš što je s forum piju vodu kod da piju vodu? Marko, kaže Goc nije napisao svima, nego neki OG1 i OGFN1, tako naš. Svađa se sam sa sobom i je nekao napisao obojicom je van. Unluko.
Ne, slušaj, on je prvo tagovao Ogija i tog drugog Ogija i napisao jebem ja vama mater i onda posle 10 sekundi napisao jebem ja svime ovdje mater u četru. Uči retro. Malo, vrate, si iznervirao batica. Finale Valoranta, evo završilo se upravo, brate. 3-1 pobjedio Fanatik. Jel doma tweetovo, ljudi? Nije još, sad ću da ga dijemam. Ma, ja sam ga dijemao već, tako da ne moraš. Koja je point ovog njihovo pričanje, ono šta? Ne znam, brate, sad oni samerajzuju... Brate, odlazim ljudi, ono, sa streama, otišli mi je 5k ljudi sa streama. Likovi su... 5k ljudi sa streama otišli. Pa naravno da će to odu ljudi... What the fuck, završio se game, naravno da će odu ljudi. Lik napisao Magnumu, you are try hard in eco rounds. Neki Josue... neki majmun sa Twitch chata, brate, koji je Brando 3, brate. Dosta dobro. A čekali su MVP, brate. Da. Koji majmun i mentalski, brate, to može i posle intervjua slepci, glupi. Evo kažem, ajde baci tweetu, kaže intervju live, bato. Vidim, baš intervju. Hoće biti, pa trebalo bi, da. 2 minuta, verovatno. Rekao je doma da hoće. Da. Ništa, ja ne čekam intervju, žao mi je. To si Frezo, bre. Jedan unicorn, a? Hvala Frezo na 5 Glavno ima delay. Da. Hvala Frezo. Ako niste skapirali. Evo ga, Vekića danas vino 50 Da, sigurno niste skapirali. Vekića, ti će to da čekaš jedno 2 mjeseca te pare, odmah da znaš, možda i više. Ja sam kod njih vino 200 eura pa sam čekao. Poprilično. Au, Gambit, Esports, au, brate, ko su ovi igrači, brate? Opet mi se sjebao, punjač. Dobro, ja da odem u Rusiju, ono... Bio bi Gambit, tako je, Jovane, bravo. Bio bi... Da odeš u Rusiju, Igrao bi na 70 pingu. Da odem u Rusiju... Ništa. Bolje čuti, brate. Ja sad nešto htio da kažem, ali sam se zaustavio, brate, pošto on streama, brate. Ne bi baš da ispadam bolesnik. Misliš? Dobro, sad znamo da si bolesnik. Da. Bouch. Brate, ovi u Gambitu, ovi Rusi su teški no-nameri, brate. Samo 2 lika imaju HLTV. Da te ne skemaju? Ma neće te skemaju, brate. Ako nešto te skemaju, samo se ti javi meni, brate, verujem. Samo mi se javi i sve će biti sređeno. Jukic, hvala ti na 700 mane. Ultrin box si dobio. Ne, sedi da si dobio ti kod Ultra box, ono. Kakav si ti u stranku, Frezo? Ko je još dobio kod Ultra box? Ne mogu da verujem, ono. No, ja uđu ko mene čujem. Ajde, Jincu lik je klačo, hoće Ne dre Jincu. Aj, Freza, brate, težak u stranku. Žena moja. Žena majka kraljica. Freza. Znaš kako kažu, brate. Da li je ovo realno? Ovo je, brate, od plesao Magnum, brate, isprasko ih je, brate. Stranku. Mora početi Zlatana. Mislim da su vrištali, brate. Ljudi, ovo još priče, znate, a? Oni vergaju i dalje, brate, ne budu uzio. Odlično sam ja čedo, odlično. Kako si mi ti? Ja sam top. Ne može bolje. Možda i može u stvari, ali ono, ne znam za bolje. Evo ga, pčika mi voljeni. Jeleni mi 10 hvala za 500. Jel sa onim booting softverom možda kucaš u chatu, sve normalno? Naravno, Deniko, naravno. A?
booting softverom. Da, double moment, ono. Što ti treba booting? Ne treba ti booting, nego su izbacili program za double moment njihov. Glup je, pusti. Pa možeš i sa ovim da kucaš. To na kontom, znači glup. Šta radi ovaj ćelavi, brate? Neki akrobati. Klikneš buraz Alt 0 i kucaš. Ali zašto bi morao da klikćem nešto kad mogu da... Vekiša po 3500 € su uzeli svi. Ništa. Ja sam teško, Alt 0. Renza, evo ga, jesi Frezo i to dobio najde, a? Aj, priznaj Frezo i to te usrlo ko nekog streamera. Free spin. Majko moja. Kakav sranko, jel vino doma jeste? Hvala Frezo. But this gives Fnatic a huge advantage when it comes to the long-term getting to Masters now and playing in Reykjavik. Team Liquid unfortunately fell to date in the best of 5, but Fnatic are your finals winners, and I have one of their players with me for a quick post-match interview. Please give a warm welcome. Evo ga doma, Gledaj ga, ne! Ona sta liči na te. It's definitely been a while for you guys since you won your last final. So how does this feel right now? Gledaj ga. Feels amazing. Everyone stepped up today. We won some rounds maybe we shouldn't have, like on split. Samo s Ormanom je vodio. No time to practice split. Saga pomerio. Somehow we managed to win split, which we played. Zato nije ni tweetovo između intervjua. Yeah, it feels amazing. After so many tough losses against teams such as Ballista, Wave, feels amazing to win again. Being back on the winning track. Oh yeah, I think you guys are always great zero form wave, today. everybody. Let's talk about split then, because like you just said now, you've played it once. So this team composition, what's the reasoning behind this? Basically, we came online today at like usual time, and Boaster just went, we're probably gonna have to play split because it's Liquid's like best, maybe or the second best map. We were trying to figure some stuff out, and Boaster just went, yeah, I'll play Reyna, and I'm like, okay, I guess they will just go on Jet, I'll just go on Raze, and we'll just wing it and try to win. So it sounds like you guys are kind of playing agents that you like to play. Is that the plan? Was that the plan? Yeah, pretty much. We just went with the comfort picks, and just we wanted to see how it goes. I guess it turned out well. I mean, it went very well. Maybe you guys don't have to permaban this map going forward, but of course, you've played Team Liquid before, and that was also a bit of a best of 5 last time you faced them. So how good does it feel to get your revenge as well this time around? Yeah, it feels really good to give it back to them, because it was a tough loss. It was like a 5 map best of 5 that we lost, and yeah, we just like such a long game, and then we lost it in a bad way. Now we just give it back to them. Well, you spoke of some of the losses just now. You mentioned, against Ballista. I know Boaster took that one very hard as well. And also Wave teams that I guess at the time you didn't expect to lose to. So how has it been for you guys mentally to be able to pick yourselves up and get back into a winning way? It was pretty hard after those losses. We were like, it's just another loss. We have to get over it somehow. And then obviously after the Alliance loss, changes had to be made to the roster, and we were like, maybe the honeymoon effect will somehow take us to the EMEA finals. Actually, here. 10 days we were playing. Yeah, I mean, you guys had a fantastic turnaround. Lastly, before I let you go, your fans have been supporting you a lot this week, on Twitter, in chat. Is there anything you'd like to say to them? Thank you very much for supporting us, for believing in us after we disappointed you so many times. Some dumb losses. And yeah, being there for. Perfect. Thank you so much, Doma, for joining me, and congratulations once again. We'll see you next week. Thank you very much. Well, I'm going to bring back Mitch on top of this because I could hear you guys giggling. But go on, ask the question, Tom. So they all played their comfort picks. Pa sad ide polako Boaster. Chose
Astra. Treba da kažu use kod Markonixa. Zamisli da je rekao use kod Markonix. That's terrifying. I don't like that as a concept. His comfort pick as an agent he doesn't play. I think it's more like they came into this and was like, okay, we're gonna lose on this map anyway, so should we just have fun? Yeah, let's just have fun. Boast is like, I'm coming. And that's the part I like the most, that he just gets on the server and the boys are waiting like, okay, he's got something. Like, let give it to us. Like, what's the plan today? What's the strat? Yeah, I want to play Reyna. Is that all right? Oh, okay. So we're doing this. Yeah. But Mitch, if it works out, it works out, right? But like Doma said in that interview, they've gone through some pretty hard times, although it doesn't seem like it from the outside because, you know, teams, they win and lose all the time. We've seen lots of upset in Europe. But if you look at Fnatic and their results, they did go from a place where they weren't even coming close to a final to now winning one. Yeah, exactly. From first strike, they made that. To je to. GG. Brate, meni je Fortnite svo ovo vrijeme bio ključno, šta? Da li je ovo realno da je meni Fortnite bio ključno svo ovo vrijeme, ja nisam ni znao. Super. Sad kad sam prebacio scenu sam skonto. Resete igru. Ma hoću. Hoću sad igrati Valorant? Ne. Na Fortnite idem. Pa ću da igram Apex i to je to. To je plan za danas. Moram da restartam igricu, ono. Reinu ću sad igraš ili pa Reina ili Benji Fish i Custom, sad ću da vidim. Ne znam. Ne znam ni sam šta da igram. Ajde restartam igricu. Tweet je doma 3-1. Tweet je doma, će da šaljamo šta? Da. Da, mi je sve posle. Dajte mi link, ništa je naći. Ljudi, aj šaljite svi ovo kod dome na tweet. Evo mi link. Treba link? Šta? Ne treba. A, okej. Ništa, ja tiš sam, ja čujemo se, čao. Zdravo. Aj, bok. Ko ljudi je kopiralo to od nas, what the fuck. Ja sam dao chatu da svi stave. Ajde. Lamao? Daj domu.
Domu kol, ma kaki. Gdje si? Šta hoćeš? Kom špilen? Idem da probam trio, brate, sad neki. Opa, sa kim? Da. Sa kim? Benji Viši Customs. Da. Zato nas troje, stari trio. Automatik s Marko i Crni. Ne mogu da igram. Ja ne mogu da igram s vama. Što to, Marko? Pa brate, zato što hoću da probam trio neki, sa kim ću da igram trio, ne da igram sa likom koji ima trening svaki dan kad je neki turnir, ono. Dovaj mi kitu celu. I kome miš polomljen levi klik. I koji je bolji igrač od tebe, lol. Pa džabe što si bolji igrač od mene kad nisi dinar još napravio Fortnite, a igraš ga svaki dan pa 10 sati. Au! Tako da ti je džabe sve. Neka, reci ti njemu to. Imaš puno pravo mu kažeš, ti si uzeo, brate moj, ono što on neće za život da zaradi, brate. Lik mi tu igra, ono svaki EU i NIS, ovo cash cup, brate, kao naš. Svaki put je blizu, ali za malo. Nije ni blizu. Viš? Ne. Dobro, sorry, to što kažeš. Ti jedan cup da odigraš bio bi bliži 100%. 100%? A nije ni 100%, brate, to se zna. Sam? A s kim planiraš da igraš stvarno, ovaj Benji Fish? Sa Hristijanom i sa onim Sorry. Neki lik. A, dva Makedonci. Sramota, šta rade ljudi u areni, što? Šta rade ljudi u areni? Ja da kad bi, vrate, probao sad. Ja ne mogu da vadim pickaxe. Ma kak? Sa Makedoncima imaš prvi 10k. Ali brate, meni je cilj 7500, brate, znaš? 1 neće. Sad će da mi krene game, uskoro. Nego treba se nešto da proveri. Brate, koliko meni ovo low sense je stvarno neko novi sense može. Ne znam, ja na ovo ne mogu da buildam, brate. Meni je ovo stvarno mnogo low sense. Jao, brate. Pa Veki, što trebali oni tebi da se jave? Ja sam... Na 4.1 igraš to, a ja sam igrao na 11% pre 2 dana. I ono, kad sam ga promenio nisam baš nešto puno ni igrao igricu, ali meni je ovo jako sporo, brate. Ovo, ne znam, meni ovo baš mi je sporo, brate. Znaš kako, meni su sjebani klizači na ovom mišu. Nice. Ne znam da li ja mogu na ovo da igram uopšte. Ja kao držim na ovo i dalje, ali... Ne znam. Fatal.
Gdje su Menti s hiteri, vete? Hiteri na kuglanju, a to je Menta mute. Čak ni Menta neće igrati s tamo, vete. Misli koliko si op. Još streamaš? Kako to misliš još stream? Čo je toliko čudno što još stream, jebote, pa nisam ništa puno live. Jučer sam streamao 14,5 sati, šta? Lagano. Znaš da sam igrao jedne Westerni? Calo jučer. Bravo. I to koučali me Mente iz hitera, brate. Ne bi vjerao što je ono bilo, ono. Pa nisam gasio, brate. Kako je da nađem trio koji će da leta pola sata svaki kap? Pa nikako. Bukvalno. Kako je da nađem trio koji će da leta svaki kap? Nisam ja gasio stream, brate, šati. Kad sam ga upalio? U pola 2. Nisam live ni 8 sati, brate. A tek ću da gameam, ja ću da budem live do 2, ja mislim. Jučer sam rekao ću budem live do 2, pa sam bio do pola 5, brate. Šta trni trenera? Gubljenje vremena. Ma, brate, Crni, ti je Runja odlučio sam da izgrindam malo ovaj vikend. Ja ću poslije da uzmem jedan day off. Posle, brate, 3 mjeseca, jedan dan odmora. I tako. Znači, neće da bude day off, nego ću u četvrtak da krenem stream tek uveče, fazano. U 7. Prvo ovako stavim srnicu. Nisam pametan, no. Hoće ja ne, ja neću zato što sad ću da igram custom, ja mislim. Za 5 minuta bi trebalo da bude lobby 4. Testiram novi trio. Jebate, ne verujem. Šta je bilo? Aha? Šta je bilo? Ništa. Čekaj, ti ni na FNCS ne možeš stigneš na vrijeme da igraš, jeboj. Ne, na FNCS-u nemam, pa nemam subotom trening, jeboj. Petkom je FNCS, debilu glupi, ono. Lažeš. Zašto bi te lago? Kako, brate, gdje piše to? Stalno je bilo petkom, brate. Jeste, da, jebate. Razumeš, ti ni cash cup ne možeš da igraš ni... Pa valjda neće od 6 da bude jaj. Pa de neće od 6? Koliko se ono, kill myself familija. Ali ne vredi, nemoguće ono. Razumeš? Ne možeš da igraš Fortnite da treniraš nešto, ne ide to. Pa jedino će, brate... Ne ide trening, brate, i igranje Fortnite-a profesionalno. Kakav profesionalno? Ja ti preporučujem jednu stvar, da kvitaš Fortnite da ga više ne igraš uopšte. I nađi život, razumeš? Bukvalno, to je... Nađi neke nemačke drugare, brate, počne pušiš travu sa njima i tako. Joj, Vekiša, ti si najluđi lik. Jok ću da čekam 40 godina da treniram. Jebate, ono... Treniram za sebe, ono, ne znam da bi... Ne, on je teo da ti kaže da si kasno krenuo da treniraš, glupako glupi, ono. Što je kasno, 16 godina, what the fuck. Pa nećeš moći ništa postigneš tim. Ja, i kao da ja hoću da budem... A zašto onda treniraš nešto što mora ti bude obaveza da imaš tačno kad? Uzmi sam trči, brate. Pa uzmi sam trči, brate, diži ono, razumeš? Najte, familija, pa staro trčim, već to sam, brate, probao... Oko zgrade idi trči, brate, ne znam, radi... Naš, šipku nađi negdje, brate, ono. Ne moram, ja ne mogu da teram sebe.
Da svaki dan izađem da trčim, brate, ono... Ne moraš svaki dan, trening imaš svaka 3 dana, brate. Ne, svaki dan, da, ali ne mogu to da uradim, brate, ne treba... Nekako, probao sam već to da radim i nisam cijelo nedelju izdržao, brate moj. Ne kao, aj još malo, sad ću još malo i ne izađem na kraju. Ovako kad imam, brate, da znam da moram idem na trening, da će me ćele ono polomiti ako ne odem, pa onda idem, brate. Kako se plaća to tu? Pa brate, ja ne plaćam ništa, ono, to preko veze neka familija. Evo ga game. Koliko je vrućina, brate, ono... Ja ne znam... Ma bre, sad ove se do onog pro player solo si. Redi. Baš hoće me čekati. I u mene je Xbox, brate. Idem da igram, ja nisam ni znao da je ovaj lik Xbox. Aj, čao. Gdje smo, Mare? Brate, gledaj ovo, 27. smo ušli u prvi lobby lagano, brate. Najbrži smo. Da, sad će ovaj da uđe. Pa da, Lara. Sad je vlezi u neko lika, ovaj. Na masku, ajde. Šta kažeš ti? Kažem ovom, sorry, brate. Sorry, kad vlezaš ili? Ja, evo Mobo, evo ga. Idemo svi gore, čekaj. To je to. Jel ljandamo šark? Pa ja ne znam, brate, meni je sve to jedno. Pa, može. Nego da lenaš, s mene tiče da. Ovo će samo makedonski pričati, pa što se mene tiče, ja kad sam mrtav neka priča kako njima odgovara. Nećemo, nego ja sam sad pričao za ovaj da uđu kao. Ma da, sve mi jedno, ono. Gdje si, Lesek, čao, čao. Halo? Jem? Brate, sam ja lud, sam neki čudan zvuk se čuje. Da, isto sam. Čuješ nešto? Da. Kao da mi slušalice zuje, ono. Da, to je Kasarija, maybe. Sorry. Nije. Non stop ti... Jel dobro sad? Sad se već i tripujem. Da. Sad je dobro Kasarija, maybe. Ja mislim da je dobro, gleda je bilo ko njega, da. Au jebote. Ja sam mislim mi trkli slušalice, jebote, ja kupio pre 3 dana, ono. Evo ga opet. Nemam pojma. Ja sam jutom kad startaju dolazi pa. Ajde. Ljudi, jel se on to in game čuje? Jel vi čujete ovo? Ne bili ono. Aj redi brzo ej. Aj redi, novi game, mora redi opet ej. Gledaj sad kak nisi tu je, dobro. Tu sam. Da, mislim da nisi tu.
Ide u arenu se tamo, pa koje ludi. Brate, crni, dobro si mi rekao, znaš, ja nisam skontio. Još je glavne punice, šta je ovo? Tarararara. Jel Lenard da Shark, ne želimo da vas kontestamo. Da plačeš prosto. Slobodno ti ne kontestaj. Evo. Dobar li mi je mikrofon, Hristijan? Da, samo malo tipka se slušaš. Dobro. Ma kako hoćeš, brate, šta? Ja niko. Sve mi jedno. Au, to je Shark, majko moja. Au, brat. Dobro. Letit ćemo neko vrijeme. 30 sekundi. I više. Jedan tim je skočio sa mnom. Mislim da dolazi. Možda ide čak i stealthy oni. Ali imat ćemo nešto free svakako, ono. Sad šta vidjet ćemo. Jedan tim. Ne, on ide Shark sigurno, brate. Da. Da probamo koral. Da, ali ovo je jedan... Ne, oni idu koral. Stealthy je kontest. Brate, oni ne mogu da stignu u Shark. Ovo je lijevo od mene, tako? Da. Jedan ima... A ne, dva tima ima, what? Dva tima Shark. Što oni normalno? Jel neko ide stealthy? Da, ima. Stealthy oko 3 tima. Aj, koral. Koral ima jedan lik. Oni imaju bolji land od mene, brate. A da idemo koral? Idemo koral, je da. contest. Ima jedan lik, da ovog ubijemo, brate. Jedan lik ako nas obije, GG's. On došao da nam krade loot ovdje, zamisli, njegovi teammate renduju na kastan, sigurno. Ne, evo tu je lendo, debil. Ej, evo ga, lik lenda, gledaj ga leti je, pucaj kako imate gun. Nemam gun. Na meni je lendo. Da, na meni je lendo. Da, tu je. One shot. Dead. Nice, shake. Mene pucaju iz Sharka, hitali me 2 puta, ono. Na meni, ima shotgun. Oh my god. Treba da mu uđem u facu i da upalim taj soft team. Ljudi, ja sam jako low, ja me rasha, da znate. Imam medkit. Ovaj beži! Ti si sa brodom, dođi! Evo ti! Mare! Da, baš sam low, dođi, gledaj. Da, bacio sam ti. Imam mini za vas. Gdje ovaj debil otišao? Ovaj je od mene pomogao. Ne pojma gdje otišao, sad mi se snikao. Oh my god! Rekao sam! Na meni, help! Crni nam je bio game. Ima shotgun. Beži. Na meni je lik isto je. 79 je. Nije pucan više, nije pucan. Da. Gdje si banan? Minis. Šta nas puca ovdje? Lik me puca. Pa jebi ga i on je njega krekao, brat.
Meni šarkaša su hitali, oni debili najjači. Jebot, ovaj se kampao na chest. Meni se odbite spao. Aj na sword barrels, dođite svi. Evo je dobro. Meni treba evo shotgun, imam ovo i prima, brate. Ja nemam ništa, ja nemam gun u bukvalnom smislu. Da, mi smo ska, i to kart. Ja ću sada da nam ukradu sad loot koji je ostao ovdje. Bukvalno. Ajde ovaj barrel da vidimo šta. Ajde dođi ovdje na još dvije, dođi na još dvije ovdje, Ajde, ajde, gore. Brate, kad dođe 9 sati meni puci internet, sad mi puci, tako da veliko. Ovaj game ću da imam loš internet. Ja imam revolver, makeshift plavi, to je to. Evo ti mehanizma ako ti treba. Ti imaš taj bolji Xbox i tako na 120 FPS? Da. Je li istina da kao u late game-u isto imaš bukvalno toliki FPS šat? Da, 100 FPS lokalno. To sam negdje pročitao da ovaj novi PlayStation nema, ali Xbox ima. Ne znam za PlayStation, ali Xbox je lokalno. Da, top. Sad mi je dobar internet, tako da mi bude do kraja game. Haki, ovo je bolje da umreš na landu nego da igraš svaki game, šta? Ja imam jedan bandage, brate. Ja, previše smo bili kontestani, ovaj. Evo bio jednog lika, drugi mi se kampao na chest. Još smo leteli pola sata, brate, i koliko njih, ono. Nemaš ni vremena da se ubiješ na landi da hoćeš. Da, gdje se zuljem. Ja idem tu da nafarmam mehanizma. Hristijan? Pa kaži? Što praviš? Ma, čitaj gdje je, Moblje mi napiše nešto editora. Gotovo mi je bio montaž za to. To je to imam godload. Green makeshift. Ja ću uzeti pravi. Jedan mehanizam za plavi pump i da upgrade na mechanical wall. I meni treba jedan mehanizam za plavi pump. A dođite kod mene da upgradeamo ganove. Ako ima bot.
Ima, ajde. Pa možemo mi da ubijemo tog bota, pazi. A, možemo. Nice. Blue pump. Jel imate starele? Meni treba jer imam ovaj bol. Ja imam. Imam ja verovatno nešto. Da, imam 10. Zato metko je za SMG 18, za AR 18 i za shotgun 0. Ovo je strašno. Da, ja ću ovo da ti dam. Imam 150 za AR, 27 za shotgun. Za SMG imam 120, znači. Crni umro. Samo ovi se grifi vrati. Gleda. Evo ti. Daj ti meni starele. Evo ti za shotgun. Znaš da se timovali na nas ovdje u lobiju na... Dva tima se timovalo. Onako, jedan pored drugog idu zajedno, bukvalno rampaju na zajedno sve. Ser. Da, 5 igrača, izneverovali smo juče. To znači, neću dati kad se tima neko. Ja sam 5-5-2. 5-5-2 isto. 5-5-2. Ajde ubijemo bota sad za gun. Ajde pomognite da me ne hita slepac ono. Ajde, dolazi. What? Hita me. Au. Aj popimo ovaj jedan želišt imam šta, pali svima shield tako da ono. Jedan flopper, jedan hop flopper imam. 2 minija, 1 big. Nema šanse. 3 minija. Ovdje imamo metal. Znaš kako, nama treba jedan catch od bovom i to je to. Ma mi imamo... Ja mogu, znaš da sam doktor s tim. Da ti kažeš. Danas, brate, na FSS Balkan, ja mislim da sam 15 likova dao headshot. To je to, easy. A iguanom sam klipao, brat. Nijem sam u glavu, brat. Da li imamo damage, ja mislim da chillamo. Ma da, mi smo lagani, do moving damage da, ali loot. A loot, to malo teško. Čak će iz maksa metale ovdje što je najjačan. Čekajte još malo, imam 400 metala. Dobro, ja imam toliko, ja imam 350. Ispred mene ima lukudu, tako da gledajte na to. Imaju mechanical wall, ali duo su ja mislim. Duo? Pa samo dvoje vidim, ako jedan nije ispred njih. To je sad chill. Ja si idem. Ma gledaj ga, ovaj je ultra, no koji ti je? Čekaj, ti na Discordu, na Xboxu imaš Discord, tako? Sorry. Nema ga, brate, mutan si. Čekaj, on ljebao disk ovaj. Ne znam. Ne. Jeste? Da, on ljebao disk. Kaži sorry vlevi na Discord, ne? Imam 16. Movi ga marem. Sorry vlevi. Ja ću da ga močim, šta je ono? Mini, ej. Još mini je. Če da uzmeš to ti ili ja? Ja mogu imam 2 mini. Ja sam mal taban ako me, sad neko snajpa. Nemoj da je otabaš. On nije ušao na disku, ne mogu da ga mogu. Nije rekao je da nema. Aj upali voice chat. Dobro. Evo, uzmi ovaj mini, ej. Ajde. Aj prvo da uđemo u zonu pa ću onda upali voice chat, aj. Tu ima likove.
Kako je šta ima, ma ide dobro, šta ima kod tebi ide. Aj brate da probamo da uzmemo neku zgradu, dođi. Dođi imamo je. Pratimo. Da. Idem ovdje napad. Čekaj da uključimo i chat sad. Ja ti kavam ako te neko pot. Evo ga. Ej, halo, da čujem. Definitivno Discord. Da. Dobro, to je to. Čekaj, ja te mute inkem, čekaj. Aj, pričaj, Mara. Pričam, to je to. Da, sad ti čujem, da. Ja boksam iznad toga. Ne, idemo još dublje u zonu. Da. Možda može ne, idemo do desno, dođemo. Free nam je ovo. Ako ovi puci ispred nas, ja ću njega dobovam. Ne vidim neko ovdje, ne. Znači, ovdje su nam ljudi, to mora pazimo. Nas niko ne dira, znači ovo da uzmemo tipa. Ili, možda uzmemo i main, gledaj. Ipak hvala za osjeti smar. Ja ovaj čest moram da tvojim. Ale. Dobili smo, brate, triple spray. Znati bić, Čest mi je dao ništa. Da. Pričaj s botom, možda nas usernu nešto. Ovo nije lutano, brate. Evo mini je ovdje još, uzet ću ja te minije, moram. Ajde. Ja dropat ću jedan hop flopper za 2 meda. Tu imate mehanik obol kod mene. Ja ću da lutam ovo. Bog mi dao minije, nice. Da ima. Serija, ono, našao sam 100 metkova za jedno. Ovo nije lutano, ovo... Da, to ti pričam, ja našao... Gle ovo, 200 metkova za jar jem. Brate, what? Šta rada ovo vidi? Big shield ovdje, ej. Makeshift pravi, bre. Ja nemam part. Big shield, ko možda nosi? Ja. Ja neko. To. What the fuck? Kaj voda hvala za to. Tu imate minija kod mene. Ja mogu da uzmem. Ja isto, uzmi ti onda. 3 minije. Ovo nije lutano, ja lutam Ovo nije lutano, meni je lutan, what the fuck? I big, a ja ću to uzmem. Ali sad tu imaš starelje. Meni nije lutan. Lutite. Sorry, starelje, ako treba. Dobro. Ja znam. Stvarno rade ovo debili, šta? Ultra će da igraš Apex možda paziti. Vidi ovo se, brate, sebe. A on rašio nas, no? Rašio nas? Da, liko. 29. Oni idu van zoni. Neko. Rotiraju se tu da verovatno, tako da. A dalje, lik mi ušao u facu, brate. Kako tako rotiraju? Mechanical Bobo imaš i tako? Da. Zeleni pump nikom ne treba isto. Ima metu. Još jedan zeleni pump, šta je ovo? Ovi znaju, ja kraučam i ne radim zvuk i on samo bio da... On je stao da puka, probaj da... Pa da. Čekaj. Samo izrampamo njih. Rok! A ne. Trebali ste malo da čekat da moram desno. Oni fajtaju. Ma da, fajte malo. Kakvi su ovo fiši Dođi ovdje. Da, ovdje smo u zoni. Kakvi su ovo fiši customers, brate, nije ni stekano i ovi igrači, brate. Kako smo, ovo, below smo. What? Below smo, ubili smo cijel tim, šta, bukvalno. 28. Dobro, to je to chillovo. A treba će nam još damage, neće da umre 5 lika ovdje, sigurno. Sad ću da vidiš kako sam uzela. Sad mi nađite nekako pika. Ovdje. Dobro. Treba će nam damage. Možda na ove ispred probamo da uzmemo neki hit, ne znam. Hitno me lik. Below smo ljudi. 85 crack! Nice. Treba će nam još rot. Njima dole treba... moram pim. Brate, niko... Aj ovo ispred, moramo ovo ispred da fajtamo ljudi.
Umret ćemo. Dođi, evo ovdje, ovdje. Ne! Lik me boksa. Dođi. Tinka! Ajde, chillaj, šta? Jebi ga. 160! Krek! Oni su svi jedan hit onda, šta? Ja sam prvo kreka. Svi su krekani, ajde dođi. Svi su krekani. Iznad nas. Ajde, idemo nas. Daj. Koja je sranja, brate? Ajde u zonu, ej. Dođi, prati me. Da. A da uzmemo ovaj auto. Ne, dođi. Oni iza ne rotiraju za mene. Prati me samo. Da, ali ovi iza nas fajtaju. Sad ću da nas fajtaju. 53. Dođi, čekaj ovdje. Dođi dole, vrati. Free ovdje. Idemo dublje u zonu, da znaš. Ovdje nema nikog. Ajde, ušao, zablij ovdje. Ako ti treba maca, reci. Morat ću ja dignat sen. Ajde, usam! Ne, dokali ga, šta? 60 Free! Usam trz, dođi! Da. Pazi. Ja treba da pijem. Koliko metka imaš za jare? 300, evo... Daj mi malo. Dobili smo neki način zonu, dođi ovdje. Ajde. Imam ti 10 mini, ako ti treba. Ovdje niko nema edite na nas, ovo je naše, šta? Dođi. Iznad nas ima ult. Evo tu. Ispod nas su ljudi, alo. Da, hoćeš... Ne, dođi, ovdje idemo, gledaj. Ovdje idemo gore ovdje. Da. Ne, ovo ti to je samo ovdje, dođi. Još gore idemo, gledaj, dođi. 300, 400 vut. Dobro, ja sam mak, tako da mi to ne treba. Imam ti se sa vrema. Dođi, samo prati. Samo, potem sam. Kaj nas puca. A još dole. Sprej ove. Ništa. Ovo je naše, meni. Ne, brat. Igraj se ovo. Probaj da igraš ovo, ne. Mada probaj u zoni da bući, imaš 3 metke. Mogu i to čak, pa da. Ako dobiju zonu, tako da ništa. Ne, nisam pukao, bro. Bravo. Ovi su i mene ubili. On ima jedit taj, ne serija ono. Ladno su imali taj jedit, brate. Mi smo imali njihov edit i ja sam editirao sam za 3 pankali. Na rip. A Ivan ne igra su da. Sada ja im ležim na listu. Brat, ne vidi. To je to, vratio se stari sense. Opet sam dobio knockdown. Pa... Vidiš da je tu bilo pola moja automata, si ti čorao ono. Pare, sada treba. Šta kažeš? Sada treba da ide. Dobro, važi. Ajde da nađemo. Može. Evo ako sam sljedeći game uzim. Ajde, čao. Njega sramota da priča ili šta? Ajde na Discord. Aha, ajde na Discord. A kako ti znaš toliko srpski? Nemam pojma. Ne znaš kako znaš? Da. Dobro. Gledao sam ti YouTubera i streamera. I šta sad, s kim sad možda probamo? Nemam pojma.
Nemam koja rad. I vi iz Makedonije. Slušao srpski pa naučio, pa da. Ja sam sad probao da igram sa low sensom, ne mogu ljudi. Nema šanse. Ali evo vidjeli ste, ja sam ono hitam sve brate, ali ako sam dao max damage i sve ono. Automatik, šta radiš ti brate, ćeš da igraš možda? Automatik ćeš da probaš ti možda trio, šta radiš ti? Ko? Ko? Šta si tek čulo na streamu, koji kurac ono? Automatika sam pitao. Ne mogu, ja moram se budim sutra rano. Da. Ti sutra kreće škola. I šta ideš baš u školu, a? Pa da, moram u 7 ono da ustanem. Jako je. Sreće ti je bilo. Ne može automatik da igra. On se budi rano. Šta, ni jedan game ne možeš da igraš baš, šta nije mi jasno, ili? Baš ideš uskoro, šta? Pa, vate šta znam, jedan mogu, ono. Pa i da, jedan da igraš baš, šta? Hajde jedan i onda idem. Nije mi redi, alo. Već ima... Au, brate, on je već dispatch. Nije. Sebi daje, brat. Ili? Brate, oni su ranije onda pokrenuli game, šta? 44, pre 3 minuta, ovaj game se još nije završio, oni su krenuli novo, šta? Pa šta znam, da će likati kod. Pa daj Bože, ali nije dalo mi tako. Da, ali game se još nije završio, zašto su oni počeli novo onda? Kaki debili, brate. Evo ga, piše. Pa daj Bože da lika kod. Evo, liko je. Kristjane, nemoj da redijaš pre njega. Aha, aj redi samo. Automatika. Valjda će se napuniti, šta znam. Jebote, moji trio custom su bolji od ovoga, ne? Zavisi kako koji lobby. Danas je duo bio baš dobar. Ne, juče kad se 2 trio sa timala na nas, to sam izvrišao što. Zamisli, brate, to se, timovi su zajedno onako idu, znaš ono. Briga ih za ban, brat. Ok. Šta, kvizi trola, brate. Kvizi pred 15 minuta napisao da ide u krevet. Trola 100%. Da ne. Znaš koliko bežim, brate, od Diamonda? 50. mesta? Ti bežiš kao Diamonda? Mislim od 50. mesta, da. Neko. Ti nisi do 50.
Jesam, brate, nego ono od 50. Aha, da, razumem, da, koliko? Čekaj. Ko drop nam je Shark? Ja idem u Shark, Mare. Pa ajde, šta? 4000 sati bežim, brate. 4000 sati bežim. Ti možda ne streamaš 2 dana. Možemo da ako umremo na land imamo novi game, sad ja neću da streamam u četvrtak, verovatno. Da, vi ste zajedno, ali unconsma. Ne, jesmo cons. Nismo cons. Ali ti imaš očajan drop, tako da ono, dead smo verovatno. Al neće da idemo onda, šta? Coral smo svalo, šta? Jo, idemo Coral. Moramo Coral. Ali oni se splitaju, like. Vidi, jedan do... Ide i Coral. Šta, jedan Shark, 2 Coral, šta su oni debili? Evo ga udali, ja idem tamo namjerno, ja na njega leda, imam gun tu. Ja, oni se bole, brate. Lato mi je uzeo, ma kaki, nema šans. Ja nemam gunu. Mene juri lik, on ima gun, ja nemam, tako da. Nemam nije gun, istina. Da. Ne, znao sam će me pickaxe. Gdje bio je pump tu? Na meni ima jedan. Aj samo idite zajedno da ih ubijete neko, šta ovaj nema ništa. Dođi, aj novo, Kristijane. Bote ne mogu da vere. Dobro večer. O, desi, šta završio si? Da. Či igramo posle onda Apex? Da, Valorant. Za jedno pola sata da kažeš. Kristijane. Što toliko? Da, dolazim. Ljudi, ovaj lobby je očen, 72 živo još se fajte. Aj samo livajte, hoćete? Livaj, evo ima novi game, ja sam već reaktor, aj livajte samo. Dispatcha, aj brzo. Koliko si failo? Pa jebi ga, brate, kad, ja ne znam, ja sam uzeo met koji je on uzeo guns, vidio ti to? Nisam ja njega očekivao da će onda dođe po to. Ajde, livaj. Gle ovo connecting, šta se dešava? Evo ga, meni je livalo. Neće da stignemo još na ovaj. A hoćemo, 100%, 30 sekundi. Jedan lobby samo. Dajmo lidera. Bilo doma pobedio 2-1 ili? 3-1. I to finale ono. Se nije igralo best of 3, šta? Ne. Nice. To je to, upali smo. Ali imamo trećeg za Apex, nema. Pa nemam pojma da taj Ultra možda hoće da igra. Nešto mi je danas rekao, ako ne igra Ultra hoće da igra Crni s nama. Mislim ono bolje Crni nego random, ili možda i nije, a? A bolje opet, ali? Mare, koliko gamea ćemo igrati? Pa automatski možeš da igraš ovaj game samo. A da. Tako da će vjerojatno da igramo još ovaj. Pa da, brate. Da. Znaš koga sam ja pitao, brate, da igra s nama? Ko? Sapirija. Ne, nemoj onda. Danas me izgrifo! Neću, jasno. Ajde ti sad hosti custome, nema ljudi, svi ti ludi. Što ste liv, bio je očan lobby, 71 je bilo živi, dalje su se fajtali. A i evo, nov game je bio odmah, pa rekao, ajde šta. Vidi ovo, Marko, molim. Vidi ovo, uđi, molim. Uđi, vidi, 3 sekunde videa. Zamisli ti se ovo desi. Gdje si posle? Na DM sam ti posle. Au, brate. Što smo mi rekli isto vrijeme? Neka je gurno dinosaurus! Ja to nisam skontao odmah da neka je gurno dinosaurus, brate. Okej. Zamisli ti se to desi, evo.
77 je sada palo na 63, opa, znači rezalo se baš dosta. Jebi ga. Nije ni bitno, brate. Jak se betona? Šarka? Meni se ne sviđa taj Shark, ja bi prvi lando, ne znam, ovo ovdje bi ovako išao i onda da vidimo šta je free. Jedan da gleda Tilted, jedan Spire, jedan da gleda Risky. I gledamo i Pleasant, i ovo, i Farmu, znači da pokrijemo ceo ovako, vidiš ovaj krug. Nećemo sad, ne, to da, znači, bukvalno pokrijemo ceo krug i to što je free svi idemo tamo. Nešto od toga mora da bude free, brate. Tako sam i na... I ono, najjače nešto. Jeste vidjeli neko da dolazim? Ja ne znam. Nisam. Ja nisam. Ja nisam, ali... Ali čujem da neko otvorio glider, tako da vratno ide. Da, ima. Ali idu Shark, ne znam za koga. Ja bi se kontestao sad. Ja imam najbolji drop od svih. Gledaj moj drop. Vidi moj drop. Da, ti imaš bolje sve, ali dva tima. Ali mi imamo najbolji lent. Ova ima isto dobar lent. Idemo. Ajde. Šta je ovo? Idemo na muda. Šta za pet? Ja, ovaj shotgun je moj, Šta je ovo? Neko može uzmeti ovaj shotgun? Ja sam uzeo shotgun. Čekaj. Ja dead. Ja sam mislio šta je vidiš. Oni se, ovdje kod mene, 3 tima je na meni. Zeleni pump ima lik i full shield. God chest će da otvori sad. 8 health imam, Kristina. Ovi su naravno išli ovdje, ladno da misli. Naši su da znate Balkanci. One shot. Ubili ga sa strelom. Idem da čekam 80, valjda će da izdržim 80 left. Matko. Da, oni su namjerno došli ovdje. Spaz ima. A čabe ti kriš mati kao ne znaju desu, ti nešto čuješ bro? A? Pa vate, Stream gledaju! Pa 82, čekaj, pa neće moći. Pa u stvari to si u pravu, da ih banamo vrati ako to bi. Evo 81, evo ga. Ajde. Ne, chili, bolje još malo, a? Ma idi brate, ako tu ubiju samo ih da borte. Mogu im puše, jebate. Sviga im, samo im sviga, nemojte ni da pucaš. Umrli smo, Balkanci. Umrli su, da. A brate, on sad je bio, jeba. Kako je izbritio. Jesi to ti koji su se timali, brate, ko Mileta što treba da ih baname, tako? Taj Omen, brate, je u Maki. Da. Idi po moju karticu, jem. Hoću, tu ti je. Samo da im otvorim ove minije. I ove metko. Uzmi čest ovi, uzmi čest! To je to, uzmi. Požuri na karticu sad. Jebote, ja sam mislio, ti si rekao imaš shotgun i ja rekao ti ideš za shotgun, znaš ono. Ubio sam ja lika, brate, dao sam mu 20 pa 30, pa sam ga onda ubio tek. Jedan health sam mi ostao. Zašto je došlo 2 tima ovo? Onda ću da lootam. Bolje idi sa Pleasant. Misliš, a? Rebuti sa Charger 2 minute, dolazi sad Storm. Da, ide. Prvo su. Ja 3 dana nisam pravio nikakav turnir, šta napravio sam 1200 V-Bucks za zone, a? Da. Ne znam,
da napravim jedan solo u 10k. Molim te. Ole. Molim. Ali ja bi napravio open pa finale, brate. Da. Pa da. Dođi bre. Tačnije ono, pa da, samo što bi to trebao da najavimo onda. Kad je, bote? Tipa šta mogu da pravim, brate? Utorak, nema ništa nikad donir potet, tako? Ne. Utorak open, u četvrtak, utorak open, a u sredu finale uveče, šta? Ma da, brate, mogu šta. Utorak, brate, u 7 open do 10 i onda, brate, sutradan od 7 do 10 finale. Pa je bolje duo, ma kakirate, solo mi najlakše da pravim, ono. Najlakše mi da pravim solo, ono, da. Lako je, razumiješ, niko ne menja timove, niko se ne svađa. Osim u chatu što jebo svima mater, ono, ali dobro. Samo je glupo što WK ponekad. 0 FPS. Ma, da, ali duo drinke kao mi ljudi za više od mjesec dana. Čekaj, fiksali su bug i još su se vratili Dreamhack, okej. Možda mi kažeš da Blizzard nije lootan. GG ako nije lootan, šta? Nije, a? Nije lootan, da, nije lootan. A, aj požuri. Takeamo ja idem storm, pogodom čest. Takeamo storm. Takeamo storm i to jako, vrati, šta? A, ne. Maro, znaš je na FNCS Balkan da nije bio lootan? Neki game-ove? Ne znam. Brate, imali smo stvari... Ja ne znam gdje ću da landam od crni jajebot. Mi smo landali... Najgore što se meni ne igra to. To je najgore od svega. Šta je FNCS Balkan? Da. I meni se ne igra, no joke. Me grifaju, brate, i Storm jedan put nisam dobio. Mene isto izgrifali sa Pir jednom, bet. Meni stavim sniper, ne gdje. Čekaj, ako ovo nije lootano, koja je onda šansa da ovdje nije uđe chest? Koji shotgun si dobio s Pristine? Spasek. Samo nađite medkitove i to, imamo i campfire. Imam 15 bandaža. To je to. Ja bi baš bleo ovdje. Mi smo napravili neki damage, isto tako, da, to je to. Da, ja sam ubio lika, ono. Ja sam 100... Automatik, ti kao imaš loot, ovo ono, da kažemo. Aj sedmi auto, idi proveri, brate, dva na chesta, hoćeš? Dva golemča. Misliš god chest? Da. A gdje su dva? Ja znam ovaj jedan. Ajde ti, ti imaš i znam ovaj na brdu znam, ali ovaj drugi ne znam. Pa, jedan pored drugog su. Tiza, da. Ne, došli su sa stealthijom likovi. Misliš ono? I ode pump. Da, ima na breakhouse likove. Da, sad sam i čuo. Da, jeste, otvoreno je. Morate da upgradeujete brzo, da ne umre bot. Nemo šta da upgradeom. Ja imam. Brate, imam revolver, spas i bow. Pa brate, ti imaš sad najjači loot, ono. Pusti. Dobro, najjači loot, ono, svi revolver. Pa ne, mislim imaš ovaj. Ja ću da imam plavi pump, on našao sa zeleni obično, dići ću ga na plavi, šta? Ja ću da imam spaz. Pazi bot. Ja imam 3 minja i 2 biga, ono. Imaš fartove, Hristijane? Ne. Otkud meni, brate. Pa možda si rekao nešto naš. Ja imam 3 parta. Meni treba 2. Meni treba pedri za mechanical bow. Aj onda farmat ćemo šta, ima ovdje automobila, ima svašta, ono, chillamo. Da. Dobro, nije toliko far. Ajde mi neko pomogne da ima bota, a? Ja sam dobro, nema medkovi. Samo to da kažem. Ja mrtav, ubio si me. Kako? Zapalio si kuću, brate. Živ sam možda, čekaj da ću imam. Da, živ sam, trebalo bi. Marko, jel igramo posle Apex ili... Ne, brate! Ovo je bug na 11 sam krenuo sa healom. Da je odmah sa healom. Moram da... ne, upgrade'o sam, ajde gubimo onda šta. Challenge ga dok ne umre, challenge ga dok ne umre. Umre je? Umre je. Slipac glupi ono. Marko. Fart mi fali jebote. Jel imaš lika za Apex ili ne?
Brate, ne, nemam. Ultra mi je rekao preko dana da će da igra, rekao da će da mi javi do uveče. Pitao sam ga, nije mi ništa govorio. Tako da... Pa onda igram ja. Pa da. Dobro, zove me kad dovršiš to, Pa iako bolje ti nego random u svakom slučaju, tako da... Dobro, aj. Ja nemam vajta, da znate. Ne znam čovjek da li ovo bila pohvala ili... Brate, nisam ga pohvalio. 0 bandaža, to je to. Au, brat. Ne, ajdemo, dajte. Čekaj, naš sam big ovdje. A on nije lutano, čekaj. O da, ali vidi zon. Ja dead od storma. Daj, ima on bandaže, brate. Evo ti, daj. Imam još 6, evo ti 3. Imaš part jedan možda, jedan. Nemam. Imam, ali meni treba. Daj mi ti, Marko. Evo te. Part, daću ti posle... mini je od... ne, ništa. Ajde, vozi, Marko. Brate, moram da završim kuću, čekaj, izvini. Pa da, nemamo healova. Sad će srč. Da, i evo, otvaram chest. Koliko mini imate? 6 minija i big. 3 minija viška ovdje, ej. Ne mogu. Poneću, ne moraš, poneću. Ajde, dođi brzo. Ja imam kod sebe 12 minija i 2 biga. Ja 6 minija i big. Gledaj ovdje na ali chest. Ja ću da storma, jo. A, brate, nećeš. Kako pa, nemam ništa. ništa. Ne imam u riski, brate, možda stavim na campfire. Slurp track. Ej, campfire ovdje, campfire i mini. Campfire prvo, ili? Ne, slurp track. Ajde, jel campfire ili sam? Slurp track. Uzi samo minije. Gdje si? Eno, se gleda pored tebe. Uzmi ih. Uđite, ja. Ajde, ja čekam. Mechanical bow. Uzet ću ja. Ja ću. Ok. Ja ću. Kiram tu. Vozi. Ljudi, mi moramo da stignemo tamo, ja mislim. Da. Ja ti imam jedan bandaž. Bandiđe, evo, pokupi. Rip. Nisi. Ako ništa, bar srđ imamo. Da. Ovo je rizik što ću idem kroz gradu. Da znaš, Kristijane, drži ovaj blueprint, pošto ja ne mogu da buildam. Bandaže tamo izu. Ja bi izašao već sad. Ne, nikoga ne lijevo, verujem. Samo držite da gradite vi. Brate, jel šta, nemam ruke da vozim? Ajde da rizikujemo, brate, odemo ovdje ispod, hoćete? Imamo campfire i onda se popremo gore, ako uspijemo. Ja, ako preživim, ja sam. Ništa, ja izlazim ovdje, hoću da param prik, nemam marci, imam 500 vuda, brate. Ja sam cap 300. Ko nas puca, bre? Znači cap 300. Oh my god. A dobro, on je ubio sve likove i luto, znaš. A da. Ajde, pali campfire, mora se penjamo gore onda. Jel imate 4 mehanizma da vam napali? Ja imam 3, brate, tako što mi ne treba. Ja imam 0. Dajte metku mi za shotgun, imam 9 ukupno. Evo, zapravo sam je malo. I 50 za air. Jel, hoće neko ove mini, a? Dropaj bow, uzmi mit. Ajde, ja uzmi ove mini da budeš max. Ajde, idemo. Šta znam? Taj brick moram samo udarim je, znaš. I onaj tamo brick, bit će max brick onda. Ajde, što? Urec, ovo je ladno mali brick, ali je veliki, ono važi. Ajmo ovamo. Izgleda velika, ali stvari mali. Ajde, to je to. Gle, ovo je god ovdje. Ovdje između brda. Dobro, sad nisam toliko loš, ono, max 2. Ja sam sad skon da nemam AR, čisto da znate. Dobro, ja ti imam 8 metka. Pravi revolver imam. Ja imam 160 metka. I 3 minija, 100 brika, 3 mini, traktujte bota. I 4 mita ovdje. 6 mita. Ja ćete mita da uzmem. 33 sa toga lika. Daj 2 mehanizma. I metku mi za jedan pravo. Dobro. Da mogu da imam mechanical bow i metku. Eto, hvala. 50. Vlada mi je dao mini retard, ono. Ne, slučajno sam pukao. Mora uđemo lazy, što dublje. Da.
A ljudi u Laziju, brate, koliko hoćeš. Pa jebi ga najbolje, sad da budeš tamo. Iza nas na zipline. Da, ajde, idem po... Flame bow. Jebeš to, ili ću uzmeš. Ba, sad ću ti flame bow, imaš mehanikom bolnicu. Nije. Pa, jedan mehanik, ali jedan flame bow u timu je ono solid. Evo mehanika, lord. Nula imam ove strele. Ne seri, imamo boksa naš veliki. Big shield, molim te. Ladno. Dobio? Da, imam 2 biga i 12 minija sam. I ja big i 6 minija. A, Petra. Koliko imaš bigova, Marko? 2. Iza nas, rotira solo. Uzmi big. Nešto si ja... Iza nas solo, 2-4. Čekaj, Marko, AFK, Marko. Nije baš iza nas, ali. Pored nas. Ja sam uzeo 2 mala mushrooma. Što da ide? Ajko njega. Ajde uđemo dobru zonu mi. Ne, seri. Pa ovo je chill, ajde. Primer rifle sam naša purple. Dođite. Ja imam godlotu, dođi, pratim, aj. Ajde. Da, iza treba samo idi. Kristjane, daj ću mi malo sad ću ja njega da... Dođi ovdje. Bumbo, on se ne jaje. Pored nas ima liko. Sad, tebi liko ime, ne? Ne. Kako, brate? 10-2 ovi pored. Oni sada pope hod zato što nas pucali, da oni sada grade za nas. Dođi, idemo za njima sam, aj. Jel će se oni pomeriti, šta radite bili? Ne, oni se fajtuju. Ajde uzmemo haj tu gore, a? Da, god play, uzmi haj. Nove? Da. Nismo u zoni. Onda ništa šta, dođi ovdje. Daj di, ne dobijaš. Ovdje sam u zoni, Boksa pored tebe, ja. To je to, ima jedan boks viška sam napravio za vas. Bravo, ne vez, imam 4 boksa, teta. Kristjane, daj, koliko imaš strela? 2-7. Evo ti sve, splitaj mi. A daj, brate. Odakle? Slitaj mi. Rotiraju se ovdje, gledaj. Tu. Gledaj dole. Krekanje taj. Pazi, ima mehanical bow. Treba će nam, ne treba nam tako, jel opet? Ne. Znači ja imam minije viška, čim potrošite mini, tražite mi. Dobro, ja imam 6 minija. Isto. Ajde da probamo da triple pickaxe-am ovo, hoćete? Znači ja editam zid ovdje pored, ovako gledam dole je zid, hoćeš? Dobro, i? Ajde. Pazi! Oh my god! Dobre, spasao sam te jebati. Ne, spasao sam te. Mogli smo da gubimo, on nije znao će mi ovdje radimo, brate. Koji perfect timing, brate. Da, bukao da si ga pukao, ubili bi ga. Au, iza nas, report random imaju spam. Da, dođi Marko, dođi. Puci. Oni, da, ovo su free killovi. Nokanje. To je još uvijek iza lik. Čekajte ga, znači levo, da, evo ga levo. Daddy. Fucking, one shot je bio. To neko sam, nema. Čekaj, oni idu sad iza, oni ide iza po taj luk. Evo ga ovdje, dole, gledaj ko meni, imam... Dolazim. A uka bi neko ovaj big mogo da uzme. Vidi big tamo. Dobili smo zonu. Da, mi chillam. Prvi put da dobijem zonu danas. Isto, ja u životu prvi put. Oh my god. U životu prvi put lik dobio zonu, ne. Koliko dobro kad si u zoni, brata, oh my god. Tu ima pored likve. Dobar game je, bot, iskreno. Likve je dobro kad dobiješ zona. Ovo će bude 45 moving, šta, okej game. Koga bi ja mogao tu da... Kristjane, možemo zajedno da holdamo likove? Pa da, ja tu gledam. Nemam ti baš medku iz ere, imam 80. Evo ti 30. Mara se fajta. Oni su drogiri, ne, okej sam ja. Brate, oni su bolesni, brate. Oh my god! Oni su ladno beli u konu. A barem kolaj da radiš play, to je to. Ne, ja nisam radio play, ako me ne misliš. Pa da. Ja sam samo htio da uzmem da je take zato što nema nikoga, razumiješ, ona posao... Ima neko big. A ja imam, da, evo. Ja imam free slot. I ja imam free slot. Nije ga. Ćeš minija viška da imate, šta? Da, imamo i tako 4 minija.
Evo tebi 2 minija, ne znam. Hajpa mi je... Ne, haj, nemojte ni da vidite samo. Da, evo haj. Haj ti je nemoguće. A brejkaj Mare, ako te neko jedinto, ja sam to. Tu su, ovamo su, znači ne mogu Da, ovako, tu je. vidimo. Marko, ti tarpaš, jel? Da. Okej. Ja ti imam korisne karte. Ja imam 400 harda. Prati me! Možemo na loot, tako? Ne, oni su tamo Ne. A šta ako oni kad odu, ako... Čekaj, Prati me, dođi ovdje, prati me brzo, gledaj, za mene. Od tebe smo. Ja ću skočiti na glavu nekomu da ga vidite, znate? Iza tebe. Dođi, samo me prati. Da, pratim. Brate! Sa hajam Elixir. 62 sam dao liku, ali 35, na istok. U redu. Ajde, šta radiš? Dođi. Gdje je loot tajno, ništa toga, a? Ajde voditi se sad, slobodno, lagano. Ispod nas. Nemoj gdje igraš gore, samo Ne, idem ovdje. Da, samo desni ideš što više. To nije naše ispred, tako? Jes. Evo ti maci. Dropa ti svega, idi sad, samo idi. Čekaj, samo čekaj. Moram ja se healam. Imam ti još 300 harda. Ja neću da gradim ovdje, nema potrebe, brate, gledaj. U redu. Udem se. Zatvaram iza. Dođi ovdje jedan gore. On je solo ispod nas, ovaj lik je solo, ej. Editam se na njega. Kreka, jedan hit, prije za žuto. Novi tim iza, Marko. Jesi ga noko? Ne. Ubio, jedan health. 30 ovaj! Dead! Bravo. Vuče back. Pored tebe sam, Kristijane. Dobro, imam ja harpun. Ja jedan health imam. Healaj se. Mari Ima neko imam white. harpun. Imaš white. Ja imam big samo ti tamo. Evo ti big, bolji ti big nego ja, bolji ti. Idemo, aj tarpaj. Šta je ovo? Spazi ovo. Tarpaj. Leđa imamo solo. Ako nađete ulta, recite, imam ulti ja. Ovi ljudi, Iza tebe, dead, 150! Oni su boli. Sve sam uza. Idemo. Ej, krekan. Idemo levo. Ovdje, gled. Dajte. Prije. Da. 300 hard imam. Mi smo second high, šta brate? Ja, nula maca. Okej, tarpam. Evo ti karte sve Mare. Nek odi on sad, okej. Sad imam samo bot 500. Big pula back. Da. Jako chillamo, imam 100 harda. Na meni je! Brega. Probat ću ovog dobijem. Dead, to pre par dead! Au, gledao je da ovdje doš. Odakle on je doš? Možeš list na mene, ej. Nikan! Krekan je taj, ej. Bravo. Samo ide, rotiri se. Uzi sam med. Dobro. Tarpaj ti. Ajde, sam na meni. I samo moram snap, med. on mora pop med. Dođi. Moramo dolje. Ja ću on. Popne ga sad, popne ga. Kristijane, probaj da ga čuješ, Kristijane, on mora popat to. Evo me. On ima 300 materijala i više. Imam 300. Dobro, ja imam previše. Da, onda samo ti gradi za sad. Dođi. Chillate. Beka zona! Tu sam ubio lika koji ima flopper i sa V, ako možemo uvijek nekako uzmemo. Bravo. Sad si ti 100. Na meni. A ne, ja sam dead meni. Gdje je on? Ja ga nisam ni video. Desno je bio zidao ovdje. Da, ja ga nisam video uopšte. Imaš 500 materijala, chillaš. Jebi ga, nisam vidio lik. Oni neće se tebe. Umreći on od zone, vjerovatno. Ali ima flopere. Pazi, lik solo iza tebe. Solo je. Imao ti solo, evo ga, ovaj je bio solo. Ovo sam popofo, brate. Jebote, 150 sam 50, ne znam, 4 liknom. What the fuck, nisam lik spavno, ja ga nisam ni vidio od zone da je desna. Brate, vidi zone kako je povit. Ovi što su bili na hajsovi, ali sve... Normalno. Dobra. Čutno je kad ne čujem RPG više u gameu, iskreno. A bolje tako što nema RPG Pa bolje, pa da, ali opet. Čudno mi.
Ja, sad su startali, nema Nokia. Da. Ništa, to je to što. Pa da. Jebi. Ajde, onda šta, čut ćemo se. Idem malo Apex. Ćao, čao. Ćao. Ćao, Crni. Alo. Alo. Ćemo Apexa? Može. Dobar dan. Ajde, Dojan. Ajde, čao Kristine, oživi. Vidimo se sutra. Dobar dan, kako ste? Šta misliš koliko ima godina, Kristijan? Ne znam. 13. 9 jebote. 9 jebote. Da, dobro, nisi rekao zabavište. 9 jebote, šta kaže. Zabavište. Ne, brate, brate. ima 12-13 godina jebote. Ja mislim 13. Dobar je dečak, brate, na šta radi? Jebe kevu, brate. Na 300 pinga uleće sa onim pumpom i 20 bombi bacio. Dobro, ajde. Nema šanse, ovaj najluđi. Idemo Hristijane, hvala na hostu. Hvala. Inače, Hristijan je počeo da streama na True, možda ga zapratite. Koliko ima godina, nisam čuo. Pa 12, ali pričamo da ima 13. Znači 13. 13 ima, da. Za komp Fortnite treba 13. A stvarno igra dobro, brate. Snima još odavno, pa dalje dobio ban, sad ima novi account. I Apex toliko glasan sad, brate, what the f... Apex legendi. Ja bi mogu da ovdje... Kako se zove na Tro? Pa evo ti ga u chatu, brate. Klikni samo na njegovo ime. Pam. Bacim invite. Opa, montaža, da li je moguće? Mora da vidimo tu montažu. Od koga? Kristijan. Daj link, familija. Ja stavljam labelu. I lik mi u chatu piše. Ti si gej, šminkaš se. Jebote život. Nemoj da se šminkaš. Znači strašno. Znači nemoj da se šminkaš, brate. Chris FN. Nema jebate. Kako se zove na YouTube, more? Ko? Kristijan. Christopher. Da. Ne znam kako zove na YouTube, brate. Christopher Columbo. Nije jebate. Probaj Christopher Columbo. Daj bre, napiši bro. Da ja znam kako se zove, nek stavio link u chat. Chris Fortnite. Ljudi, ja ću da restartam stream samo da dobijem opet novu notifikaciju, da znate. Ja, stvarno nije mi jasno. Crna Hristijan. Čitavi za novu notifikaciju. Pa mora se restartam stream. Hristijan. Ne umem ni da izgovorim. Christopher. Jebate, evo ga. Do Arena Fortnite. Streamo je pre, a? Ovo mora da pre 3 godine, please priči. A brate, nije pri... God glasa, a? Koliko je... Kao da ima 5 godina, brate. Majke mi.
Majke. Mislim, isti je glas, a malo Majke jači. ti, ja. Isti je glas, ali malo jači, šta? Dobar, brate, glas ima, šta? Mislim da može i gori da bude. Ali nekako, kako je tako piskao, ono? Gdje je buras, ladi. Pusti čovjeka, brate. Bukvalno, da. Nije bacio montažu, nije, brate, Brate, kaži. nije piskao, oni ne zna srpski kao prvo jebe mu život, ono. Pa dobro je, brate, ja ga razumijem sve, ono. Pa da, ali on je naučio preko neta, ono, naš jezik. Pa ja ne znam stvarno kako je uspeo, brate, ja svakam učem. Kako oni nauče tako jezik, brate? Mislim, dobro, nije to nešto sad Kaj, to ti kažeš, teži zato što živiš, koliko živiš ti već tu preko? Pa ono, godinu dana to I ne daš da bekneš, a? Znam, brate, ono, ali... Aj, kaži dobar dan. Jebate, ne daš dobar dan, ono, ko Ja znam. Najcringerskija, brate. Znam, pa sam učio ja nemački 8 godina. A učio si i znaš, au familije. Ja ne znam ništa, ali sam ga učio 8 godina. Ja sam vas invite-o, vi ako želite uđite u moj party. Neko mi pisao na Steam. Brate, možda razbalao sam se hard, brate moji. Lik što sam ga jučer zvao da igra sa nama, kaže, gle lika u opis. Šta sam ja rekao? Apesku. Reci Crni je da je Gjuptin ebem mu majku ta. Ebem kumata manku tu mato Hristijan. What the fuck, brate. Ne. Aj, brate. Koji si rank ti, Crni? Ne znam, brate, ali rank je. Znaš šta je problem, Vanire? Je, Mi ako vinamo 2 gejma, ja idem u Silver 1, u Gold. Idem u Gold i onda ne možda igramo više s njime, tako? Au, brate, pa valjda ću ja dođem u Silver, ono, bro. A gdje će vinamo s njim u stvari, brate? Kako da ne vinate si? Pa jučer vinuli se soze, to mu ne je bilo bolest. Jedan lika me pita ili ima mest. Nemoj sad da me jebete, brate. Bila bi sramota samo. Pa ne znam, nije što sam rekao. Ne znam ni sam što je rekao, pa buko. Bloodhound uzimajte, please. Bloodhound? To. Bloodhound, brate moj. Bloodhound. Bloodhound. Da, to je to. Apex Legends. Što mi jebeni Apex oko glas? Misliš da ćemo danas da vežemo opet vinove ko jučer? Ne. Ja isto. Vinovog je. Ovdje idemo. Ajde, skoči. Skoči Crni, skoči. Ne, evo. Ne idemo tu. Crni! Da idemo, Čekaj. Evo. Debilko, brat. Evo, dao sam ja, alo. Jebi ga, nisam se unmute. Bit će ovdje 2 tima. Ma ja jučer igram na chat sa DPI, je tako? Snajper sam dobio, ali može leti neko ovdje? Ubići me, mrtav sam 100%. Nisi bre, beže. Da, jesam. Imam snajper, ne mogu ja ništa uraditi. Brže, skači! Ubio me neko, jeben. Ne mogu, brate, s ovim. On je plava, alo. Buraz, ovdje je ceo tim. Nadam se da neće niko se preći. Ja sam dobio snajper, eto, tako. Jebi ga. Ja imam scout i repeatera. Ste vi živi?
Da li ću ja da pobegnem odavde? Milije. Ne, sad jebem ti sve glupore. Čuti. Kada je bila? Što je on mene jurio toliko ovdje? Vanire, radi mi Burak, ja sam brutav. Jebem ti sve po spisku da ti jebem, Jesi umro? Znači dobim metak u glavu, ću budem mrtav. Treba se samo da bežim, brate, do kraja druge mape, brate. Nisi treba da se okrenem. Ma umrom ovo što On ima purple shield, tako da džaje pokušavaš ti. To se puno nešto, koji kurac. What? Gledaj ti on, gledaj ti ko, tebe ne možete promašati ono. Brate, kako je to gun? Se charge kao. Jel ti ubio? Što me pogodio, brale? Ali, brate, što je najjače, ja sam dobio snajper, onaj... Neki najgori, brate, ja mislim da je... Ti znaš šta je dobro, šta je loše ovdje kao što... rank up sam. Opa, bronzo 3, a? Mi umremo, brale, prvi na mapi, on rank up. On rank upa, ladno, najjači. Trebalo mi jedan, brate, RP. Što je meni ubogovano na connecting to lobby? Ne znam, ja sam već red. Evo me, puko mi net. Možeš. Što čujem sebe, what? Stream, a? Ha. Si restartao stream i unmutom mi se stream, znaš? Da. What the fuck, šta je ovo? Jebote, pukao mi stream, ladno. Pukao mi stream, kaže. Što igraš tog, brate, debilka ona? Koga? Što igraš ti Vrati, ja ću igram Bangalore. Šta? Ma, sve jedno, brate. Ne znam, kad te vidim da si taj heroj, ono, nije moći da kad nas neko vidi, ono nas raši zbog toga. Kad se vidi ovog debelog, idemo na njega. Ali bukvalno takav osjećaj. Nešto mi čudan zvuk, brate, nešto sam ja sjebu. Where we go? Je. Ajde ovdje. Ajde. Ja, be. Kada skočim, sada, a? Da. Tu nisam bio nikada. Bio, u stvari nisi. Nisam čaj svemirski brod. Ne znam da će doleti tamo. U stvari, lande ovdje dole. Tamo ide već tim. 2 tima idu tamo. Lande tu levo. Ovdje. Kao ono koje smo lutali jučer, to je godinno. Pa da. Ja dobijem scope i neki mag. Extend heavy je mag. Šta jedeš, brate? Bombonice. Bombonice? S čim, brate? Pa one jagoda i neka vanila, šta je ovo? Tamo gdje su one landali je bolji loot, ali... Nema za koliko ljudi imaš. Ne možeš 3 tima landa, tamo je baš ono, težak fight. Vanir koč. Aj, ode da spremam za školu. Ima tim na meni, ima tim na meni. Operi zube, bijeli vreme. Tim kod mene. Tim kod tebe. Ja ni nemam shield, brate, ali... Jedan je low. Izlazim iz buildinga, čekaj. Ja moram da lootam još manje. Ja ne znam gdje, evo ga izraz. Levo te likalo. A, buraz. 19. Dead! Nice.
Nijedan samo živ. Šejke ga, Crni. Na mene da pu... Nemoj da jedeš govno, nema šejk. Naravno sam krenuo na njega, brate. Stvarno. Da, ja sam utro već. Pazi, bio još jedan. Imam ti medkit, Vanire. Gore ubio onog na zgradi gore. Bode ko mene, evo. Evo ti medkit, Vanire. Marko, zad jebate. A mi dropa sirinž. Kaže evo ti medkit. A dobro, jebi ga, to je to. Gdje je to? Chillom je. Ja nisam dobio assist. Nijedan. Šta će ti? A šta je ovo? Ovo je knock shield, ne seri, ja nisam znao. Evo ga botove, gle. Čekaj da ti ja pokažem foru sa njim, molim te, veruj mi. No pa prvo da pokupiš sve pičku. Ne, neću ti za ništa, gledaj, čekaj. Pusti mi. A već si pričao s njim. Evo ovo, Marko, vidi. On ti treba? A ne treba mi. 8 puta skop, ne 6. Ma gdje ovdje skop u igri, si normalno. Ne daj bože. Imao te plavi shield lada na podu. Da. Aj vidimo Sergej, čao. Kako sam ja dobio, brate? Hoće ja Octane da igram sljedeća, baš ću da probam. Glavo je vaš, ne mora dot. Skull Piercer ima da se uzme ovdje, alo? Aha. Nice. Čekaj da je ovo. No jača stvar, brate, ja zanimam Wigmana, ali kupit ću ga. Imam i zlatnijeg stand za Wigmana, alo, samo mi nađite Wigmana, ljudi, verujte mi. Ja sam uzeo head, neki helmet. Mora čekati da ti spadne. Treba si ranac da uzmeš. Ja nisam primetio, majke mi. Ima ovaj plavi ako hoće neko. Imam plavi. Koliko košta ranac? 75. Ja sam imao 50 Vanira, nisam mogao. A imaš ove skupiš, brate. 70 je ranac? Da, 75. A daj da nađem. A otvori ove, brate, što ima. Otvorio sam sve, 55 imam. Ko mi da Wigmana, dam mu čokoladu. A šta je to? Pištolj. Da, pištolj, zapravo ne pištolj. Dam mu čokoladu, kaže. Kako će mi dati čokoladu? Gdje ti armor? Jesi ti uzeo onu grafičku, brate? Gdje ti armor? Nisam sad mogu da idem, sad tek mogu da idem od ove nedelje. Ima ovo i ovo. Samo ti nađi meni pištolj koji koristi heavy med koji je crni. Heavy med koji? Da, znači vidit ćeš pištolj i blevi heavy med. Što ono svetli plavi? Ne znam, brate, stvarno ono, samo ga naći. Ja, meni trebaju ti heavy metkovi isto, brate. Daći ti ja heavy metko, samo ti pištolj mi daj. Slučajno sam kliknuo ko by the way, ali ono... Trebao sam i ranije da kliknuo. Baš da probam Octane da igram sljedeći. Ja sam otišao dole, Marko. Mi moramo u zonu imati. Pa da, ja sam krenuo kao u zonu. A ne moraš, brate. Polako. Neko roka pored mene, besprednje. Heavy metkovi, ima ovo. Ljudi moji. Hemlock. Je to dobro? Evo god ovo je. Dobar je pucati onako po 3 metka, ali moraš da hitaš fazon sa 3 puta skopom je dobar. Nisu igrači ovaj drugi. Gdje da idemo mi, a? Tu će prođemo kao šta, gdje? A VK47, je to dobro? VK47. Flat line, tako se. A to mi reci, brate. VK. Ja prvi put čujem za to, brate. I plan što priča ovaj. Dobar je flat line. Malo pre sam otvorio glavu. Danas su manje više dobri, samo brate, šta ti preferiraš o tome reći. Da. Da, bukvalno sve može se igra. Onaj snajper je, brate, strašno. Onaj koji sam malo pre dobio. Ali VK mi je lik rekao, brate. Pa dobro jebot, šta znam. Istekao sub Hristijanu. Ne, više... Ovo, rip. Ja, rip čina, brate. Sad si pleb. Meni se resubovo danas. Pa ti imaš V-Boxe, ti možeš V-Boxima da kupiš sabiju, brate, sorry. Vidi ovo. To ću uzeti. Bar ja mislim imaš V-Box. Ne, bar je mnogo. Ne
Seri plavo, brate. Au, nije mi dobro. Ima ovdje za uzimanje stvari. Ja moram da napravim bind, brate, za... Ej, ja mogu da kupim sad ranac, brate, sorry. Meni treba još malo, brate, 20 mi treba. Ne, mogu, evo je zona, brate. Možeš, brate, šta si lud? Šta, to je toliko brzo krafta, šta? Brate, blizu si zone. Ja uzimam ranac, koga jebe. Zona, blizu si zone. A i da nisam brzo imam... Healat ćemo se. Ovo grumi, a si ne zvi. Bravo, dobro polka. Šta ću kaži da nije? Ne, kažem dobar. Ja sam se zaglavio, gledao. Pazi, s lijeve strane se pucaju drop ispred nas. Ali ovo nije world drop, ja mislim. Nego? Kako nije, kad ne, svjetli ovo nije world. Ne svjetli na mapi. Ali vrati bio ovdje drop, niko nije uzeo jako dugo, brate. Vidiš? Da li je? Zlati ranac, Treba meni da staviš možda. Sve mi treba, brate. A evo ti uzmi šta. A ne možemo dropaš sve iz... Šta sam pokupio, neku karticu, brate? Da, ali nebitno to, nego... Ne znam ni šta je ta kartica. Ja dead sad, ja sam sve dropao, znaš. Uzmi ranac, nek uzeo sam ja, jebim. Nemoj se pucaš, brate, ima se neko. Ja moram pobegnuti dole, ne mogu proći. Dođi ovdje kod nas samo šta. Još neko nas puca ovdje gore. Imam sve zlatno na Ligmana, brate. Gdje, nemoj da glupaš. A Ligbe snajpa, Marko, šta ću? Samo trči. Uzmi novi armor tu dole, eto. Gdje? Pored njega si prošao. To je armor. Ja da nisam znao da može se reshildaš tako instant. Da mi nisi rekao sve. To je dobro, tipa kad si u fajtu, lutaš liku i uzmeš mu armor, ako si brz. Tipa kreko i ti samo uzmeš njega armor i onda si... Da. Armor swap. Nemoj da pušate tamo. 83-47. Nije mu dobro. Dođi vamo, nemoj da se. Tu su, alo. Oni nas hodaju, brate. Ja nijem. Ko je ovo bacio? Jedan dobio jedan brez, brate. Ali ja sam dobio isto jako. Dolazi vam drugi tim, brate, s lijeve strane. Iznutra. Ja sam... Reći vam dolazi drugi tim. Ovo je strašno, ja bežim kod Vanira, aj beži kod njega, Crni. To on je test. Jo, ja sam glup. Koliko vi shielda imate? Ovdje ima 3 tima je. Sad su unutra ima snajper crveni. 79 dinko. Nisi, dinko sam ga, ja nimam dobro. Sam peti ovom. Ulto sam da ti ne uredi. On ima god movement. 79! Rekao sam ga, Vanir, on je low, jedan kit. Ja sam kiram, brate moj. Bravo. Solo lik, uzmite i armor. Ja nemam armora, ništa od njega. Imao je zlatni back. Uzmi njegov. Crni, uzmi ovdje, brate, dođi ovo. Shield mi treba, brate, ima shield, dobro. Sentinela igra lik. Jebu, matere. A Sentinel taj dobar za daljinu. Uzmi shield prvo od njega, Crni. Da, jesam. I uzmi med, papa med i ishili shield do kraja isto. Neko me, halo! Ja ne znam odakle, evo ga lik tu. Tu je, dvojica. Šili? I onog. Bravo. To su i dvojica još imamo. On je jedan kite. Leđa. Šibak ja leđa. Ja da beži. Head sam od zone. Ne može. Meni je lik bacio bombu, neko ih hiti i puku meni. Ladno je došao s leđi, šta rade oni, brate? Noko sam je onog lika šta najjače. Reci mi, Crni, jesi stavio dok si lup? Ne, htjela sam da uzem da vam medkit swapam, brate, majke mi. Medkit da swapaš?
Medkit Ne, da uzmem. Da se healam, brate. Bukvalno sam, kako sam lutao, okrenuo sam se iza i da kliknem ono... Da uzmem medkit, dobio sam i to. Nisam stojao, brate. Bukvalno sam... Ne znam sad. Dobio sam skin za, brate, Wigman, ono. Čak ću da ga stavim, ako imam neko sranje. Dođi. Gde si, Gavro? Hvala ti na 5 eliksira. Ajerić, konačno. Pa igram ja već 3 dana Apex, brate. 3 dana, cijela. Da. I to je nešto, šta? Ej, Octane sad ću da igram, je znate? Serčine, šta to Delniko? Još sam ja za Octane bio kupio skin, sam se napalio na njega na vreme. Trebalo bi bar da imam skin. Vanir, koji je ovo skin što ja imam? Iz Battle Passa prošlo. To je 6. sezone, ja mislim. Okej, ovaj haker je legenda, brate. Tek sam on je kupio Battle Pass ko mene. Da. Okej. Joj, ja ne mogu da verujem, znači ovaj što mi je hakao account je stvarno bog, ono, čak imam i skinove zbog njega. Dobar. Gde ćemo? Gde landamo? Familijo? Familijo? Ja bi, brate, neki lagani game u... Na kraju mape. Ovdje. Može. Koliko je ovo dobro u Apexu što ste followali, brate. Ja otvorio sam da pijem, brate, kisalu. Ko iz pičke, ja ne moram da klikćem space i V da držim, brate. Mogu svira gitaricom ide, kralj. Mi dir vrapci. Jel ti znaš što je klip, Vanir? Ne znam. Ne znaš! Ajde nek neko nađe taj klip, ljudi, znači ako neko zna čemu pričam, molim vas. Mora čovjek da vidi to. Evo ga. Šta je meni pasne na ovo? Aha, da, znam. Jel ovo onda da ima podrum dole, a? Da. Ovo trči dole, brate. Gdje je beše ono, moraj? Kako se beš idu podrum? Sad sam stvarno što metki planiraju, 100%, brate. Ja ti malo predao bandaže neko. Steffi Boomer, okej. Boomer! Ako uzmeš ovu ruku od Marvina, brate, pokaže ti gdje je sljedeći Marvin. Ovo je scout, brate, ne... Gle ovo, alo! To je za... Ne znam ti gdje. A daily chest neki. Brate, ovo je sranje. Ovaj scout, koliko može da hita na daljinu? Je li ono dobar ili? Pa to ti je kao light sniper, kako da kažem. Nije loš, ima damage, ali moraš da hitaš. Sranje žalim. Brate, pokazao mi ovdje gdje je Marvin, gdje je sad to. Ali ovaj gun mi je toliko dobro izgleda, ovaj Volt SMG, brate, toliko dobro izgleda. A ako nađete, brate, Marvina negdje. Šta je to? A, robot onaj. Imam ruku. Ljudi! Pa što našao je ovdje ono? Pa nice. Pa da, ima i za vas ono, šta pa nice. Flatline. Ja ni nemam backbling, ali da? Kako je da vidim gdje je taj robot? Mogu da vidim. Šta je bolji, Volt ili tipa... Volt je jako OP, brat. Da ga igram, a imam extend ljubiću za njega, šta znam. Igre, da.
Samo treba energy mi pokupiti ako nađe. Jer bili neki turnire oko Apexu za cash. Ljudi, dođite ovdje za shield, molim vas, znači. Hoću dolaziti. Ne mogu da ga markam, ono. Kivot, sniper stok. Ja ne znam da izađemo da za glave se. Sam bio ovdje već. Nisam izgleda. Ovo je bomba, ovo je shuriken neki vrat. Na kojem tornju je shield? Brate, ma de znam ono. Tu dole siđi pa ide lijevo, brate. Okej, znam, ne tu dole, ne to dole, drugo dole. Drugo? Da. Ne to dole, drugo dole, a vodi ništa. Energy jamo mi skupite. Energy jamo? Da. Ja, meni treba isto, ja koristim to Marko. Nemoj molim. Šta ne, volite se u možda ga nosiš, ne? A, ću dropam. Ma ne, pokupit ću ga. Uzeo sam. Kao tebe što sam mi rekao, onaj. Znači, puška mi je full sa stvarima, ono. Stvari. Kao nabuđeno, brate, šta već. A može krošer što napravi bolje, Marko, ili ne može? Ne znam, ne. Kao da promeniš. Kao zona ide. Ajmo lagan. Brate, ovo mesto je toliko dobro, brate moj. Brate, ja se izgubim ovdje s lutanja, ne znam izađemo odavde, ono. Ovaj Marko šta bode ti inekciju u dupe, brate. Zašto sam imao za ovaj sniper? To nije jasno. Brate, što voliš snajpere? Pa nemam, brate, ni scope, ni ništa za njega. Ne znam, Dživo, brate, molim te me pusti s tog pitanja, brate. Ako si ti skinuo V-boxe, onda sam ti skinuo, kraj priča, ono. Možda on grifa pre neki dan, ono. Ma ne znam šta je radio, brate, jako me smara s tim pitanjem. Znam da si rekao. Jer samo mi je linija sam. Skačem mu na glavu. A, odlično. To je to Marko klasik. Sad ću umre kroz test. Da, dead sam. Eto. Šta sam rekao ja? Stranja ovaj gun. Lov je, bro. Oni su nubovi, ja mislim. A, nije sam. Ali sam ja sve promašio, da, ja sam sve promašio. Ovdje ima više likova. Brate, vaniš mi, brate. Onda možda me dignete, šta? Ili ne? Čekaj, meni su dva tima. On je Steve, alo, Vanire. Ovaj je Steve tamo. Da, i ovi su mi sivi. Ja sam jako low, brate, moram se healam, Vanire. Liko ti vapo gore. Mamu ti je. Marko, jebem te. Ovo je Marko. Ne može, majmun, to je bolest. Ne, ja sam zaboravio sam oktin da ne mogu da uđem u stealth i da odem odavde. Mršu pizda, brate. Jebate, lutam sa najboljim lutom, dođem tu i umrem off spawn, ono. Znaš kako, ovaj gun previše brzo puca i nisam očekivao to. Iskreno. Zato je Soze otišao da radi noćnu, bolje noćnu betu nego da igra s njim. Kaže ovaj gun previše brzo puca. Jesmo, stvarno. Šta može dobiti iz ovih kurčivih pekova, brate? Kurac možda. Pa vidim, sve neka siva sranja. Skin za pumpu sam dobio, super. Ja sam dobio pun kurac skinova, ne znam ni kako da stavim, jebate. Ja imam legendary skin za lobu, super. Je za Volt SMG, ali imam, please. Imam. A šta je ovo govno, brate? Ma brate, ja moram da imam rate, ne znate? Ne vredi ovo. Ne vredi, brate. Evo, promijenit ću skin. A koji je ovaj skin, ovaj high class? Šta je ovo, brate? Ovaj skin je toliko loš. Aj, bit ću ovaj skin, malo da promijenim. High class i to imaš, to isto iz Battle Pass. Stvarno? Ovaj lik je baš grind oko mene, a? Sad, jebote, da mislim ima cheat, on je grind to dobiješ, brate. To dobiješ kad kupiš 5 levela fazon da se dobije taj skin, ja mislim. Gledaj što imam za, brate, legendarija za vrite, brate, what the fuck. Imam 6 legendari valjda za vrite, 7. Ja ti sad meni stvarno plaćaš za 200 V-boxa, šta? Jel vi stvarno meni plaćate za 200 V-boxa? Evo Mudonju, sad ću tebi da skinem još 200, zato što me smaraš, evo. Može više. V-box dužni. Mudo.
Mudon ima 800. Minus 200. Koga jebe, brate? Ne jebem ga, evo, skinuo sam mu 200, šta? Sad nek plaću zajedno što su jedni i drugi izgubili po 200 V-Bucksa. Zato što evo ja ću im kažem što. Znači, Grifa je neko od njih i ti će neko kogod da napravi sranje ili nešto taj dan da mu skidaš 200 V-Bucksa. Brate, ako sam mu taj dan skinuo V-Bucksa, zašto me sad smara već 5 dana svaki dan za 200 V-Bucksa? 5 dana me smara za 200 V-Bucksa već, alo? Hvala mu do njoj. Ja iskinuo sam ti 200 da znaš. Čalio sam se za to, da idemo, viberi. Daj vam ja ovo, čekaj. Zašto ovo mi gleda dobro jebate? Da idemo. Vanir ti održi, znaš. Sam jedan, nisam. Ti si. Jes. Au, jebem ti sve. Ne, sad ću vas odmah smrti. Ne, aj sad ozbiljno, nemoj da trolati. Bravo, malog, on lutio 3 lika, man. Glavo. Ovdje ima tim, ja mislim. Nemoj plavo da mi daješ. Shield da plavi, brzo uzmi. Neko, dolazimo ne. Oni se pucaju međusobno, ih imamo možda, a? Pa mogli bismo već. Ja imam neki strašan gun. Dolazimo ne. Ovdje se pucaju jako. Kuvam? 34 crveno. Nakalnik ima isto. Dolazimo, alo. 21 crveno. 14 i 21. I 31, alo, 1 health ima. Molim te crni, 1 health je, bukvalno. Bravo, legendo. Smo bojicu rokno, a? Svi, da. Uvre, šitaj ga. Ovaj Mozambik nikad više. Nikad više. Ladno sam mu dao 21, brate. Sve sam ukrao, bro. A ništa nisu ni imali, jebate, glavo. Sve sam ukrao, ništa nisu imali. Pogledaj, brate, evo šta sam uzeo. 2 shielda sam uzeo, brate. Sve sam ukrao. Ovo su imali, brate, gledaj. A ti treba to? Ne, brate, hoću mi kurat. Daj mi ovaj SMG, to je to. Pazi, ja sam ubio ovdje jednog. Skroz drugog lika, ja mislim. Pa da. 2 tima je bilo. Evo, ja opet stojim u mjestu. Ne, više nikad ne sigurno. Aj, vidimo se mu donio, čao. Nekog tina sam ubio. Ovo dobro puca. Evo je ova puška najbolja. Jel Mastiv dobar, a? Hoćeš wingmana? Daj mi Mastiv. Nemoj, molim te da doniraš. Hoće prvo Mastiv. Evo ti ovo. Pravo ti probavaj pa će da padamo 4 divizije. A imam to već, jel dobar Mastiv? Ima ovo, ej. Dobar je, ali... Ali? Može da... Volt SMG. Evo ti, ajde, držiš, uzmi. Zdaj će Volt SMG, vrati. Može da hita 110 damage-a, možda hita 11 damage-a. Plavi shield kod mene. Čekaj, gdje je ono za craftanje? Ja sam meni na craftu skup piercer, ali... Evo. Iš, koliko ja imam sad 35, sam mogu za 35 da napravim. Ovo sutra biti kakav turnir, pa bit će da, ne znam šta. Imate shield da mi date da se healam ono? Ja imam. Ili bandit ili nešto. Imam Phoenix Kitchen još ovdje. Ranac si mi dropao, a? Sela sam ti dropao. Ranac uzmi ako hoćeš. Imate plavi ovdje ovaj helmet. Šta je bilo? Gold shield. Obično si dobio šta? Da, likovi na meni. Ha, gledao sam ja, brate. Pa pali multi. 55 plavo. Pali multi, ja dolazim. Oni znaju da igraju, već puči se. Gled ti ovaj ulti, brate. Samo dođi iza. Kuvam. Pazi crnik, sam se. Gore sam mjesto na haju, alo. Na meni, Vanir. Ne, slučao sam ušao u stealth. Aaaa. 41 purple, krekan. Svi su tu je. Marko, dolazi. Gdje su?
12. Krekan, dva su krekana, crveno. Oni su silovi. Jako, u krek sam ovoga. Svi imaju jedan kill, bukvalno, niko nema više od toga, ej. Ne. Brate, koliko si kriju ko pičke, brate. Nemam second gun, brate, ne može ovo ovako, šta? Au, kako nisi našao? A, brate, zato što sam tebi dao Mastifa, ono. 500 damage-a, nikog nisam ubio. Ja sam pogodio s Mastifom 2 puta po 2 imam Wigmana sa 6 metka i nijem da se healam, znaš, nijedan shield battery, nemam bandage, ja nisam bio full white, ono. Ubio bih sve, brate. A, ne bi. Jebem im se glupo, odakle su oni došli, brate? Ne, ovo ti neko lenda, popa ti, brate, to malo shielda što nađeš i to je to. Marko, ja sam Marko plavi shield. Ma imao sam ja, brate, shield, razumiješ? Marko, rekao sam ti da imam isto i ja shielda, ono. Da, ali nisam imao shield da se healam, brate. Pa, Selove da, nisam imao. ja sam imao one bigove, šta je ono, brate, one plave, one ko ti. I jako sam bio. Ti rekao, brate, ne možeš ti da ga healaš. Ma, brate. Još. Sad će imamo free loot. Ova loba heroj, brate. Kujo je da se teleportuje, znaš. I sa pasivom mogu da vidim u koje binove one imaš purple item. Od koga to? Od tebe, a? Da. To nije toliko loše, boys. Vanir, aj ti landaj sad, molim te. Crni prebaci, drži CTRL levi. Gdje ćete da landam? A landam opet isto. LMAO. LMAO. Brat, imam 80 pinga, kako se ova server radi? Imam 40. BRB! Šta je BRB? Nisam ni znao da si tu je, bud. Došao ti ne napisao BRB, brate, what? Možda je livo sa kanala. Pa kao BRB. Možeš slobodno se odvojiš, znaš. On to ne zna, ja ti ga. Znam da držiš F ili nešto tako. Ma ka... Te fajte nekom, re? Ne, nego brate, robot je teo da mi dropa sivi item pa sam gubi da mi ne dropa ni to. Neko puta pored mene, by the way, onda to nisi bio ti. Ja sam pucao. Ja ti kažem, ubio sam robota i ne vjerujem. Ništa, čitam Spitfire i Wingman ovaj game. Ne, Crni, ti imaš dobar aim, brate, što ne bi probao da igraš Wingmana, brate. A šta je to? Pa pištolj, brate, koji skida ono silno, brate. Ono što ja igram non stop. Eto, to, brate. Taj Wingman bi trebao da ti igraš, to je stvarno dobar gun. Da ti i za daljinu, i za blizinu, i za sve, brate. Pa daj, kako, gdje da nađem to? Koji gun? To nismo ti 5 puta. To je taj. A ovo je kao Deagle, ono, jel da? Da. Ja samo to igram, ono. Evo sad ćemo da izlutam ono da dolazi. I koju tu municiju uzima? Sad kad nema ovdje nikog i niko neće da dođe, ja imam milion shielda, brate, heavy ammo. A to ti treba šta 50 metka i chilloš. Imam ja heavy 120, ono. Gle, 3 shield baterija i sela imam milijarde. Jebote, koliko daleko ja mogu da vidim, brate. Baš daleko, a? Ne, koliko daleko mogu da vidim ovi ljubići stajte. Čekaj, gdje je sad pištolj, Marko? Ko sam ovdje vidio kod kuće ovdje rastavati? Vinem ovaj game, pa brate, sa crnim teško. A imaš taj market, vidiš taj kao, ne znam, kao elipsa onaj. Iza žbuka sam stavio, tu sam pingo. Otvoriš to i uzmeš tamo. Aha.
Ima shield plavi, klikni na to, brate, molim. Neko se reza ovdje, Ovaj Wingman. Šta ovo naše hot zona, šta, nije mi jasno. Ne, to je moj ulti. Ti pokazuje tako. Neko se rezu iza nas, by the way. Znači ovo mi je dvojka, ovo mi je kids, dobro. Tamo se neko rezu. Da li idemo tamo, šta? Pa mogli bismo, dobro. Samo ti, on nije uzeo plavi shield, šta nisi ga ni Markovcu nije, tako? Ja? Evo mu ovdje, to će ovdje uzeti. Znači kad ti on marka shield, klikni na njega marker opet i onda ti uvijek ostane marker da ga ne pokupiš, razumiješ? Dobro. Znači kad ti neko nešto marka, samo ti markaj opet tu, ako ti treba. Može. Neko vozi auto. Da. To kod mene jebote. Nije. Kod mene likovi, alo! Au, brate! Jebi ga, nisam ni skontao na vreme. Mrtvili su me, brate. Tu su desno ovako, evo. Jebi ga. Krajka, jedan hit je. Trpte me, to je na meni. I on, jedan kill su svi, double ding sam mi dao sve, Vanire, molim te, požuri. Rekao sam jednog. To sam rekao. Ja sam mrtav, brate. Ovo dok uđeš u stealth. stealth. Ma daj, brate, ja i sve hitam, brate, po 130 damage-a i to je to. Oni su mene u 3 hita ubili. Ovo ima plavi armor, brate. Da, ali ja sam njemu dao 72 dink i 45. Svima, ja sam brate. Ovog sam krekao, brate, i... Man, jebote, no. Ja ne znam čime me ubio liko, ovo ništa. Glušta, kako ti ne čuješ te likove, brate? Marko, čuo sam ga u sekundi, a da ti onda stojiš u mjestu, nemoguće da te ubiju toliko brzo svaki game, brate. Brate, evo sada te... Znači nemoguće da ti... Trč sam ka vama, brate. Da li bi stojao ako vidim lika i čujem ga, ono? Pa ne znam kako ti double dinke svaki put, ono. I s 3 metke me ubio lika. Ja sam bio na vrhu gore. Evo majku, pičku, znači. Ništa sad morao stojim uz vas, ne vredi. Uvijek umrem sam, brate moj. Sad igram, brate. Nije mi dobro. A što sam ja morao prvi da pikam? Ja glavno što da igram i nisam vidio da ja prvi pikam. I šta igraš sad? Igraš ovo što si bio sad? Da. Crni nema ruke zato. Ne da nema ruke. Jebi ga. Što imam 1 kill. Šta je ovo, brate? Ovo je novo nešto, Nvidia Reflex, foto. Šta to? To nije bilo po... To je kao... Increases responsiveness. Aha, to ja sam uključio sad, vidiš, ako nisam skon. Da idemo. Kolenda, ja. Which increases PC responsiveness. Može i... To je za input, je tako i to? Da. Ali to nije bilo u opcijama pred 3 mjeseca. To je novo nešto. To sad ima u svim igricama, imaš to i u Valorantu, imaš i u Fortnite. Sad vidim. CSGO nema. Pa dobro CSGO, neće li biti. Dva wingmana imam, šta? Daj marke, Marko. Ti malo pre kao uzao wingmana, nisi ni pukao s njima, a? Jebi ga. Ja, opšte. Bilo prilike. Bukvalno, da. Imam ljubičasti ovaj da ti dam meg kako hoćeš. Dobro, može. Pa je stari dobar gun, brate, ali ne znam. Evo vam shop ovdje.
Šta ima? Nema ništa, vjerovatno. Onako, našao sam Resurrect Shield. I... To je to. Ima plavi ranac, možda da uzmeš. To može, nije ranac. Evo ti ovo. Jebote, gdje koji skin ja imam, Marko? Za šta? Za ovaj Wingam. To je moj. Aha. Wingam. Wingam. Čekaj, pa ima R99 da se uzme šta? Wingman. A ja sam mogao već R99 zato, nema ništa. Ja, gdje je onaj plavi armor bio, nisam pingo. Brate, tu je ne ide. Ima 2. Neko se levo roka, brate, znate? Znam. Energy ammo, dropao sam 200 ovdje. Dolazim. Sad ovo me vodi dole, tako da. Dole niko nije bio. Mislim da ne. Ko neko uzeo metko za R99 ovdje. Ne, to sam ja uzeo preko onog. Ima autorana se stavi ovdje. Ne ima autorana u igrici. To sam Marko ja uzeo, to je metko je preko onog. Evo ko neko igra Volt. Volt SMG, a? Da, ne znam da li igraš. On je extend. To baš brzo puca je. Jeste ga našli negdje taj možda Volt? Ja mogu ti pingam da je, ali... Aj, molim te. Evo ovo ako nekom treba. A u stvari, nije ovdje, what the fuck. Ali tavalo me. I turbo charger ovdje ima, za šta je to sad? Za havok. Aha. To odmah kako krene puca brzo, tako? Da. Brate, ja moram sad da nađem onda gun, šta? Jel... Taj extend može za Volt, to je isto za Devotion, tako? Ili? Da, to ti je energy mag. To ti je kao da imaš više metka. Je li uzeo neko to? Ne znam, ja sam samo ping, tu gore je bio... Ja nisam uzeo ništa. Ti si dole. Možda ga nađeš, a? Mogu, znam gdje je. Sad da nađemo gdje sam dropao Devotion, brate. Marko razmišlja. Energy ammo sam dropao 200, isto ne ide, brate, ne znam. Ja sam uzeo to sve. Stvarno? Da. Imam 10-40. Pa kurčino, a bilo bi dobro za igru. Aj crni mi daš, brate, energy ammo, bar pola. Extended level 4 nije. Evo tebi R99, dođi vamo, evo ti, ovo ti bolje, veri mi. Uneću ti... Drži, crni, dođi. Vaš ti je pička nažalost, kad znam ne, ozbiljno ti kažem, znači, uzmi R99 imaš i ovaj nastav, brate. Daj mi sad sav energy ammo. Evo imam ovo, vidim. Ovo ništa, evo ti ovo. Drop pada pored nas odmah. A evo ti ovo, te treba. Šta? Ljudi neki. Ovo ti treba za Wingmana. Ja sam sad jako je. Ljudi na dropu. Dobro. Treba mi to. A, ima gold armor čovjek. Stvarno. Dolazim. Jedan ima beo armor, beo krekovan armor. Prati lik mi skin. Okej, ja dead. Jebot, halo! Ja sam mrtav zdan. Ja sam povukao nazad. Nemoj da mu ubiješ, please. Dobro je, Famiro, živ sam. Ajmo kuću, šta? Da se tu! Vanir! Brate, oni su svi najbolji aimeri, Andre, danas, šta je ovo, brate? Ili on ne zna da se kreći ili ga samo jednostavno svi tu tepaju, šta? Marko, one hit sam bio, jebeno! Od ovog ulta, brate! Bravo. Ljudi ne maše, ne znam. Bio sam Vanir. Tu ti je ulazio u building. Ma znam. Oni ne znaju da sam ja ovdje, vidi. Znači da ne znam, brate, evo ga, ubio me.
Rade oni. Kako ovaj gani. Mora da pogodiš. Ne znam da li znaš kako puca taj gun, on krene sporo, onako, poslije... I ovaj je zlatno. Ne vidim ništa od ovo nišana, znaš? Znam, nemaš. Jebi ga, ka nemam, da sam imao nišan ovog lika bi noko, ali džabe opet šta. A lik je bacio ult i uništio me. Moraš da pobegneš. A brate, trčao sam, brate, sve po meni pada ono. Pa imaš tačno crveno. 409 za 0 kilo, opet imam dalje ovo realno. Jebo majko. A možeš izbjegnuti taj ult nekako, brate? Može. Samo izbjegneš te crvene tačke. Meni se ne igra ranked više, nema pojente, brate. A, isti kurac, šta što? Pa nije isti kurac, samo će bar neko da ubijemo, ovako samo umiremo na non-stop taki game. Ostaje jedno, stavite. Kingston je ono druga mapa skoro. Da. Si ne igra ovamo. Naigrati se mapa. Da mogu drugačije šta ovo je mod. Jedan game šta. Ovdje baš svi samo blokiraju, brate, na ovu mapu. Pa brate, del niko ti si debil, ono, crni ne zna da igra igrice, prvi put igra u životu, ono. Razumeš? Bukvalno kao da igramo duo, brate, šta i dođete 3 lika i ubiju na svaki game, ono. Looking quite confident, aren't we? Well, Maggie's got a lot of tricks up her sleeve. Da skočimo, brate, na ovu mapu. Ali ovo nije King's Canyon koji ti znaš, Marko. Kako to misliš, ono? A, izmenjen je malo, nije... Brate, pa nije toliko dugo da nisam igrao, brate. What is Blake, brate, what the fuck, ono? A to ti kažem, nije kompletno isto. Brate, pa ovdje nema ni skull towna. Ovi dinosaurusi su jedno vrijeme bili na sred mape, brate. Ali onako. Dobro, ovo je isto stalo na povrća. Ovo je isto, da. Tačnije nije isto, ima neka rupa, brate, sad u zidu. Ja dead, brate, failao sam land, ono. Mislim, nisam dead, ali... A ovdje ima iz Majeva, je. A, ovdje ima neko gore iznad mene. Da, tu sam ja te da landam i failao sam. A šta rade ovi zmajevi? A njega pucaš fazom i dropa loot box od nekog dead čoveka kog je pokupio. Ja nemam gun. A super, to se pucaš buraz, ali mi nemam gun. Ja, brate, nemam shield od garaža. Ja nemam gun. Mar, ja mogu da krenem, brate, ono. Kako će ti pomognem? Man, gdje je ovdje gun neki? Please. 19 crveno, koliko je to? On nema shielda, a? Flash, da. Gdje su oni, brate? 14 sivo. Kad bi imao sad onaj pištolj, brate. Nako sam jebao. 91 crveno sam mu dao, oktejnu. Leđe na meni ljudi, na meni ljudi. Ubio sam. Ne znam šta je ovo bilo. Jako lup, dead. Oktejn je... 91 sam mu dao crveno, oktejnu. Mrtav je, mrtav. A ovo nije postojalo prije da sam ja šta? Šta? Pa ovaj dio mape nije postojao.
To gore. A ovo sve ovdje gdje se trenutno. Ja mislim da nije. Nije. Da, nije. Ovo nije bilo ni ja zadnji put kad sam igrao. Ovdje je bio zid onako. Da. Propao sam moj plavi. Ovo je ovo ovdje bude. Da, ja ću gotovo da ovo sve šta čila. Ako ima neki pištolj, ne kažite mi bare. Stvarno? Bigman. Mrpijenu gledam. Taj. Jel taj? Taj je, brat moj. A šta su ti krugovi, brate? To mene zanima, brate. Šta ti kažeš? Ovi krugovi šta su? To mene zanima. Pa ne znam. Mora idemo ono. To je nešto u ovom game modu vjerovatno ono. Pa vjerovatno. Ja sam krenuo ka zoni jebate ono. Mislim ono, idem u tunelu neko jebate. U tunelu sam. Ovdje nema nikoga, ja sam ono... Si dead? Nije, ovo je neki pištolj, mazak big Q jebate. To kida brat. Bravo, shotgun shella je. Šta je ovo brat? Close range ima dobar damage, ali consistent je bar ako ništa. Šta ako uđem tu unutra, šta će desi? Ne znam, buraz. Ja ću probam. Znaš kad umre, brate. To je možda onaj neki arena, neki fight nešto. Brate, ovo me heala ili tako nešto. Neki čudan znak se sad pojavio. Možda ti shield daje, opa. Pa ne znam šta radi to. Nemam pojma. Ti služi kad se boriš sa njima healate samo nakon nekih 10 sekundi je shield i health, aha. Eto. Idemo uz ono što. Znači not bad. Da, nije loš. Ali ovo je lutano, ladno. Jel neko ide udo kuda ja idem, ne a? Nismo mi tu bili, Marko, prošao si pored lobinog marketa, tako da je neko tu bio. A da nismo mi. Da, misliš, to pitam... Viš. Ma ja pitam to zato što sam te da vam ostavim ništa nije bitno, ja zbaraj. Četvrta maja izlazi na Olympusu update, one bijele mape, ako ne znate, tako da dodat će i jetpack, tako bar kažu. Pa ono, do 4. maja teško će opet igram ovu igricu, ja ušao sad igram malo par dana i će da me smori opet i to je to. Do 4. maja, ko znaš kako se desiš. Pa da, do 4. maja, brate. Mi crkne kom, brate. Može se prođe kroz ovo, a? Da li da se glupiram sa centrom, a može. brate. Neću. Ajde vinamo game stvarno, nemoj se debili ono, ajde, sad nisi čuo. Dobro. Da ću uzmi ovo. Ladno na podu, bleju, brate. Crnjakoviću. Ovo je bit za nas. Mare, care, čao, Domagoj. Baš si bio danas lep, svi smo se smijali, da znaš. A čekaj, šta je tebi s oborom? Te neko tuko dok si bio mali ili tako nešto ili... Tu o tome smo pričali isto baš. To je Marko udario na bootcampu. Ja sam njima rekao da sam te ja udario na bootcampu. Child abuse. Ej, vam treba to? Ko to uzeo? Ja nisam. Nešto ljubičasto.
Vanir, grad. Ne znam ni šta je bilo. Vrati za Wigman, one, za brže vadiš. Da, Igram. Dobro, pitam. Da. Možda kraftaš ovdje, ono govorim. To ću ja da kraftam. Spušteno mi jedna obrova, nije da ti spušteno, nego ti fali tako tu malo obrove. Kao da si se... Ti to nisi primijetio doma, ne gledaj se ugledalo. Pratio modu. Što je to? Brate, neko hoda iza, alo? Cep, ima god ganovi, brate. What the fuck, stavio sam neku bombu tu, beži da... Nisi uspio, gledao je. Ja sve uz. Ljudi. Jel ja čujem neko da sam ja lud, šta? Da, ljudi. Ne znam gdje. Jak imam? Ne radi? Ne radi. Nema niko, ne radi. Oni se čuju, ali ih nema. Iza mene! Jako low, brate. Znači, 80 preno. Makane. Shake ga. Neko trče oko mene, alo. Bez prednje. Low, nice. Gdje je ovaj drugi, alo? Treći. Na meni. Treći. Jedan hit. Daj svako po jedan kill. Pičku jedne. Ja, brat, imam sve. Jel ima pištolj ili nema? Nije mi dobro. Baš imam par. Ja pucam. Kori, alo, na onome. Ja sam možda nisu, dobro je, živ sam ostao. Imate ovdje red dot ako treba je. A da li si realni, brate? Ubili te šta? Lik me je odvalio. Brate, lik. Vidiš? Ja se healam, van sam, brate. Lik igra snajper, brate. Vidiš? Na meni, Marko! Lovi, ne mogu. Ubio sam. Healaj se. Jebote, lik mi preskočio. Healaj se, nemoj da trčiš likove. Krekani i taj. Ovdje mi je, jebi ga. Kako si lud, brate. Da sam se healao opet ne ubio, svakako, brate moj. Dođi ko mene te ređe. Ne. Neko me rebootao. Znači, nemoj da trzaš likove, jebo to nije Fortnite, to ne radiš, jebo život ono. Dobro, brate, pa jebi ga, ali da sam se healao, on bi me tek ubio, brate. Dobro, nebitno, ali bolje da gledaš da je drugi lik i dok se healaš nego da pucaš. Ovako ga nisi čuo da će ti pucao lik. Evo ga lik podre meni. Ne moram skočim, brate. Idem gore, čekaj, prvom gore. Deđi. Roko si, no? Ja sam jako low. Gdje? Brate, 70. Lovi, krekan. U kući neko. To je on. Možda spavam, lako nađe ono. Mrtav. Leđe helmetom u kravu, brate, izvini. Kipirajma, očito. Imam metke, tako ne treba nikak nutra. Jebot, imam 4 finish kit. Jel ima energy ammo možda lik taj? Ima Wingman, ček. Wingman, to. 2 je lik imao. 2 Wingmana igrali. Nije, lupa, brate, ja. Još ček gledam, ovdje rekli ga 2 Wingmana. Ja sam dropao jer sam uzao peacekeepera. A brate, ovo će da boli jako. Ako ja ultam... Vanir, ostavio se ti portal. Kaži mi kada hoćeš da ga zatvorim. Sad, ne znam. Slobodan. Ma ne boli ovu stvari, ovo zonu. Gleda me neko. Ladno su van zone, debili, alo, ubit ćemo ih, samo ih holdaj. Krekan. Krekan i drugi. Ja krekao 2 lika tamo, ovo. Oni će ti izađu ovamo na drugom mjestu, ja ih račam. Ja, healam. Ispred mene lik. Ne, drugi likovi. Healam, čekaj. Krekan! Svi su krekani! Ja sam Nemoj da sereš, ili imaš self resta? Gdje je krekan, Marko, si lud? Krekan! Bravo! Čekaj. Ne mogu verujem, brate, skroz... Iza tebe lik! Brate, ubija me. Nećemo municije, znaš? To je bio isti tim, kakvi su ovo debili, brate, ne mogu da verujem čime se oni bave, brate, čekaj. Jer ti mene sprdaš, ono.
19 metaka sam imao i ono sam reload dobio, gotovo. Baš je ovo za vrejt nerf u stvari, šta vrat, kad pogledaš. Ma jeste, zato što fazom... Ja bi preživao ovaj game 3, znači ono. Cijelu sekundu imaš dok ti se ne kastaku. A jebote, brate, dobije multi u glavu, ishealam se i izađem odatle da se sklonim, da se nahealam. Lepo i dobijem... Čekaj, ono je bio neki ulti, što? Da, to je ulti od onog fuse. Kako se već zove? Kao vatru baci onako. Tačno na glavu mi to palo, brate, da li bi verovao? Ja sam to sad prvi put vidio, to je tog lika ulti, šta? Kao krug vatreni. U sredinu ne znam da li pravi damage, ali ta ivica kad padne na tebe, to te usere. A mene je palo to, baš na mene, brate. Mene je opet pogodila ona bomba, brate, sa neba. Pa to je njegov ulti, nije bomba sa neba. Dobro, pa to lik me odvalio opet. Aki gamer, hvala ti na follow. Sad igram, ne znam. Heroja. Igraš Fate, a? Ma dobro, tako... Hoće ti jebi ga, trebaš mi kažeš, dobij ti. Ma ja mislim da bolje ja da igram Bangalore nego Raid, iskreno. Zbog kuva? Pa da. Mislim da ću započeti da igram Bangalore, ne vidio. Imam ih, puf. Jebik. Gdje ćemo? Ne znamo. Hoćemo tu? Šta sad ovo nova mapa? Pa da, ovdje se menja. Je, rekao, da. Na svaki sat vremena mi da se menja. Da, jeste pa. Ja jumper, on čaka da... Ajde, skoči tamo, molim te. I od 4 tima ide ovdje, znate? Zone su envelope u ovo za heal. 4 tima familije. Masti, pa. Ja rašam. Dođi samo, prati mi. Gdje? Ima to da armor. Samo trenimo zajedno ovdje. Vanir. Na meni je iza tebe, alo. Jako low. Znači, one hit je lik, ubio me je. Mako se ga, ređe ga. Stižeš. Ređe ga, samo ga ređe. Evo tvoj pištol nije na... Ima to da armor ovdje. Aj vam, prati me. Ja nemam. Tu je lik, gledaj. Evo te šta radi ova pumpa, ono. Krekan, nije. A ovo je krekan. Ja te dead. O, ne znam odakle me ubio lik. Evo ga, to je, sad ga rezam. Low su jako tamo. Još jedan tu. Imam špatku, brate. Kod mene Vanira u kući. Jedan health ti, udari je peticu. Lik me trsti, ne može ubije. Kako nisu mrtvi svi? Nije zadnji. Ja sam u kući, možda me reziš, znaš? Evo ga, tu. Možda me reziš, save sam. Kod mene je, čujem ga. Dobro, rezi me, jebe što je. Imam samo šotku, ne mogu. Možete mene red, Marko, tu. Idem ka vama, alo. Gotov sam da umro. Neko zblidovo. A ovdje je umro lik, ono. Ja ne znam što radi ovaj gunlet. A tog lika sam nokao 2 puta, brate. Lik izblidovo. Treba mi light tamo neki, nema ništa. Brate, ja imam 2 puške light, tako da sam ne mogu ti dam. Imam samo šotku. Ja imam 300 alternatora. Imam alternator i šotku, alternator nema metko. Vrejt je pobegla, brate.
Gle, ovo nema meni. Zlatan je lik, kreko sam ga, jako lovi. Dolazi. On zna da igra. Jedan hit je, zna da igra, stvarno. Dole, brate. Molim. Nije jedan. Al tamo sam se. Levo, Koja je šansa da on ima zlatan shield? Nok. Bangalore, tako? To ste uzmi shield, veruj mi. Ako je Bangalore. 12 sam ga hitao. Čekaj. Evo, to sve mi je ono... belo. Dva lika ti je to, brate. Pa smoke je to. Putaš Vanira upravo. Čekaj. Dobro je. Mogu rezam, ali dođi dole. A rezaju se i oni, njih je 3. Rezo je. Ja, dobre. Nema municiju u ovom golu. Dobar aim, dobar aim. Čito sam ga sve, Marko, 50 sve. Ne kažem tebi, ne kažem tebi. Ne kažem tebi za aim. U 3 metka hitao sam jedan. Što hoćeš, kako sam damage napravio? Ovog sam 2 puta morao da rezam, brate. Purple nešto sam dobio. Shocking. What the fuck je ovo, bro? Češ ti da igraš u Bangalore? Ja se ne setim da bacim smoke, neću da igram u Bangalore. Či igram u Octane. Ja ću igram Bangalore, da. Ja se ne setim da bacim smoke. Ma fore gađaš njih za smoke-om, napraviš damage. A, znam, bro. Napraviš 10 damage-a. Digital, brate, i Bangalore, nešto jače. Ja se ne setim da bacim to. If you survive what I got in store, then you will be. Got your champion here. The one to look out for. Neću ja skočiti. Pa ja ću reći da kurac dede. Te je ono kad smo malo prelendali, tu a? Tamo vas, da. Ali nije loša emot, pazi. Vanir, bolje se skloniti ako neću da... to. Lik me ne da ovdje, alo. Jao, ja sam debil, alo. Vanire, zlatni R3 sam našao ovo. Aj, jedi go. Jo, zlatni extend imam. Ne, god. Ovdje ima neko Marko iznad nas. Kod mene ispred, ja nemam shield nikakav. Ja isto. Ja nemam moj bre... Ajde gubimo gore. I nešto zlato sam našao ovo. Na meni. Ljubit ću si. Frekan. Levo, brate, ja mrtav ono. Prven. 12. I drugi je lovio mislim. Ja sam nazvao. A, prven. I još jedni time. On ima hak, teleporta se. Lovio, ne, lagujemo samo. Nice. Levo jedan kid, ali da. Nije. Ja sam kill leader, brate. Ima neki heal, neki bre ovaj... brate, shielda za mene ljudi. Ne znam. Ti se ovdje ima plus. Nemaš uopšte. Helmet je brate. Helm. Yo, what the fuck is this? Kuo brate, da ide. Da, GG. On je siv. Ne, dao sam mu 70. Ja sam u kurcu ovdje. Dolazim ono. Oka. A, brate. Tu sam.
Revenant je crven, tamo, low HP. Ti su low oni. Aj digni ga. Mogu te rezam, Vanir. Digni, 2 su nakana. Već je pobjegao, brate. Oni se okrenuli na mene, znaš, ti juriš ja. Nadrkam Jedno jednog i metko ono. i ja. Imamo ti ovaj, evo ti ovo, Vanire. Ne. Tu je. 16 white. A drugi tim, brate, tamo. Te mogu rezati? Da, ja ću da pobjegam. Izreći, ono, to je. Si mi pokupio taj Phoenix, a? Jesam, pa mislio sam vam neću uzmeš živote. Horca familija. Vidi ovdje što ima. Da su gore, Marko? Brate, ne znam što ti kažem, stvarno. Jednog ode desno. Idu ko nama. Izrađe kod mene. Taj. Hello. Torsti ga. Ne znam gdje je. Helpuje. Evo ga ovdje. Ti na meni kleka. Nije s druge strane ovdje da ga nakad. Jako low. Nice. Klekani taj. Leđa. 3 metka imam. Evo kod mene kid. 14 plavo ono. Oko sam jedno bude. Nema metko. Ovaj reza, pokušaj da ga reza, alo. Jako low, 1 HP, dead, nice. Jedan lik ovdje kod meni. Kila Marko, čekaj. Marko, bekri, dođi unutra. Nisi čuo. Ma ja pop-offam trenutno nego... Reloadam ovo, brate, gdje? Na meni skoči, ej. Jako low! Zaboravio sam ga, dead! Šta je ovo? Da smo mi uradili, evo. Ja imam 5 kila, ja ne znam za vas. Samo trio dole, alo. Nemo još jedan tim da nam dođe. Iza nas, evo ga tu Marko sam ti, back ono. Metku i light mi treba hitno, nemam ništa. Ja imam, to su ovi žuti, jel da? Da. Ja imam 50 i im koristim, ono. Uraz. Vanir, to nigdje roko lika, alo. Ako si ja jurim sa 16 ljudi, brate, jednog sam noko 3 puta, brate. Gdje je moj trst jebeno, noko sam lika tu. Jel ovo? Ja i dalje tražim metku. Imam mnogo municije, Marko. Daj mi light, dropa mi brzo sa 0 imam, daj mi. Nijedan metku nemam. Imaš unutra. 46 samo, šta mi je to? Evo ti još, čekaj. Drži. Dropa sam ti. Daj mi vinga, de. Idemo za njega, De. Wingman ne znam da. Ma ne, nego... Aha, on je mrtav, Ovo je cijel tim, brate, what the fuck? Ti imaš taj crveni shield, Marko, jebate. Tu ga rezaš, a? Šta je ovo? Zašto ne mogu da te rezam, brate, alo? A, lik je bacio drone na nas i to. Oni su sivi. Penjem se gore na ovo. Ne mogu da ga rezam. A, da. Moramo da ih ubimo prvo, da znaš. Ja ne znam, gdje su, brate moji. Ja u kurcu, familija. Imam shield. Vanir, je na ovaj gemu ne možeš se rezati ili šta, možda mi kažeš? Ako ima recover, taj mora da ga može. Može da se reza, ali neko već rezu tu bio. 114 sam hita 2 lika, ej. Neći, tu, iza tebe sam. Znači 114 sam ih hita. Prilazi nam lik. Unutra je, i tu, ne znam koliko sam hita. Ja beš, drugi tim daš, aj prvo da se pomeriš malo, ej. Ne mogu, ovdje sam u kurcu, u kućici. Plavo, ne znam koliko sam hita. To čujem, brate. Mam ti jebem.
Ne mogu da verujem, ja sam jednog isto klikao na oko 3 puta, brate. Šta smo mi radili ovdje, what the fuck? Bravo. Jeeeeo. Previše ljudi, brate. Da, ja imam samo Vigme na to vreme, to je problem. A ja nisam imao municiju više. Jao, ne, koliko ih ima ovdje? Ali ti nemaš dovoljne municije se putaš sa svim ovim ljudima. Marko, šta smo mi, ja ne znam, ja imam 2 kila, vi smo imali 10 kila. Gledaj mi damage, samo to ti kažeš. 7 2600 damage-a imam, brate. Koliko ovo bilo zabavno, majke mi, brate. Gledaj što sam rečio na Bangalore, 2500 damage u single round, to je to. Imam pack. STR, AŠN, o. Kako se to čuje TV, brate? Vanir? Stvarno? Od Dell ne smita, brate, nego on. Sada sam čuo. Kako se čuje, bude se? Ma ne znam, nije ni bitno. Mora smanjiti mikrofon još malo. Ma nemoj. Evo ovako. Kakav budalaš mu kaže, nemoj. Nije smeta ništa, brate moj. Da, ne, Ja sam koliko? Na 35, brate. Ako sam rekao nemoj, što si onda smanjio? A gotovo već bi. Ali ja ga čujem isto kao malo prije, brate. On smanjio kralj. A za 5 sam smanjio. Pa brate, šta, ova Bangalore mi više gore nego vredi trenutno. Još sam brz i ono, imam taj smoke. Evo mobility, brate, mnogo opet, kad te pucaju. Dobi turbo dupe i trčiš, brate, ne mora stisneš ništa, baciš u smoke. Šta znam, ćemo tamo, a da odemo malo kao dalje, ono. Da ne mogu toliko dođemo s partije, brate, ovo je bolesno. Daleko je, brate. A, brate, normal je da je koji ćeš kurac tamo čak. Pa znam, ali ovdje je ko Lendaš bit će 5 tima, brate. Lenda i šta se pucamo i to je to, brate, normal igramo. Pa ovo će se pucaš isto, kontaš da će za svi idu na ova 3 mjesta idu samo ljudi, ne vidiš ono. Ja sam ubeđen samo idu ljudi, ali neće. Smo igrali normale, brate, direktno u hot zonu, u sred centra, ako se sećaš. Oni bez brade bolesti. Ćemo gore da landamo. Ja sam gore. E, ja pao, brate. Lol. Bot. Hit fire. I šta da niko nije landao, će mi kažeš? Ti što tamo ne smete odinu, 100%. Brt imam 4 puta scope na ovome, ne valja. Ne valja nikako. Ne valja. Ne valja. Znači, igram... Gold ranac sam našao, alo. Alo. U redu, smiri se. LOL! Marko, koliko igramo? 2 dana, 3 dana? Evo im minuta. Kako Marko jump? Ja još nisam imao red dot. Je kurac sad. Onaj klasik, znaš, onaj age kog, onaj obični. Samo holo, brate, nalazim. Marko, i evo ga, naš sam. Ako nađeš onaj gun. Onaj gun. Onaj bre, Ingram. Ingram. Pa sad sam. Wingman.
Sad sam pingo ja bio jedan. Aj, daj nađi ga opet, please. I? Sad ću trčim nazad, da te nađem. Pa Ne, kaži, ja sam ga uzeo. Si uzeo te što sam pingo? Da. Prije voteš, jel mogućeš da sivi shield kao? A buraz, treba mi municija. Za šta? Ne to, nego dropao sam municiju da uzem bateriju, brate. Repeater zlatni. Ja to neću uzimam on. To snajper, Marko? Pa, da, on je charge. Infantry, a? A ništa se charge, brate. Purple shield, alo. Gdje dropaj to, šta će ti? Najjači. Dropaj to, šta će ti? Gold kad ciga, what the fuck? Ovo je šta nalazi. Zajeban se, brate. Ciga! Zajeban se. Kaciga, braće! To nisam čuo, brate. Kaciga, ne vere. Ne. Bože. Viš ti koji seljak ti živi u Frankfurtu? Seljak, brate, what the fuck? Gdje nisi seljak? Seljančura na najgora. Seljančura? Jao. Ću da nađem, brate, ovaj kan. Opa! Samo ovaj da lazim. Purple shield, ajmo. Ja nemam ništa, znači imam Spitfire, nijedan attachment, imam Wingmana sa holo. Wingman sa holo, to je već. Znači ništa nema. Wingman. Ja ladno će da ne prevede. Šta možeš da krafta? Nemam za ranac, pa Skull Piercer i onaj. Skull Piercer, bravo. Ovo je brsti, brate. Treba mi, brate, 15 ovih. Kako to možda nađeš uopšte? Otvoriš kutije, one otvaraš i dobiješ po 5. Ali nema kutije, nigdje sve je otvoreno, a? Ja imam 25, 65 imam. Ali ne može se dropuje, tako da drop imaš. 75 mi treba za... Nevermind, daj. Idemo neko. Čekaj da ima nešto da uzmem, mi treba nešto. To... I dalje nema nigdje pištolče, brate. Idemo, aj. Imam, brate, 20 shieldova ovih, ono. Skiteru, šta ti je rekao onaj Silva, brate? Je ti se javio Silva? Nemaš arenu, ne volim ovo, ne. Opa. Nije ti rekao ništa. A da si otišao po auto, brate. Ću te pljunem. A brže mora da dođe. Pa brži je, možeš da im pokucaš na vrat. Da im kažeš dolazimo. Samo do vas da dođe. Pa znam, ali... To se čuje preko pola mape, brate. Na trku se like, brate. Bukvalno. Možda sam trebao R99 da igra. Nimaš tu. A znam, dropao sam ga 301. Evo 301 ako hoćeš. Šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo? Kako da prođem ja ovdje, brate? Moram vamo da idem, a? Rip. Trčiš okolo, buraz. Ja sam to bacio 3 puta, brate. Da, nemoj slučajno da pingaš te ljubiče, stavite me. Pa jebate.
Najgore je, brate, što ovaj kudok se pali usporiš. To me nervira jako. Navrejte ovo. No, brate, ne znam, ništa treba da menja, ja iskreno mislim. A, menjali su zato što je previše OP bilo. Pa da, ali sad Hero nema smisla na neki način, ono. A ima i dalje, mnogo bitan, brate. Za late game-ove i dalje... Nije, ovo je hao. Veoma important za... Nigdje brate win. Ovo traži win. Bigmana. Neko se reza pod nas. Da, ima niko. A ih to je ovamo dole. Aj, bacit će tam multi odmah, šta? To je tamo čak. Au. A dođi ovamo desno. Kod mene. Na mene lik. Bukvalno. Zipajne uzor. 47 crvena 2 puta, ej. A znam, zato kažem idemo gore. Mako sam ga. Njegovi su gore tamo, je. A dođe bude, nemaš tu da se prepušta. 3 dinka dobio, alo. 40 sam ga hitao sve. Čekaj, ovaj se zipajno pao gore, što mi kažeš, toliko je stranko šta. Vigme, ne. Nice, dolazi. Oni se pucaju gore kod fontana. Da, sad će dođe me gore. Gdje je Wingman? Gdje je taj? Dođi gore ovamo, imaš Wingmana. Ono ga dolazi nešto. Napravit ću portal, da. A ovo je nam da se prepne gore, a? Mene neko roka, brat moj. 45 sam dao plavo. Gore, gore! Bacili su ulti, beži. Ja nokan. To je moj ulti, da znate isto. Jednog sam ubio, jedan je nokan. Vidiš ga, taj nokan. To je moj kill. A gdje je ovaj treći? Čekaj, šta sam ja trojicu ovdje? Ja ne znam, ja ubio neko s mojim ultijem, pa daj sam ubio. Ne bre, dobio sam 3 kill. Jedan je skočio dole, ja mislim. Golden Mozambik. Da, brat. Ti se počeš. Ništa. Probao, znam. Na meni! 10. Low! Dead, odmah umro. Je bravo, to je treći znači bio. Ovo red dot, nemoj da sereš. Če da krenemo? A lik ovdje? Gdje? 40 krak! Ti uvjetimo dole, alo. 45! Nakan! 45, jako low! Brate, van je lik. Bacam. Nakan! Na meni zadnji je. Ovo je znat igra je. Ovo je znat igra. Ja, dead zone što? Da. Nice. Da ste pali dole, brate, obojici. Ja sam skočio da me ubio lik, ono šta? On je napravio tunel, je napravio. Njegova dvojica će da... Ajde, dođi dole, skoči dole da ti dignem, šta? Vanire! Ja trčim u zonu. Mogu ja da padem tamo dole. Što, brate? A ne, ima ograda, bud. Brate, nema ovdje ograda. Pa nisam tamo. Imaš bandage, tako? Ja, imam medkit. Moraš bandage, mislim, prvo. 0 bandage imam, ja sam dead. Imaš bandage mi napiš, brzo. Ja sam stigao do zone. Vanire! Imam 2, brat. Sam dead sa jedno ili?
Nisu. Stići. On kampa! 83 sam u skinu. Ne, on je retard. To ja da radim, jebate samo. Što me rezu, šta? Rašće vjerovatno, evo ga. On je mene pukao. Do kurca. Kakav lik. Kao brate, mi imamo dobrog teamita, šta? Pao sam dole. Sve jedno nisi trebao da odeš. Ja trču u zonu, Marko, jebote. A znamo, brate, to skida malo, brate, jedan tik je, brate. Pa nisam znao, brate. Će on da izađe ili da idem? Gdje da idem? Pa on mora da izađe tu. A nije jedan tik, ovo je drugi tik. A dobro, sve jedno. Rekao smo da je jedan tik zato što je u Fortitu skida ovoliko, znaš ono. Pa ja idem u zonu, brate, koga jebe. Pa idi, aj, win a game, šta? Koliko ljudi je živo? We believe in you. Ljudi ti živo ne zna se, ali ima, ono, malo. Vod, ja sam čuo. Što ste crveno to? No idem ja u zonu, ne idem. Čini koliko ljudi se prijavilo za ovaj giveaway. Hype. Treasure box 63, opa. Ubio sam ga, alo. Ti će neko ubio šta? I sad sam 1-1, ali tako? Pa jedan protiv nekog spada. Ishili se, nisi bendić. Taj što nas ubio je umro od ringa, znaš? Stvarno? Bio kill leader i umro od ringa. Jebim mu sve. Kakav lik. Bitno da je nas ostao u ring da ubije. Čekaj, koliko možda i bude? Trojica maksimalno? Da. Znači ili si 1 na 3, 1 na 2 ili 1 na 1? Brate, koji ti sense imaš? Šta je ovo, 30 FPS, eno ga? Da, idemo ovdje uz ovo, a? Pričaj Marko, znači šta treba da radim? Ne, jako mi je čudno tvoj momentalno, ne znam, ko da setkaš, to nisi treba da radi sad on desi. Evo ti čuči levo, gledaj ga, čuči levo, ga vidiš? Skenirao si ga, ništa zaboravi. Nisam vidio, majke. Eno ga, to je taj, 1 na 1 si. Ma ultim ja, brate. Nije, 1 na 1, nema šanse. Daj ga Sherlock sad. To, možete ti crni, ajmo! Nema niko iza tebe. Ne, čuo sam nekog pored mene bio. A to je taj što si ga čuo. Pušat ćete zajedno. Ne znam. Aj sad! Bravo, god player. Ovaj mi je došao. Lik je no scope s Kraberom. Lik je no scope sa snajperom dao ti glavu. Važi, ne, ladam te no scope s Kraberom, brate, ne mogu da verujem. A lik viče dobro, brate, ne znam što se desi. Da, znači, stvari zamisli, lik ti dao 360 s heavy snajperom, brate. Dobro, koga jebe. Ali za malo da vinemo. Za malo. Vanir, kam je boostaš u LoL? Šta? Vi su igru mjesec dana, znaš. A Counter? Counter igram zadnjih mjesec dana, brate. A igramo Counter. Misliš? Pa ono da, crni tamo možda nas nosi ako ništa drugo. Pa vidite šta. Hoćete Counter? Ali ja tamo nemam ruke, šta? Ti nemaš ni skinut Counter, šta? Nemaš ruke, ono... Imam skinut Counter.
Mogu ja da nađem još dvoje, valjda, fazon. Ček da vidim ko je online da bi igrao. Ali ono, da ono nego vesi da imaš jednog bezrkog. Ne bi. Ček da vidim koliko ih ima. A oni su 4-man squad. Dobro, invite ćemo random kidove onako. Ma kakvi, brate, čekaj. Ima neku u chatu ko hoće da igra Gunter. Ej, hoće Trulex. Trulex? Je li ima on još nekog možda? Je li on bez ruke, Marko, je li zna da igra? Ma, onako, brate. Pa dobro. A šta bez ruke, ti si onaj put bacio 30 kilova, brate, kad smo igrali. Pa da, ali ja ne znam da igram sve jedno. Dobro, jedno ima aim verovatno, ali ne zna da baci smoke, ne zna da... Brate, pa ja nešto, ne znam, bacam, brate, smoke. Ja na Mirage znam da bacim na mid smoke i to je to. Aj sad ću zovem Nikolu da ga pitam. Dovoljno. Kažem Mita, ja za 7 minuta. Ja bih igrao, ma džabe ti pričaš kad ti nećeš da pričaš, ono. Čekaj što kažeš Trulex, pošto sam ga već pitao. Ako nema rank, moramo full squad da budemo, to jest nema sigurno. Će igraš Gunter? Sad odmah jedan, a? Pa ne mora odmah kad završi. Da 5 minuta? Može, nice, tamo. Dobro, ajde, mi će nađemo još jednog, ima nas 5 onda, aj čao. Ima nas onda dobro. Uđi ko mene na Discord. Lanče, skoči te. Šta ti kažeš, Vanire? Pa zar nije rekao ovaj neko iz chata da... Da, Menta će da igra i... tamo onda. Pa da. Marko, ti si lud. Mi igram, aj livajte game šta, ili? Pa idemo da dok ja podesi counter i sve, brate, znaš ono. Da za stream mi to malo zezam. No, ja Alt F4. Au, pa ja ne znam ni kako da podesim to stvari. Je, pite onog Ivana Sabu. Zadnji put nisam uspeo, brate. Šta se radi zadnji put? Sad će me flame. Pitao si onog Ivana, brate, nekog, Marko, je sećaš? Pa znam. Stavio sam ljude za counter, za Apex, brate, sam ih otkačio sad, ja uvijek. Sad će me flame. Volite kurac. Da igramo 5 na 5. Zamisli to, brate, ja bih igrao, bez prednje, ali kako se to namesti? Nemoj, nemoj. Ja, evo ga, moj PC kreće da jebe. Error. Close the program, to je to, not responding. Counter. To sam jednom u životu vidio, jedan game smo igrali, ja mislim. Sad će da vidimo ko igra. Koji si ti rank? Ja slabo igram MM. Igram Face It. Pa ja sam baš danas igrao. Ali nisam igrao 2 godine i sad sam u zadnjih mjesec dana igrao. MG, ja mislim da mi je sad tamo. Ja sam bio najviši rank ikad MG2. Stvarno? Pa ti nemaš ruke onda isto. Pa ono. Ja sam neka 2 kalaš. Zlatno. 2 kalaš? Znači MG. Ne znam šta si. Zašto mi kreša counter? To! Jel sam namestio? Lado sam fiksao familije. Ajde, ja ću dođem za 2 minuta, čekaj. Mogu ja da ubacim jednog, ako nas... Čekaj. Šta? Jel vas ima definitivno 5? Pa da, Menta igraš je tako, definitivno. Ne znam da je Menta, sad će imati, kaže. Nema mjesta gdje ja nisam. Igraš Menta je tako. Spijem jednog s kojim stalno igram ako neće da nas bude. Ko je Vanir level na Faceitu? Ja pao sam iz 6 na 4. Iz 6.
Sad ja ne znam kako da prikažem counter na stream. A napraviš, brate. Ali neće game capture da radi, to je problem. Pa si pokrenuo counter? Da. Znaš, game capture neće da uhvati counter zbog anti-cheata, znaš kako sam cheat. What the fuck? Šta je Menta odgovorio sad, ja ne znam. Da, 2 minuta i 3 sekundi. 2 minuta i 3 sekundi. Odbrojavajmo. Šta radi taj Menta onda, kad zna tačno kad? Mislim, ne mesti Marko, neće. Ne znam, bit će zajban. Brate, sveći kad sam klačao ono 4-1, jebate. Oh, brate. Evo ka. Alo, Markonix. Nema problema. Šta kažeš? Ovaj John dole u pozivu u Trovo Voice. Jel ima Šta da li ima? admina? Da li je Da li je imao? Da, pošto priča da sam mu ja dao opomenu za vređenje, skinuo admina i skinuo glupaka, tako kaže. Ne znam, stvarno ima admina prije, što pitaš? Pa ne mislim, samo pitam ovako, zato što je došao sam u poziv, vrati, je krenuo priča da sam mu skinuo rolo. A ja prvo admina ne mogu nikom da skinem. Ma, lupa gluposti, brate. Da, si ti dao nekom opomene, tako? Gde? Ovde? Da. Da, pa ono, Nekim ispregnje tvojima je pa tako. sam kidao. Ovde na tvom, pa da. Da, znam. Ali sve sam pokidao. Da. Za malo dobe neki ban. Ja da ih dam opomenu, oni već imaju sve 3. ALOO! ALOO! Nikola, ti igraš kod gospodina Smogovca u nedelju u 2 sata, duo? Finale, grand finale. Ako nema ništa taj dan da je Bože igram, ne? Pa to moraš da nam javiš, ono. Pa je mori meni da ne javi ako bude nešto. Pa ovdje imaš 1000 € price pool, šta? Mene zanima koliko prvo mjesto. Šta? Mene zanima koliko prvo mjesto. Koliko prvo mjesto? Ja znam, 120 € ili isto? Prvo mjesto? Da, 120. Okej. Lit. Pa dobio sam do 40 Freddy questa, pa nije loš. Gde si, bre, Nikola? O, 10, evo što imam reći. Evo ništa. Jebote Stevo, Nikola sad već od tebe 3 glave, vrat. Puši kurac. Ja sam, brate, mali čovjek. Šta mi tako zebati? Pa ne znam ovako. Se sjetim kada je bio niži, a? Aj. Ja, čekaj, stavim full screen mi. Aj, čujemo se. I video control panel. Ćao. Stavim full screen, apply. Yes. Aj. Marko, imaš nešto ima mene? Imaš? Ti si neki wizard, kako si zoveš već? Ja. Markonix. Neki lud. To je pre imao, brate. Wizard. Da. Kako se invite ovdje? Evo, joinit ću se ja. Tipiš na mene, brate. Si nekad CSGO, Marko, ne? Ja da sam nekad CSGO, pa jesam. Da. Pa mi ne možda igramo. Što? Ja sam joinat ko Marko. Zašto ne može? Ali nećemo moći da igramo, jebe. Aj, joinit po mene. Ne mogu joinit. Moramo joinit. face da igramo, jebe. Marko, evo ga, brate. Ti si u ne može igramo. Što? Možemo da igramo. Što ne bi mogli da igramo? Ako smo 5-man možemo da igramo. Bilo koji rang da smo. Da. Brate, da, ako vas ima... A da, ovo nije Valorant, jebom mi Valorant. Vi nemate Prime, šta je to Prime? Ko nema Prime? To ako nemate, bit će problema. Ko nema Prime? Ja neću da igram ako nemate to. Koliko dugo imaš? Prime? Pa, brate, ja nemam pojma. Imamo bre Prime, ko nema Prime? Prime? Ma svi imaju Prime. Imaš evo ti ikonicu, brate. Evo me ulazi. Da, pa imaš ovu belu ikonicu. Idi Trulex DMG. Idemo. Da. Treba mi valjda još jedan vid za šta god da je sljedeći, ne mogu seti. Legendary Eagle. Da. Glava, zamisli. Baš ima ovaj okvir koja... Ljudi, ja ne znam, evo ti Vanir je lider, ja ne znam kako to... Kako tam da lidera?
Daj, ne može da daš Miraž. lobby, baš lobby, ne može da daš Dobro, lobby. kako da idem play? Competitive, tako? Da, Ja znam da igram Mirage i DAS 2, vi? Miraž, brate, bolje. Stavi to. Samo Mirage ili da stavim Sve Mirage. sve osim Vertigo. Miraž samo, molim te. Znam i Vertigo, ali neka, hvala, brate. Stavi i Mirage i Inferno stavi. To znaš, nema šanci. Nema šanci to ne znaš. Ja znam ono, Inferno znam da. Nisi stavio nijedno, samo Mirage. Ne vezi. Si stavio. Može. Pa dobro, Mirage, veš se. Koji rank je Trulex? Je to nešto loše ili? Dobro je, Dell. Najlošije. Nije loše. To ti je... Koliko ranka? 4 ranka. To je... Da, 4. od gore. Od najjačeg. Po koliko će mi da padnemo sad? Zapašće njima jedan dobar i 4 isti rank. Tako su uglavnom. Ide ovaj moj rank, pa ide njegov rank, pa ideš Legendary Eagle, pa Legendary Eagle Master, pa Supreme, pa Global. To je to. Ja sam samo na Wigmanu bio. I to sam igrao s dugom haku, on je VK ima. Wigmanu pobediš 5 gema Ja tebi Global. Del niko ne verujem baš previše ono. Ti igraš i fejčite i sve, a nemaš mikrofon, je kurac, brate, najjači si. Znači ti sve igraš, sve znaš, svuda si veliki rank, a nemaš mikrofon da pričaš. Znači ja tebi apsolutno više ne verujem šta pišeš u mom chatu. Ti što da znaš ono. Šta god da si napisao u mom chatu zadnjih 2 mjeseca ja tebi ni riječ ne verujem, to odmah da znaš. Ali on svako igricu zna. Da, sve zna, a nikad u životu nisi kim nije pričao, brate. Brate, zašto nema moda da backne? Znači, lik ako nema 12 godina, evo 10 ono. Ovaj kid AFK je, brate. Nisam igrao od septembra, ali malo. Buraz, 2 godine nisam igrao, ušao sam. Ja nisam igrao do onog zadnje put. Ma jedan 250 tijem. 251 to je bilo davno. Da. Jedino što ne znam o igrici, radim je da spremam s kalašem, da kontrolu spremam. Ovaj lik je aimbot ili najbolji igrač? Sve znam sam ne znam spremam s kalašem. Ima mape, ali nema vremena. Ja znam samo sa kalašem da spremam. Ja bukvalno ne znam spremam. Dole levo vuče. Pa to znam ja, ali nije to to, brat. Ima još ono treba. Lik se zove Slavio Knight, bauštelac. Težak je split kontrol. Mamu ti jebem. Su neki najbolji igrači izgleda. Bukvalno ovaj lik me van tepa svako čim izađem. Samo nemojte, brate, da krenete da plačete kako je neko cheater ili nešto. Dođi mi deli van game kad to čujem. Ne plače. Brate, gdje sam ja ono, šta je ovo? Fun fact, on bio taj cheater. Spinner tamo. Ne, spinner je samo na cache. Gdje sam ja spavljen, ili može neko da mi objasni šta se dešavalo? Igraš ovo je warm-up. Ovo su... Da, ali ja ne mogu da izađem odavde, ne da me stvorilo, brate. A ne možeš Pa tu se pojde sliku. Pucaj lik. Kojim likom nema nikog ovdje. AFK je ono, AFK je, idi samo pravo. Aha, gledam. Od kad postoji ovo, šta? Skoro. Nemaš na svake mapi, ali ono, na mini mapama imaš. Kao Crni. Nije, ima većinu mapa ima, nema na cache. Idem ja, neki da neko kupi. Ja ću gledaj. Ja ću isto je. Šta si kupio ovdje, brzo da kupi. Armor. F3 trči. Ne, seri. To Menta. Seri, ja nemam USP. Imaš black barove sa strane. Čuj, ništa ovdje. Ja imam black barove. Mid pusha. Svi? Ne znam, prolazi kon. Au, bret, solo jedan. B. Svi B, izašli sajt. Ovo je moguće, ja sam se vratio back. Ja imam osjećaj da imam 60 Hz, znate ljudi, ovo je jako jedan sajt važno. ideš. Ja idem under. Planta, One tapa sam jedan ljudi. Čuti. Short pusha. Imam osjećaj da mi je jako low FPS ili Hz. Čekaj. Boli me ovo da gledam, zašto se bilo? Čuti. Brate, ja ne mogu da pogodim metak jebena. Menta, Menta, doktor. Jedan je bench bio. Već? Bravo. Ljudi, ja imam malo herca, šta je ovo, alo? Marko vidi. Kako se ovdje čuči, sve sam zaboravio. Ajde već narubi. Menta, jebat ću te. Nisam igrao, ne pamtim. Čuti.
Treba da savjek... Ijo, meni je ovo sve na high, brate, šta? Idi diffuse. Ne, diffuse. Diffuse sam si debilu, sam si! Ajde, ide. Sam bre, šta ti? Jesam da pucati bombe. Ako ne možeš Stigo si. Plaća doktor, bre, šta vam je, opustite se. Crashila mi igrica. Neko puca. Crashila mi igrica. Time out je ovo. Dikoj mi bacio, brate, kažite dikoj, gledam šta je ovo. Menju je video settings. Jeste crashao, ajde, možeš se stopirati to. Jebote, slušajte, nije crash. Crashila mi je. Menju si video settings. Crashalo mi je, izašao mi je crash. I njihovom liku isto, gle. Evo, tada smo time out, vraćaj se. Nego je Marko lud mrtara. Ti ste si stavio u kontrapanelu, tamo stavi bre. A ti si lud. Jeste, brate, lik je liva isto. Kako da uđem sa nazad? Aha, niko ne. Ne, samo uđeš. Ja klikao band. Ne seri. Sani, nema šans. Ne jebote živ. S kakvim mi trollovima igramo. A jebe mali. Koliko mi je sensitivity, šta je? On igra na native-u. Dobro, zato ništa čudo što je laguje. Kako da, šta? Ja nemam kontrol, nijem. Čutite debili. Ajde, bajete. Da, bajemo. Brate, uzem SMG staviti. Da, SMG. Što je FPS 1? Brate, jako mi je hercaža mi je 60, ljudi, ja ne mogu da igram ovako. Zato ti imaš drugi monitor sa strane upaljen i to ti, brate, kvari, veruj mi. Nije, brate, nije. Dobro, ajde, koga jebe sad. Smokali su, mislim su forcali sigurno su plantali. Dolazim. Forcali su, ljudi. Tu smo. Menta. Dobro, neći ništa još. Ja sam igram mašta. Kaš nije, top mid jedan. Jedan mid, brat. Top mid. Nice. Jel' full screen window možemo Čekaj. Tolik mid? Teško daš neko mid. Dobio sam flashu. Side. Obojice. Imaš nade. Baci ninja. Šta je to? Crni pa to je. Familija. Čuti. Puštaj, nemaš vremena, ajde. Imaš kita. Ovo donje planta. Dobro. Sve imaš. A mene je ljudi, ajde, sedite na sajt jebot. Ja kažem ja samo čujem dolazi. Bio B, brate. Tako ja išao, sam bio. Ajde Marko, baci 3 digla. Ja kad stavim full screen igricu se ne vidim na streamu, radi mi dobro, gledaj, perfektno radi. Diglo je Marko. Nemoj da me sprdaš. Baci digle. Sad ispod capture. Ovo je strašno. Baci digla, brže. Evo ti meni ne treba. A imaš, možda kupiš dalje. Šta? Meni ne treba. Ja stavim levant tapan kida. Bomba. I'm coming. Neko je molio ono... Mid, jungle 1. I niko od nas nije ništa. Side, White side, pušim. Šta mi radim, ovaj AFK, ovaj... Marko AFK, nešto radi. Jebate. A boli vas kurac, znači vi ne igrate na 60 Hz, brate, ono, pušite mi. Marko, šta radiš? Debilu jedan, ne igram na full screen nego na window, jer ti mene slušaš da ja pričam, ono. Evo ti time out, ajde moram, samo... Ajde. Ne mogu da stavim full screen, ne vidi mi se igrice na streamu onda. Spali display capture, radi nešto, ajde. Ne mogu da igram display capture, lagovat će mi onda. Pa evo, sve da ti laguje, znaš ti manja laguje onda. Ništa meni jesu ti radiš, samo ti reši to, molim. Možeš se pokupim, jebać. Če forsa malo Marko kupio. Pa jok, ti ćeš, vrati. Ja ne znam šta da igram sad, vrati moj. Famas ću uzeti, ko? Jeste stigli skinovi? Ne, brate. Kako skinovi? A bre, meni je... A, poslali su mu sve. Sve što imao, brate moj. Marko, imaš još 5 sekundi. Ma boli me ovo. Ili 15.
Nosi Trulex ovo, ne vidite ništa. 0 kilo. Ma brate, ne pojma šta dešava majke mi. A što vi izgubili nego što meni ništa nije šta dešava. Brate, jedem B. Idem ja bi. Ja ću ja dođu. Ma sad naš lik da me raide, ali ovo moguće. A idem na mid. Jako mi četsko, ne mogu ja ovako da igram. Igrek isto na mid, ono kasniš 20 minuta. Da. Rampa ima vrde. A, B, clear trenutno. Iđi rotira. Bravo, Marko. Ja sam mid. Bomba isto. Pa lako je. Rampa, Bravo. Paz, ne pikaj ima EP. Bacimo ne ide ono unutra. Molotov neki. Ja nemam ništa, brate. Tu ti drži ugao, Marko. Imam flash. Pusti ga bre, ovdje je bomba, čao. On je ladno stao tu, ja sam mislim povukao, brate. Ništa, pusti ga. Raidu, hvala ti puno na raidu. Sajte tu ti drži rundu. Drste bombu. Kako da vidim FPS, možda neko mi kaže. Kucaj... net, tako nešto. Net donje crta graf 1. Ovako u konzoli kucaj. Gdje to da vidim onda sad FPS? Aha. Dole u sredinu. Dobro. Koliko imaš? 170. Jebate, ja imam 270 Marko. To ti pričam, znači... Nešto mora da podesiš. Ja imam 300, brate. Pazi, ljudi, šta gledate vi? Ja gledam Palas. Žuti šta gledaš? Palas, Konektor, pa i on gleda Palas. Dvojica gledaju Palas. Evo ga nešto. Jel ovaj moj chat, jeste vi svi debili imam chat da vas pitam? Dao sam mu 50 samo dao. Jeste vi debili? Vi shvatate da ja ne igram ove igrice i ti mene dođeš i pitaš kako možda igraš igrice FPS igrice 16.9. Jel ti shvataš da ja ne igram ovu igricu ono? 4. Opusti se. Nema šansi. Ovo je Menta, on je force opet. Ću ponovno isto, baci digl, nisi ni popravio. Ne, bacim ti ništa, moraš šta. Baci digl. Kad smo digli do tomu ekonomiju, ideš do $2000 baj tamo. Koliko smo izduvali ti tvoji? Ma nismo, vi nam ono Nismo izduvali, 1-3 je buraz. Ima mid. Short će vjerojatno. B clear za sad. B, 1B. Mi nemam ni 200 FPS-a buku. Puši B, Fari, puši B, jebate. Bomba je mid. Ba ja sam full smoke, im uzir se B. I dalje je mid, top mid, da je P. Bacio mi je moli, jebate. Jedan do undercut. Aaa, bože. 50. A, drugi. Gdje? Mid je dole. Mid. Ušao u konektor. Ide da planta. Ima AWP, pazi. City. Sva trojica. Vidi. Jebate da me ubio, ponovio bi sve. Pušku ide se. Kao šta ja radim? Ti shiftaš non stop, a? Pa ono, da. Trulex. Kreni se. Uzmi ovo. Šta je bret? Dobar skin. Ovo factory nju jebate, šta je ovo? Nije. Field test. Šta? Ljudi, mi igramo 4B, 1 AFK i pa dobro stret. Rampa, AWP. Odlično smo šta ti je. Lik ima 10 godina. Aha, Rampa. B clear je, prova. B clear se smijek. Palas, ja. Palas. Side Palas. Ne, ja ga nisam ubio. AWP nije bio. Baš zanimljivo, ubit ću se sad. Dobro ljudi ne igraju, brate, CS, što si ludo. Pa svi igraš drugo. Ma meni idu ljudi na kurac zato što se prave pametni u chatu, znaš ono. Igraš native, ne, serid igram native. Nije Shroud igrao native koliko ja znam, pa je bio najbolji igrač ikada na svijetu, ono. Batali tekem. Ne, nego samo mi se video igraju. Pravi se pametni. Dobro glavu, Vlad. Idem ga ustamo. Dobro, imat ću naravno ba jednu rundu, ja mislim. Brate... Sredio sam bar FPS-a dok je, radim dobro.
Ja sam baja, nisam trebao vjerovatno tako jebim. Ne, treba. Bozi, Menta baja svako. Nikola, ja mogu da ti dropam šta? Ne mogu. Ne, još. Nisi ni morao upad, samo sam ušao korektor. Može ako si... Ima, a smokovi. Smokovi, ja. Ma, su oni 100%. Palata nema nikog da znate, ima jedan u stvari. Ja ni došao Tetris. Ja vidio sam lud. Tetris, A-side. Si su obrat, vidi mi. Kako je mid clear, kako je mid clear, ljudi. Mid je jedan, mid je, mid posljednji. Bomba je tu, chillajte, jebate, please. Gdje je on? Mid je, pusti ga se ne pika ništa. Neko rekao mid clear, mid bret. Pa pazi, nisi mora pikaš ti kažem iskreno. Sam mu daš koji kurac. Njega nisam ubio. Kako ovu muziku da ugasim, alo? Ovo govno jebate. Imaš u opciju audio da ugasiš. Idi u kurac, uzao sam se, vrate. Ajmo probaj. A to je moj MVP. Taj music kit. Brate, igrao sam Apex, tamo mi je mnogo brži sens nego ovdje, ne mogu naviknem ruku sad. Dva rampa. Džabe deliku kad ti nemaš online drugare zato što nemaš mikrofon. Do, brate, bravo. Nemo još rampa ima. Mid, Bomba. Mid. Nije ništa. Ja sam jungle, Rampa. Marko, ti si najbolji, ti uvijek prođeš u palate, niti umre. Nisam prošao. Me jok, te. Nisam prošao. Ima jedan palate dalje. On ima... Rampa. Palate dlazi, side, side. AWP na rampa. On... Dobio malo. Gdje je bio? Evo ga tu. Mogu karaš. Uzo. Ja ću da mi daj. Mogu da znam AWP, tako, neću. Idem Ja ovdje bombe ne kupujem, da znate, ja to ne znam da bacam ono. Pa ja ne znam što tako da neću trošim pare na bombe nikad, odmah da znam. Otvori Menta. Trulex, ti? Si isti stav imaš ili? Šta bre? Za bombi. Bombe? Kako si lud? Jel koristiš bombe ili ne? Logično. Mid clear za sve, ali? Nisu A, brate. Top mid da pogledam Andri. Smokali su ime zajedno, smok za window. Biće ovo ja. Ništa još ovo. Smokali japs. Možda Under, ono. Under! Konektore. Lik ubio kod... Okej. Brate, ja igram na display capture, ja ne znam, vi ste svjesni šta je to. Palas. U B, ne palas, u B unutra u... Mene čeka AWP ovdje, šta je, ovo moguće? Pazi Marko kod tebe. Apsijan. Bravo. Beži veka. Evo, jedan je B. Bomba je to pala B. Dvojte beg. Debili, svi pištolji imaju, 1 HP je jedan. Kako su, nemaju gan. Bravo Menta. Bravo. Imaš na midu AWP. Zato ti baga, pa znam da mi baga. Bravo Menta. Zašto staviš counter na Windows? Zato što onda imam 60 Hz. A da igram na 60 Hz, 240 Hz monitor ne pada mi na pamet. Da, moraš da igraš full screen da bi imao full hercage. Pa znam, bro, zato sam i full screen i zato igram na display capture. Menta, idite meni. Smoka. A, čujem mi palati. Mid nešto. Mid ništa. Idi radiator. Ja idem malo. Idem kroz CT. Bomba. Trebam pomoć. Dolazim. Nema leđa.
brate, gledamo municiju, brate. Moraš da obratiš na pažnju od ljudi koliko si video, brate, video si trojicu na sajt, ne može da ti bude niko leđa. Brate, ja nisam iskontao to, majke mi, ja vidim dvojicu. I na gore koliko sam bio, na gore na... Kam, zato što ne igraš, brate, counter. Šta da uzem, brate, kitu. Če ti mari mida? Pa neću, brate, ići na... Menta, kupi gledat ću rampu sa AWP. Kupi M-ku, tebi baci SMD-em, ili? Ne mora, uzet ću M-ku. Imam ja para, ono. Ja sam uzem ovo. Tebi treba M-ka, a? Meni ne. Mi si uzeli SMG uz AWP, pa dobro što? Dobro, kad si bogat. Ima se. Znaš najviše para. Uzmi koju pombu, čisto jako mi loše radi, jako me nervira, ono. Išao mi dalje na high, ali mi malo pre crashala igrice kad sam ovo dirao. Ajde probam opet šta. Ako diraš video settings, crashat će ti opet. To jest, ugasit će ti se igrica kad menjaš video in game. Mislim ti ja znam šta je to, brate, ono. Ne mogu video full screen da stavim, loše radi onda. Probao sam sve. Rampa. Mene smukali ovdje, da? Ostani ti. Idem kao... Nemam ja ugovor. A vi igrate 3 bez side? 2. Jedan mid. Ja sam bio mid. Mid nije clear mid leak. Jedan mid, da. Ne mogu da igram, majke, samo ću da igram, ne mogu. Mid clear već 3 runde i svaki mid next mid. What? Nije mid, nemaš ništa mid. Dobro. Jedan palas, jedan rampa. Ne drži mi reč za palas. Pa da, Trulex najviše plaća, a ima 3.9. Logično. Probajte. Ovo je timska igra. Ne mogu. 50 tamo. Imate pare ili ne? Zašto ja uvijek imam pare, ono? Pa brate, ono. Menta je kupio sve jedno, tako? Da, onda će ja. Ovo je kupio isto, tako da on kupio. Igrajte A, igrajte 3A, minimum. I ovako svaku roundu i 2, opet ja. Ma da, imate ko mene... On samo trči unutra, šta? Minus 50. Dajte jedan, alo, dajte. Pala si igram. Tetri si sajt. Skoči dole. Brate, ja sam Vanir. Skoči dole palac na sajtu. Obojica sam na sajtu, ja mislim. Neću ukrenemo na sajtu. Prošli desno, firebox desno. Polako. Djevoj, hala. Puše. Marti, zajedno je. Šta? 66 sam dao. Šta bi kao trebao da stavim tu? Ovo normalno šta? Ili? Na SMG moraš da piđeš. To je u mestu, brate, ja ga hitam u glavu, ništa Šta stavlja tu? A SMG, brate, na daleko neće ništa uraći sa SMG. Idi ko i pušaj rampu, ono. Kupi 3 granate. Ma, kupi nadeove i pušaj. Menta ubija. Svi nade bacite u... Nisam igrao ni ne. Tako rundu idu A i sad odluče da idu B odjedno. Ko je VH, brat moj? Nije VH, da je bude si. On je odlučio da ide B odjedno sad, super. Pušlik na midu. Pušlik midu. Bro? Zvijem pušlik, pazi tu svi. Ja sam, ono, ko će? Evo. Oni su B-side. Meni se dao Imate short,
Dobij glavu, 82 dobio. Sam ni. A dvojica to. Kombi da glavu. Sjevaj, Marko, ti sjevaj, on nek počne da umre. Marko, ti sjevaj. Nemaš i čas nešto, da. Crni samo idi ono, ubiš jednog, jedan je loko. Peži mare odatle, ispušit ćete. Ne možeš trčiš, nemoj trčiš. Čujete kad skopiš. Znam. Ne umre da bomba, ne? Hoćete umre u under ako ostane, da pukne bomba. 400 health možda. Hito si ga. Piši skopu, Marko. Siguran sam ga hitao. Kad ga hitaš u nogu, tako ima fazon 15 HP-a. Da možeš pištoljem da gubiš. Nisam još kontak sam ga hitao, tako da ono. Šta igraš? Nikola. Adu. Mića. Igram ja, pa. Smokali me. Ne gledam mid, ja ne gledam mid. Čekaj, on je... Rotirana. Jedan palas, pao palas. Bravo. To su oni svi, da? Da. Vjerovatno je rampa. Još jedan rampa. Pika me sa AP-om. Sumi, stvarno ne. Vidje po te. Vidje to. Ti? Gdje on? AWP rampu, čuješ ga bukvalno lijepo. Skopate. Ne. Tu, samo možeš stane tu. Ne da pikaš kad staneš tu, samo ga drži uga. Drži uga 20 sekundi, ako ne dođe onda imaš Mobo na short. Ćemo biti jebati. Može dođe mid, beže odatle, bukvalno sakas chair, idite chair, levo. To. Tiše mid, ne pikaj mid je. Window. Mora da prođe tu. Jebate da sam ga omašio, znači da usu. Da malo. Bravo. Ajde crni daj mi AP. Nemam armor. Nisam sposoban, ideš na krenu. Pa dobro, šta se da kaže best friends ne znači da je on iz bijele crkve, vrati. Ja sam sad izneverao šta sam pročitao. Biće B možda. Nisu batili nijedan sport. Ja i Gala smo best friends, znači Gala iz bijele crkve. Ima B. Ne znam koji spalimo. Neko flash, ne. Puši palac. Smoku je window ovdje dole na kitchen. Nema nikom palati. Držim short. Oni su apps problem, znaš. AWP nije. Brate, ja kad pomiram, ja meni je 60 health. Under. Pazite konektor. Ja idem mid. Ja gledam kon. Marko, ne čuješ što ne znam da li pričaš. Ne pričam. Bleja. Aha. Dobro. Nice. Jesu short? Su oni na mid, I još jedan short. B side u Brolixu. Imaš i short. Velike. Short je, brate moj. Dobro, on je upravo free fire mene na sajtu kod Firebox. Jel idu B ili šta? Mislim da to. Misliš da? 100%. Idi za zidom. Su plantali, ladno. Da. Ne može da bušiš to. Ne može, a? Ne. Može da low damage. AWP može da buši sa decent damage. To je to. Jedan od levo od... Nema šema. Spuši to, kupi ga i sebe. Svi ti je. Sebe. No neće, ja volim ovo. Neće se vam volim. To ćeš sebe poslije runde. Sejao sam, da. Malo je poslije runde. Ajmo sad ozbiljno. Svi na jedan sajt. Glavu što igramo protiv nekog bauštelca. Svi na jedan sajt, na koji? Pa lik se zove bauštelac. Ko će bio pustic? Smokać u window. Ovo. Da su mi kupili 5 smoka, ne? Nismo. Meni je ona druga MK bolje nego ova, ali... Ono, nisam nikad namestio.
To treba pregijemo, ne znam njega. Shifte, čekaj da padem. Je li pao? Jest. Jest. Sada, trči. A ovo je flash. Ljudi, pali iza vas, ljudi, niko ne ove. Znači ja niko za šta. Ja gledamo da krenu. Bravo, re. Jedan je lijevo dole. Stvarno ovako su umorom dobro, niko ne preverio desno, bre. Kogod prvi da daš. Ti si prvi izašao Trulex, tebe je ubio, bre. Ja sam tref. A ne, Vanir je izašao prvi, jel' tako? Ja sam prošao smuk. Ti ajde, ono... Nisam vidio ništa. Šta sad bavimo, ništa, samo trčimo. Trči be, samo trči. Što se nerviraš, brate, koji ti gore? Zato što mi iritantno mrzim ono da lupu. A, jasno je, ali... Je win streak 9, ja mislim. Igraš sa 3 lika koje ne znaju šta rade. Desno sad. Okej. Će gubi neko. Nikra si otvorio, brate, kozni. Ja ne znam ideo. Ajde, skači ljudi, što čekate, ne može čekati, skači njega. Sad je već da ti rolik. Koji si rank? Nema rank. Nemam rank. Dobit će takvu silver. U stvari ne mora pobedi game da dobi rank. Znači neće dobiti rank. Baš mi loše radi, brate, ja ne znam šta je ovo. Pika me rampa. Ne znam zašto jednostavno taj njihov anti-cheat je toliko retardiran da ti ne možeš da streamaš njihovu igru. Marko, idemo A, Marko. Flash. Jebi ga, nisam stigao da pred njega nam udarim. Brzo. Puši jedan. Puši side. Bacam neki jungle, kakav je. Ja plantam. Nije loš. Dobar smuk, konektor imam. Pazite, Kon, Tredo, ne, CT. Dead. Au, što sam ga one tapao, nije mu dobro. Jungle, mislim da je jungle bio. Da, jungle. Rotira negdje. Ja gledam CT. CT ti je šao. Dead. Da si zalepio ovog na vida. Ko? Ja sam ga vidio, nije mu dobro. Kupio sam molotov, možda vas upali. Molim. Možda vas upali. Ima vjerojatno AWP Elixir dan. Smokat ću sljedeći. Je, ovo udar. Firebox, jedan da mi je glavu prvi hit, prvi firebox. Nisi mu baš dao glavu, Nikola. 66 gore, pala si. Dead sam, nice. Sjajno ću. Treba smo neku malo veću bot mapu za pravi game. Impera smo trebali da igramo, ja vam kažem. To da Luken, to da prvi put igraš igre da se mislim dobro da igram mapi. Da će mi Miraž da igramo. Samo da smo trebali da igramo, ne igraju, brate. Dust je još gore, ja mislim ih Fern najbolje. Force je. Push je bio ono, SMG neki push je bio samo. Flash, nek flash jedan i upade samo. Jebo sam ruku, brate. Ne mogu da se naviknem na ovaj slow sense. Pade ljudi, Ovo ja smo... Smoke neko. Nema moli, cijelo moli. To je kao isti kara, ono. Side i short i side ljudi, ali molim vas neku taj... Ja sam... Ima jedan... short. Može, ljudi mi smo ušli side, a ne ubijemo ljude, mi ako nukmo njih odno gotove runde. Gotovo je, da preži nas 5 gotovo je. Ja sam gledao kitchen, jebate. Zato što oni imaju ruke, rotiraju, trče ono. Puše bez samo, gotovo. Hoće da kaže ljudi igraju. Kupio sam nešto slučajno, hoće neko. Ma samo je puše be. Hoće neko. Hoće da je to. Je, Galil, to je... Ne. Bomba ostala na spawnu, to je to. Marko, uzi bombu na spawnu. Ja, da. Čekaj. Nećemo da je bed uđemo sad.
On je molio. Ja on u loveru, šotka. Dajte vam pored svojicu, brate. Koji damage daje ovo? Znaš on halo bio. Tako sam, on je low. Tako sam ga skakao. Imate under, pazi. Ja s ovim gunom ako ubijem neko, ja sam najjači igrač ono. Znači gun Znači da, uiii. Samo trčiš i putaš. Dole ti under Marko li bija. Tu nas je trojicu poređao. Pa porediti čet. Tako sam četvoricu sam tako 70 nešto. Četvorica 70 nešto, ovo Acer. Nikola radim god play, idem da plantam. Ovo Acer, četvoricu 70 sam hitao. hitao. Tu, gdje sam ga čuo? Ma znam 10. Shortu si ga čuo. Jedan ti je dole, jedan ti je dole. Četvorica minus 70, 75. Jedan iza tebe će doći. Nek dođi. Glava sam. Praviš ručak, a? Malo košić, evo. Koji treba kada? Iii, on je znao! Kako nisam mu? 47 sam mu dao. Damage given 71 u 1, 71 u 1, 71 u 1, 50 u 1. Dobro. Ja prešao na drugog lika već, ovaj prvi nije ni umro. Meni je ovo prejako, brate, ne mogu. Šta ti prejako? Ovaj game. Ovo je što najluđiš sam liku života. Gdje nije bote, šta ti? Baš zato. Idemo Valorant igramo, a? Tamo smo bolje. Ne, to pogru. Marko, čitati? Ovo nemamo da gasimo, čekaj. Ajde kampamo tu, Marko, stoj. Da gasimo, brate. On je svog ubio, znaš? Da, par mene ubio. Grifa. Se bave se. Dao sam mu kede. Ajde, dao sam mu kede 100%. Jedan je window. Jedan pa pika mi. To je ne znam, nisam vidio. Kitchen, da. Kako se planta je? Držiš. Držiš je. Jedan konektor. Kitchen je pa jedan posljednji. Posljednji, brate. Šta pričaš? Mid. Brate, veliki god. Mid. Dobili smo rundu, bolje da nisam planta jebot. Tu ti je Marko. Nisi ovdje vratio. Ninja defuzacije. Uleti u njega. Nemoj, to ti pička jebot. Ne, ti umrem jebot. Aj, penis još. Brate. Aj, Vanir je jebot, ne mogu da veru. Pati break. Ja ga gledam, brate, mu ga ubija. A nemoj da ga gledaš, ubiti. Dobro si zakoraš. Evo bože, Legion of Anubis, kako se zove, Dorian. 40 evra koliko to je. I goj. Lovijan. Au, blinds. Njima je kikanje. Da. Ali kikuje. Pa ja. Ajde ih vinamo što. Moram smoka, ono neko smoka. Evo, jungle, lolo. Jungle AWP. Krossi samo, krossi. CT elite. Brate, 78! U 3. To je to. 20 je mislim. Da, 20. Mislim da. Bravo. Mislim da drugi nije CT. Ne znam. Jungle je bio AWP. Konektor. Bravo. Koji knife je bote, what the fuck, bro? Argo free, da? Da. Neka stanovica. Je moj Falchion. Gledao sam skoro se nešto. Ko je Trulex bio na FNCS-u danas? Prvi. Šta prvi, čemu? Aha, da je bilo danas ono. Na FNCS balka. Flashovom. Pa. Ja gledam rampu. Još jedan tu. Ubiti ga, molim vas, jebo. Ajde, lovi. Kitu. Idi bro, kurac, liko puca. Liko je hitao 5 puta pištoljem dok ga neko pukne, dok ga neko vidi. A ja reloado buras. Ja isto što najgore. Ja ga vidim, ali ne mogu ga puca, nemam s čim. Ko comebackamo, brate.
Ispadaj B. Saban se kod Marka. Mora vinemo onda, ljudi, aj full try hard za sub. Full try hard. Zajeban se Marka, neću. Šta rekao si, boli me kurac onda. I to Trulex u giftaj, brate, zato što nema sub slepati. Close. Glej. Dobar smoke. Konektor, priča. Da idemo, brzo je priča. Aj, ulazi ja sam. Au, brate, gledaj ga ovaj. Moli da se dolje mu bi, šta? Mid. Kon. Sajde, jesam prošao. Sajde sigurno. To je to, milija. Ušli smo kon, pokupili se nismo. Dobro, šta? Šta sam ja dobio? Ja sam ninja. Ti, ajde, šta će ti Trulex igramo? dobio Danger Zone case. Govno, najveći. Gdje šta ti igramo, molim vas, samo da nije ovo, molim vas. Kakvi su ovo botovi bili, vrate? Idemo da igramo LOL, šta? Igramo svi LOL. Brate moj. Šta? Tu sam god. Idemo svi LOL, brate. To može. Možemo LOL. Ćemo LOL stvarno? Ja mogu. Ja bi igrao LOL. Meni je ovo stvarno secka, ljudi, ne znam kako da vam objasnim, ono. LOL, brate. Liga legendi da palimo. Ajde, LOL. Šta, brate? Niste, da? Jedan game izgubimo, kad imamo Valorant, izgubimo jedan game i to je to, brate. APEX smo izgubili dovoljno. Ajde će, neću LOL da izgubimo. 100%. Jebate kako mi već ide account. Jo. Ti ima novo LOL da imam neki ključ nešto, ne? Nisam nikome ne honor. Time se bave. Evo je neki novi champion izašao. Danas, ne, skoro izašao. Gwen, dobro mrtvo. Dobro je da sam se setio i jebama. Koji champion LOL izašao da nije bio broken? Ima champion koji izašao da nije bio broken prvih mjesec dana? Da. Teško. Ima, rel. Možda ovi novi, ali ovi pre... Pa dobro, to sad skontali su valjda posle 40 godina. Na Felix kad je izašao najjači hero na svijetu, Sena najjači hero, Kiana solidno, Yumi, da nećemo pričamo. Tako ljudi kad meni pišu, brate, poruku tamo u chatu, ja njima ne odgovaram, brate. Au, sad ću vam kutiju. Silas on je bio isto OP, Niko, to je već. Pike je bio OP, Kajsa, i nije. Zoe onako. Urazu, dakle meni ključeva i kutije ovdje. Ajde Marko, ajde. Meni se punio jedan. Čekaj da otvorim kutiju. Čekaj ništa igram, meč history, kad sam igrao posljedno? Zombie Ride sam dobio. Ranked Flex samo da igram. To imam ja, to ti dobar skin baš. Na ovom akauntu je igrao na zadnji put, šta? Iskreno mogu opet ni da li da igram, mogu ja ću jungle idem. Ja ću igram top, brat moj. Top 3 familija. Ovo nisam ja igrao. Prvu igru. Ranked solo duo Garena, brate, 19-5. Garen. Garen u životu sam 2 puta igrao, valjda. Ja sam Garen igrao na onoj... Pre koliko? 7 godina na onoj... Kako se je to? Kad prvi put uđeš igricu. Guide onaj. Kad biraš ćeš Garena ili ćeš Ashe i šta je bilo treće? Garen, Ashe... I ko zna šta je bilo treće? Evo igram. 16.4, 15.4, 15.4, pa pre neki dan, brate. Ko to je? Pa na moj account. Marko, invite me. A to je igra drug, brate. Imam silne ranke za igru kod mene, brate. Koji sam ja ranko dobro? Silver, ja. Bolje da nije igra. I meni je ušao, brate, Silver 4, ja ne mogu da veram. Mare, možda mi inviteš. Evo, samo malo. Čekaj, šta igramo? Znači, Ranked Flex, tako? Trulex, Mentica i Vanir. Ja tebe nemam tu. To je dobro. Au, šta je ovo? Gaci! Jooo!
Au, majko moja. Au, aj Trulex je najjači. Kako zoveš ti, ej? Crnac iz Mahale. Stvarno? Ja tebe nijem za prijatelj. Menta je u Razlogom nemaš. Ja da sam čuo ime, njega ne bi. Au, kurac. Invajte ga samo. Kao ne bi. Znaš kad sam to stavio, evo. Ovo igra Mousepad 20 je stavio bresi bolest. Tarik, LOL znam divno, za LOL ne moraš da mi pričaš, hvala. Koliko se ti zoveš, Marko? Nemam pojma. Pa daj me ono. Ko će mi supporta? Ja ću. Menta može. Mislim, možeš ako hoće Vanir. Može Vanir, ćemo mi Vanir, a? A sve jedno. Jesi dodali ovog crnca? Ali ja ne znam da li imam onda što imam. Jesi dodali crnca? Crnac iz Mahale? Nisam ne dodali. Crnac iz Mahale? Da, odvojeno sve. Crnac odvojeno iza. Stigo invite. Evo ga. Šta igram? Remova se, crnac. Šta igramo onda kako? Ja sam bot, to znam, ajde kjeri. A igram ja top. Birajte, ajde. Neka već igra top. Crni, brate. Da, kurc. Koliko mora čekamo? Ne moram. Koliko? Čekamo. Meni piše 20 minuta familija. 20 minuta? Da. Ja ne znam šta sam... Aj, uzmi akaunt od skitera, brate, molim te. Livo si previše gameova. Aj, uzmi akaunt od skitera. Aj, uzmi akaunt od skitera. Čekaj. Zove ga odmah, aj. Požuri. Livano je previše gamea i upući u low priority queue. Mora čekaš 20 minuta pre nego što ti queue počne. 4 gamea, 5, tako nešto. Ali da je tu skiter, a? Tu evo, vata telefon. Broj idem ja sam da pišem. Ču te supportam ja, Marko. Može. Kako hoćeš, hoćeš mid ili supporta, sve jedan? I meni je sve jedan. Znači ja mid. Kad će roll da mi stigne da banam ljude, ej pa mora da vidim to sa smogovcem. Ali ono, banat ćeš sve koji su odigrali 3 gema i manje, brate, razumeš? Znači oni koji odigrao 4 gema nema veze. Ima dosta ljudi koji jebi ga bili su tu, ali lobby se nije računali tako nešto i to je problem. Ajde Marko, invite me. Kako zoveš? Pa imam te. A njega imam, da evo invite se. Ajde. Ali ja ne znam šta da igram kod njega na akauntu. A šta je ostalo, brate? Ti si, brate, top. Kako da joinam? Igri Trindaver opet, molim te. Moram da igram Trindaver, brate. Trindaver i šite ljude, ajde. Stavi top. U lobby si već sad naći. Ijo, ti si... Ne, ti si anti-talent za sve osim Fortnite-a. Čekaj, brate, ja ne vidim. Iza to je Ja ne vidim, molim. Ja ne vidim da sam. Gle, share, molim te. Pomozi mi. Čekaj. Ja te kiku. Brate, ne vidim sebe. Opet. Šta je bilo? Sad radi. Ajde, izaberi top. Da? Izaberi top. Brate, ili ima Trinda od hitera? Kod hitera. Brate, ja nemam ni rune one, kako se to zove. Pa znate rune za Trindu, braću? Brate, imaš... Trinda, mer... Inače, on nema ruki ovdje, da znate odmah. Brate, samo E i R, to je to. Kako si ti level 30, brate? Da ti hitno nešto. Ne veze. Vanire, šta će da igraš ti, Vanire? Svaki game kaže da čovjek nema ruke, brate. Brate, ali on ne zna ništa da igra osim Fortnite-a, znaš ti šta je najgore ono? Čekaj, ne znam što imam. Znam, brate, Minecraft da igram. Minecraft znaš da igraš? Ali, brate, ne. To ti Trulex treba da igrate. Ja sam ti goat svaku igricu. Ja, first pick, ja, ne. Dobro, Vanir, šta ćeš da izabere? Jel imaš ovdje carry tu uopšte? Imam. Sve. Zar ne? Ovdje nemam, brat. Imam 6 od carry. Meni se Caitlyn igra, iskreno. Nju čak mogu da... Nju baš nema. Nju mogu da first pickam, ja mislim. Imam. Šta da banam? Vanir, ti znaš, aj.
Ja ne znam ništa Ne znam, brate. Mogu da bana, ja ću bana Nautilus, on njega mrzim, ono, iznad duše. Ja ga mrzim iznad duše, ja isto ne mogu da ga vidim. Kad bi ja njega vidio u game, što ja pišem takvim ljudima, to je strašno. Ne, baš ih, ono, Kjeri strašno. Da, kako je Viego, Drevena da igram. Kakav je Viego ovaj? Uzmi Vayne, mogu bi da igram Vayne, da vam pokažem koji skin imam. Brate, Darius, to je to. Znači pa novog, što ne da šta radi. Novog? Kako zove taj novi heroj, šta je to? Viego, neki Viego, nemam pojma šta radi. Zato sam ga bar. Pa, šta da ti izberem, Vanir? Ili da uzem meni Vayne? Mogu ti na Vayne. Ćao, hoćeš, ajde. Precision, gdje je Precision malo? Znaš Lulu? Imam, brate. Malo su. Nešto da možda carryješ. Šta? Serafin uzmi. Serafin? Šta je to, alo? Serafin. Lux. To ti je buffana zona. Lux hoćeš? Uzmi Lux, ajde, kad ne možeš da nađeš, kad ne znaš šta je Serafin. Lux. Kude Serafine? Numa Lux. Ne, ja možda nijem tog heroja. Ne može ovako ljudi, ajde neko šta demid ne. Može, Lux, ne brini. Ja sam AP jungle. Pa imamo trindu gore, šta? Brate, znači samo mi kažite gdje da idem, šta da radim, to je to. Čemu stvarno razigrali? Brate, nemam pojma to, brate, znamo laneova i to je to. Samo udaraj, vet. Sve mi jasno, samo udaraj, vet. Sve mu rekao. Uništit će ga Kenan. Ne, blic, brate. Au, Kenan, brate, ti je gudmio Strindamera, uzeo si već. Crni, skloni smite, nisi jungle. Da, to sam sad gledam šta da uzem, brate. Arune. Uvijek ima neki novi skin za Deli. Downbreaker. Ima... Cosmic. Šta ću uzmeš Vayne, je Vayne dobra protiv Drevena i Brivca. Najbolje skin za Deli je Challenger, ne važe šta niko mi kažeš. Šta sam na Vayne uzimao, na Preze, Tek, Triumph... Headhunter. Cut down. Deal more damage to champion, max kill than you, okej. Taste of blood. Ćao, automatic pičko. Jo, to je to što. Čijem skin? Šta se spaja prvo? Let us hunt those who have fallen to darkness. Ništa, idem do WC. Veci, B-E-C. Ima skin Trulex, ovaj bre, skiter. Ladno ima. To je ti onaj vornik da im je, dobar skin. Ako nisam pikao ovog, imat će se. Challenger, fuck. A uzeo si ga debilu. Ako nisam pikao ovog, ubit će se. Pa nije, nema selecti to. Pa samo staviš na njega. Jo, ladno skiter ima skine, seri. Deadly Ken. Yasuo će mi dođe na top 100%. Neće, nego Kenan. Neće. Daj Bože ti dođe Yasuo. Brate. Jo, ne. Ovaj će mi... Kako volim kad imaju ceo tim skviši da mogu ni da lide igram, brate. Ovaj će mi... Brate, pozdravite se od topa, ovaj me uvek polomio, brate, Kenan, sećam se. Svaki put se nek dobio, brate. I onaj lao i jebem je usta. Nemoj mu reći, nemoj njeno ime, molim. Nemoj molim. Ja sam samo GP-a igrao i svaki put dobijem nju, brate. Svaki treći put. Vrištim. Ja se rekolam glavo. Ko bundle ima, Kad dobijem je, jer je seta jao. Šta je bilo? Ljudi me pamplju dok su živi. Pampaju te? Ja kad igram top, ili zapadnem protiv seta ili loj. To ne daj Bože da neko vidi. Da, najgori. Ja sam sjeba čekaj. Ne daj Bože, ja nikad nisam igrao tanka na top. I onda, brate, ja njih samo... Mare, iteme, aha, tu si. Marko je doktor. Mogu bi da kupim. Ovako. Daj, red helpaj. Ne vedite se igrica na Znam, ja namešam sad baš. Pazi. Jebate, mogu si meni da ubim ukoliko ja sam AFK bio. Posljednju sekundu. Sad će tebe da privuku. Umri. Ja sam Yasuo pogodio. Trebao sam cancelam. Trebao sam Steamer. Ne mogu, verujem, brate. On me nije privukao da flasham,
Me pusti. Idem topalo, ali? Nisu strušni vard. Idi top, šta si došao na mid? Oni će dođi ovdje ko mene, dođi. Možete pobimo, tu su dva i dalje, tu su samo dva, tu dreveni bliz, gledaj. Trojica. Samo dođi. Ne bi. Idi na sajt. Ja ne mogu dođem, da. Idi na sajt. Nije lokan FPS, kod kurat. To je to, vrat. Skupio sam 10 game što ono. Na botu nećem vidjeti do kraja gema, da vam kažem iskreno. Ne, za kill ako treba ću dođem. Brat, imam 10 healtha posle helpa. To kad vidim. Što si tako toksik, brat? Ne mogu, to nije mi dobro. To kaj nije mi dobro, majke. Opusti se. Bliz bušu, znaš. Ode? Da. To 3 boce ode. Nice. Nice team. To su oni ranka, a? Diamond Jets, ovaj ti je platina. Ne, ajde troloj ono. Ovaj Trulex je, ću ga reportira. Ti ne pokažem. Ajde dajmo level 2, puš. Da pušaj, pola levela mi treba. Aha, onda je... Aha, nisi bio da pomogneš, ja sam bio. Brata, Marko neće biti do kraja gema. Kad on umre ću dođem. Mislim tako jedino fair. Ne, a kad ih na junglera bot najmanje gank. Mislim da skoro nikad ne dođe bot. Pa malo teže gank, iskreno. Najteže se ganka. Ma nije, ja dođem pozadnji, uđem u bush i to je to. Zavisi do tima kakav je. U 3. minutu se već posvađaju, brate, support ja da i carry. Marko, znači imamo još, 3. minut, gotovo. Sve ti jebem. Šta si promašio kripa? Daj. Ne mane više. Ne veze, ne treba ti man. On trola. Bijem ja. Ne trola, bunas. Čekaj, govnar. Nijoo, pa ovo mi niko nije rekao. Trola li je loša, Pa ovo mi niko nije rekao da ovaj camp u mojoj džungli, a? Dobro, što nadrkali smo ih. Hvala Burazer moj, da Bog da umro sutra. Nek mi country gankuje mi debil glupi. Malumni. Koliko je toksik ovaj Trulex. Zamisli bre igraš flex i ti country gankuje i vete te prvi level, čime se bavio? Dolazio fiddlestick, 99%. Nema ni mid. To je to, zakurđu sam šta. Mislite, vi ste mrtvi. Draven nema heal. I vi ste mrtvi, ja vam kažem sigurno. A ko je ovo hero je? Fiddlestick, buffan. To je fiddle, brad. Da. Buffan, šta god je. I on heal i dalje, znaš. Šta je ovo? Je me u to udara? Ne, to ti je neke vardovi, brad. To ti vardovi, brad. Mamo ti jebem potovsku. Imam treću. Stižem, healam te. Healam te, Marko. Ne! Kako mi tako odjednom sad skina toliko? To je loš. Skida malo pa puno šta. Viš, ti Marko ure došao. Kad ga channeluje do kraja, na kraju napravi veći damage. Ha jebi, ja to nisam znao, brat, ne bi me ubio slipa. Da, puši. Nemam mane za to. Brate. Marko, da gledaj kako ti bije minjene, molim te. Ubij ih slabo, ne zanima me, puši lane. Smara čovjek. Au, što sam se uplašio. Gleda, uzet će plate minionine, seri. Jesi ti rekao? Nemoj da uzme... Ti jesi ti rekao, samo gledam praću. A glup si ono. Mogu si jedan dariš kulu za 160 gola. Mogu si mi da pomogneš. Ti si mogu da imaš 160 gola. Alo, ovo je teški ide. Ne treba. Ja ti nisam pomogao zato što mi blejala ova dva debila i umro bi da sam došao ono. Isti, prelego, ti si pušao njih, ti si njih čekao ovdje. Te ne budu mati, se mar mide. Kom igra na ali kauntu? svi su bili tu, nisi znači da radiš red kao prvo ono. Nema mide, nema. Rekao sam da level sad ću dobim 3 3 miniona. Neću. Gle, uzam mi control ward, super, sad ću imati 4. Ajde. Mogu mi da probam. Ali nešto mi se ne ide. Bravo. Kako van se... Što ultum? Mamu ti jebem, da. Kako ga ustade dobije, u sekundi je dobije ult. Ubiće mene, malo... Jao, jebe mi ti canon. Pa neko trola svojim... Šta? A ne znaju šta rade, Buraz, šta se čudiš? Baš je on bacio šta je. Znaju šta radi isto koliko si ti znao u kampe.
O, me zjeba sad, jebim ga usta. Koje govno. Brate, što on nam kampa bot je, on mene Nije, ne trola. kampa, što si loot, to nije bio on. Aha, Treba već da isproziva junglera, već sam vidio, čuo sam ono. Već je ne, gotovo samo bilo. ste da kažeš da kampa, da ne mogu da verujem, ono. To mu je pasivno, je tako? Šta obušao? Mi je drago, ono. Dobar bot, brate. Ispod kule sad ne možemo Dragon da uzmemo. Jo, ću te pljunem. To ono, gledajte top diff, alo, pogledajte top diff. Da, ovi ga daju, a? Ne, nego 13 farma i 48. Kako si ga toliko odra? Cilje pa ti si the goat. A brate, gledaj liđa, brate, ja ću da li imam game, to je to. Imamo dobro junglera, ne, to je to. Ja da pričam si game. Ne, njihov jungler je na botu, nas si na topu, da, bravo, svaka ti čas god igrice, ono. Pa, znaš Kad već toliko stvari znaš, znao bi da trebaš da budeš da je njihov jungler uvijek, ono. Ako već toliko stvari znaš, misliš da ti pametan. Ako njihov jungler uradi Zmaja, šta misliš, Marko, na kojoj on strani? I šta misliš da tebi treba tu? Zato što ti već uradio Dragona. Zato što naš support ne baci nijedan ward, viš. Ne, nego su nam uništili wardove. Pa što ti uništili ward? Što ti ima? Jo, bože. Što ste vi toksik, brate? Koji kurac? Nije nego Flame-a, brate, a on treba da prati njihov junglera, razumiješ ono? On treba da counter ganka, ono šta. Ovaj je otišao s topa. Šta hoće kaži da ne trebaš, a ti ne znaš ni šta je to ono. Jao, čuj ti molim. Šta rade? On je dole i do... Molim te. Au, da ga nisam ubio, znaš kako mi prsi? Dođi Crni, dođi. Ne možemo tog, da? Crni, dođi. On je dole bleo i dalje, brate, jer ti mene trolaš, ono. Eto. Pazi so. Dremen choose buff sad i najbolje smo ga šta. Ja ću ga fajtam, Trulex. Ma, samo ti udari ovo prvo. Ima smite, samo udari ovo. Može. Mi smo 3 na 1 ljudi. Uvijek, pomogu, moj umro. Da fajtam ovoga, alo? I šta ćeš, bežena. Dođe mamu time. Ja su neki doktori, bez venci. Daj malo da uzmem ovog čakra. Beži tamo kurac. Čakre da uzmeš da ga... A critical ovaj kurac. Ja ti uzimam red. Ajde ga navatamo tu, ja ga slovom vrati, ušitamo ga. Nema mane. Idemo top 5. Znate ga vas dvojicu. Ovdje ga fajtamo to, nećemo. Ovaj ga fajtiš. On je zna da sam ja ovdje, šta? Kenana nema. Ču njega, Dolazi, malo, dolazi. Dobre, živ si, Marko. Okej. A gdje ćeš da se biješ, bre? Dolazi mi. Ništa si lud. Dođi gore, Trulex. Što man? Ajde, fajtamo tu. Tu sam ja, Vanir. Nadao si mu zašao iz range poslije sigurno. Ja ću ubim blicu. Ja, brate, ulećem s tim ultimom. Ja sam probao. Nemam critical, mrtvi jebena. Gledaj ovdje. Pa ovaj radi. Ubij ga, to je free kill. Ja ult. Zvar sam ult, ne znam. Nisam dobio si zato što je bacio taj spell, super. Vataj ti. Nađi slovom ih familije. Nemam range za ulti. Slovo ga. Ne mogu, nemam. Jungle diff. Iiii, jungle diff. Canon izašao iz igrice. Leve diff. Canon izašao iz igrice. Ide. Da, pusti da plati. Daj. Neću ubim ovo. Mogu sam da bacim iskreno ovo sranje. Herald, a? Nisi to? Nisam ranije bacio, nemam pojem. Nema veze, sad će da... farma i ti bolete ovo. Sad će bar da suši tower do kraja. Uzak sam krabovi, brate, šta sereš? Možeš gubimo. Ubij ga. Ubijte ga. Može. Ubijte ga, beži back odmah. Očekaj, molim vas. Beži back. Ne bi, tvoj support je ukro 4 kila. Što sam ja uzao kill, bris? Da imam 4 kila si normalno. Bože, što je toksik ovaj. Ja ne da igram više. Da spajavate, Zonja... Ljudi, Kenan se usrao, kampa u bazi, brate moj. Idem da li imam game. Čovjek mi rekao sam ukro 4 kila. Zato je top diff, ljudi, pa ovo je AFK. AFK lik. Kad će na Hrvatsku? Pa ne znam, bukvalno ja možda neće ove godine. A to se dešava. Ako ne dođe na more u Hrvatsku, neće da dođemo uopšte tokom cijele godine, onda sigurno. To se dešava. Evo, gleda koliko je loš familija.
Ja ga dajem, Marko misli da će da uzme red buff na level 7 ljudi. Ja, Marko ga je uzeo. Bog da umro sutra, ja ne da. Ja rekao neće smajtam. A ne, realno nije morao sad uzima, ali dobro. Ne, nek uzme. Sad neće da umre, tako da će, tamo kad on umre ja ću da uzmem buff. I ladno me ult. Ja sam stvarno neki doktor, to ima 10 godina, se gladimo, ima najbrže reakcije koje sam vidio, mislim. Aj, Fiddle stvarno nije normalan. Može. Imam stan za 3 sekunde. Da, neki crit. Mene je digo, naravno. Da. Dobro, ovo na sreću ima clutch button, stisne R. Cijelu mapu, brate. Ti dobar Crni? Čuti bre, lupam u bazu. Čuti jedan i drugi dole, znaš je. U bazu, lupam u bazu. Jedan i drugi su tu u bušu, 100%, ja ti garantujem da su tu, brate, debili ono. Šta sam rekao? Sam znao, a? Ne znam da je drugi onda. Iiija. Ej. Aj njega, stižemo za šta. Ne. Nema boost, nema boost. Fiddlestick pored vas, map control. Tunnel vision. Obi ga šta. Pa Marko, ajde, imaš reda, iskoristi ga. Bravo. Ej, neko meni. Vidio sam ga mapi negdje. Ovdje mislim. Aj Dragona. Dragane. Aj Dragana, brzo. Evo idem na Ja sam na 100 DPI-a, vidim ja nešto, brate, nije mi dobro, ono. Evo ga, ja sam doktor ovdje, teo se deša kroz... Kad ću da ga šutnem u zidaj? Hoću kurac. Da ga šutnem, ili sine, to da ide. Imaš ga. Kurac, sad sam digao sense i nije mi dobro, vratit ću ga na chat sa DPI, da viku sam se. Sve jedno bi umro, opet. Ne mogu da verujem da je stano na laki. On je bolestan, 100%. Skoči preko... Ijo, ti što si bolestan. Teo sam da ga ubijem, kada nisam. Možeš sad. Znaš da nije jumpalo, znaš? Znaš da nije jumpalo sa... Vidio sam. Ne moguće, nije mi stekla pasivna, sigurno. Čekaj, moram što se desilo. Nije mi pasivna stekla 100%, što je desilo? Ne znam, izbagalo se, nije ti skočio onaj... Pa da, nije mi super jumpalo. A u rangeu sam bio. Super. Nice ult, kažeš. Pa sam ga ubio. Pa znam. Your skill is really good. Dok igra Dravena i prati mačeve. Šta? Držiš Mare? Ma drži ih, sad ću da umreti, da mu greda. Misliš što kradem kill, a? Ne. I opet nemam para. Evo ga, Crni imate, uved, si živ? Sve okej? Ovdje sam guš. Skoči se mene. On je skočio, bre. Opa, vratio ti se Ken, imaš ga Crni sad lagano, samo mu leti. Saka bude on dole krenuo, no šta će vam praviti? Ga čekaj, populiraj to. Šta ne spajam posle Kraken Slayera? A, gle ovo, brat. Ovo ne valja. On ima VH, brate. Ja nijem manu, brat. Dolazi volno. Beži gole. Beži gole. Draven je ovdje. Draven. To. Nemam ništa, sve mi na cooldownu. Izgubio sam stakove. Šta se spaja posle Kraken Slayera, Vanire? Što mi se bacila druga. Onaj... Kako se zove? Možda igraš PD Infinity, možda igraš Rageblade. A Rageblade mi je zanimljiviji, ja mislim, a? Pa ne znam, jedno i drugo je zanimljivo. Mi je Fatal Dancer. PD je stvarno OP sad, a i Rageblade su nerfovali malo tako, ne znam, ali opet i dalje OP. Rageblade je svaki put bio nerfovan, nikad buffovan. Ja malo kući. I dalje OP. Da. Nemoj da umre malo, nemoj malo. Evo ga, Blitzcrank me outskillao me. Outskillao me, breć.
Stisno duplo VQ. Nije ni Q, nego trči s trećom naš, pa da ne bi promašio. Misliš sa drugom? Trči sa drugom i treće naš stavi. Pa to, da te udari u noge. Pa da. I onda kad je prišao dovoljno blizu da... Neće me daju, pička jedna. Dođi piču. Ti ćeš jebe... To je to za... Marko, ti si mrtav. Ili... Možda i nisi. A, ja sam mrtav. Gle ova ideja. Pa stižem, ajde ih ubijemo. Evo Marko outplay isto. Bacio kuj basic kuje. Da budu umrli, kako ga neko ud majkim. In-game, logično je, evo. Hvala za reda. Koji to level toksicizma? In-game onda nije. Kao, jesam, a nisam. Kad se vršiš live? Pa ne znam ono. Šta, live sam tek 12 sati, vidit ćemo. Koje sam igrice preživio, dobro da sam normalni dalje. Da li ja raidam? Raidam normalno. Svako ko me nikad nije pitao dobit će raid. Svako ko me pita neće nikada dobiti raid. Evo, otvoje me bre. A da je bolesnik, brate. Ne. Tako je bre, ukradimo se. Nemam ništa, sve mi na cooldownu. Ajde, ti stigo cooldown sad. Stanaj. Ne, 2 sekunde. On ima shield, on ima neki, šta je kupio to? Immortal shield bow. On ima shield bow neki. Neki. Zamisli već. Zamisli ga shield. Ne, over. Nedopustivo. Neki blight. Evo Marko, kvadra. A kurac, da imam mane možda bi mogu našao. Imamo pičku je. Da se nisu firovali. Ja šta da spojim posle Rage Blade-a? Blade od Ruin Kinga, a? Ili Phantom Dancer? Phantom. Možeš Phantom, bolje Phantom. Imaćeš puno movement speeda i attack speeda. Jebate, dobit će nas. Gdje si Krokis, čao, hvala na follow. Ne, teleportiza, eto meta. Ute. A ima zid onaj glupi, gle ovo, on se flashovao na mene. Ne. Ja sam daily streamao na Twitchu, brat. Ja daily streamam već 2 godine, brat. Pa jer ide to Menta, pa jer ide to prozoru. Ja sam imao pauzu samo dok sam igrao WoW 2 mjeseca, zato što niko nije htio da gleda WoW. Menta, tu se valo. Ma vi ste, ute prego što umreš, molim te. Nemam ulti, ja ušao u četvrtu. Ja, ljudi. Kako clown fiesta, brat. Evo ga Marko došli hotplaya sve. Dolazi Mare, bleđa, ej. Svi ćemo pobegnu, gle ovo. Neć, ali će Blizz da ga noka i ubit će ga no. Neće, nije promašio, da sam to bio ja. Pogodio bi one shota bi me s tim vjerovatno. Brate, znači Fiddle je odustao od Drake-a, kaže neću da rizikujem smite. Da, on postavio, bret. Flashao sam na glavu, brat. Ja baću drugu i u smite. Nemoj da sereš, ono. Što beži Canon od mene? Nema D. Ovi beže od Marka pođava od krsta, evo. Kako misliš što beži Canon od tebe? Lik je 8 level, ono. Udarim ga 3 put, polomim u glavu, umre. Čovjek ima obične cipele, vrati. Udarim ga 3 put u glavu, umreš, sam kaže. Polomim mu noge. Ja sam svoj pakao. Daj da ga gledao, gledaj koji damage vam jede. Ja da igram još max 1 game da gledam neki anime nešto sve da se ne stav. Ne, ulećemo. Umre jebem. Ima 100 blica pored njih 5. Ljudi, šta radimo? Mi samo umre jedan, pa onda starta novi fight i onda svi umre i onda starta... Mene si banao na Twitchu prije godinu i po dana. To mi je bio vjerojatno najpametniji potez u životu. I onda sam te banao, pa eto, unbanan si. Nešto će svirimo, ja ću vam. Sad će stane, bravo. Outplay-ova. Bre. Demo, ne, može još.
On je stao ispod tower. Pogodi ga i on je umro bukvalno. Pa znam, nego lik je išao i stisnuo S. Kita sam ga. Šta je ovo? Jedan dalo buff. Ljudi, što su oni time na mene? Aha, zato. Što na mene, bre? Pusti mene! Beži. Dižem, familije. Pokušavam. Ne! Utaj. Bravo. Trulex. Tu su. Ajde ga vatamo. Ovo ja ušao u četvorici kao što radim. Mora da imaš stekove neke prvo pa onda. Marka najjači. Čovjek uđe i nije mu dobro. Ma vižem sigurno Crni. Oni sad idu svi na mene, slepiti stopaju. Prvo da one shot još jedno. O tome si poznat. To ti kažem. To ne moraš ništa reći. Idi ti na drugog. Ma dobro, ajde. Ne možem ubiti. Ne, jebem ti sve. Tu crni, udri. Imam fantoma. Daš je preživ. Ja prđet. I dalje ne mogu da one shotom drive. Kako claima si, ne. Imam si Warzone jasno napisao igraj Fortnite i ja popio ban. Evo sad mi dođete bana mi ode zbog toga, pazi što je bilo pre godinu i po dana. Ti što si lutek? To šta? Mi si igraš Warzone i dođe lik kit te smara da igraš Fortnite ono. Ih, brate, FC, ono, najgori igrač. A ja tad nisam ulazio u Fortnite uopšte vjerovatno. Trulex, sve ga navatamo, dođi. Pa nisam. Šta je bre? Joooo, bre! Nisam znao. Misli ih on navato. Šta je misli? Pa da, mogao bi sad idem Blader in King. Zamalo, brate, si vidio. Onda povukam. 1000 i kombo. Te sjeba, kakav tover? 1700 se bi skinuo sku, dobro? Nije ni čak max range, ja mislim. Stani. O, roburaz. Jebi ga, nema ti pomoći, ti kažem iskreno. Glav. Au, da se bar profukalo. Šta je? To je on ulto. Vidimo se, Borazeru. Bolesni su ljudi. Bap. Šta? Umaši. Vidio? Nisi uprašao nego on bolesni. Pa meri je... Dolazi vam jesu leđe. Marko je kao pleo. Jesu na botu. Jesu na botu, dobro. Kao CSGO, brate. Mid clear, ode mid lik. Evo pa dolazi, krenuo je ka vama. Menta, ako gubiš 100 mane kod Markonix. Dolazi leđe. Dobro. Gubiš 100 mane. Sutra. On to najavio za sutra. Dolazi leđe. Dragon. Moramo Dragon. Nisam je stano. Dođi. Ide od playga, Marko je. Šik sve. No, pa si hod. Marko, dođi. Hot playg sve. Crni bacio. Udri ga. Ajde, ubi ga bre. Vidi. Si mogu sam da ga bijem, ali... Ja mater, ono. Nemoj da ukradete, molim vas. Sve još. Najjači su ovi likovi, pazi. Crni pa ti. Zajeba, namjerno sam ti peo. Dobijem tako CC da ne mogu da se mrdnem, brate, 2 godine da važi. Šta je Važi bro? Milorade! Milorad. Milunka! Time se bavi lik. Ajde, ubi me ono. Mora bacim zonu, mrtav sam. Piti Trulex da me pozdravi. Kimi Bog te pita da ga pozdraviš. Nikola Kudulje. Pozdrav. Što mi pati? I Runja hoće da ga pozdraviš. Ovo je Bog. A triple ne piše nigde. Da li ću ubiti raptora koji fajtam sad? To će prvo. Igra thrillera i još se pitla da će da ubije. Alo? Ubići ga. Veoma napet fight. Da sam ja dovoljno jak za ovako nešto, vjerojatno nisam. Ovo će naravno solo da radi. Najveći rate... Au. Stani ga. Pomoć! Gdje si Marko? Zašto pomoć? mene, Ne, ovaj krene da radi bar solo i viče pomoć. Pomoć! Je moguće? Ja ću umro, brate. Ti si je pobegao pičko, a? Ti imaš ulti. Ne mogu da verujem. Pomagajte vama prije. Ja. Marko, nemam ništa da pomagam.
Pomagam. Čuče. Kradi, molim te. Ja sam flashao ulti od Tidla. Jebate, koje sranje. Pingate taj flash. Brate, nisam vidio da baca ulti, on je skroz na otvorenom stao da baci ulti, ovo je realno, šta? Pingate taj flash. Au, brate. Taj Fir nije Firov uopšte, vata. Te nas je 2000, šta? Ja sam mislio oni krenu da beže, pa ostaje da ih prediktam, znaš. Ja ću moram kupujem iteme koji su dobri. Najče smara Yasuo sa shieldom, ono. Fair cannon. Da se recalla čovjek. Radi, on ima shield neki, bret, opet random, ono. A nije random. Brate, šta je to? Shield bull. Cannon, umrtio. Jajte, ono. Koliko ti? Pa nafida si ga. Ja ga nafida. Kako drugi? Jebate, uletao sam od 2 puta, ubio sam ga. Čao be, više vas ubija sve sad. Uletao sam 2 puta, ubio sam. Kupljujete Canon koji je 254. Da. Dobro, gdje je odjebi buraz. Familija, gotovi smo, brat moj, beži. Dobre. Gle ovog čovjeka. Jebate, živ, alo. Ja sam morao da ultam, ladno, zbog ovog smrdljivka, jebem ga. Jao, ne. Ubit će. Neće. Teći tu bi ne možeš tu bi doći, da te Fira ti baci drugo ne možeš tu. Canon ima stan i dalje. Da. On se vrati, ne, on samo da trče bi ga pogodio. Ja si iznervirao sad. Lik je živio i on je rekao ne. Jebate lebac, alo. Mogu ja njega da ubijem. Iza malo. Ali lik je preživio i on je rekao ne. Ne, pa Yasuo da nema 3 shielda. No ovaj, brate, Draven je dobro. Mogu bi da se ubije. Vayne isto još luđe od Dravena. Draven tebe je šamarao, brate. Ubijete je Blitz koji ima 4-12. Šta rade oni? 4-12 lik tu ubio. Evo ga, ovaj sa shieldom. Došao do outplaya. Trulex, si dobar? Da, ti. Ajde, udari ga, molim te, udari. Rip furbal, zašto Biće mi, to je to, vrati se, nemam ulti. Gotovo. Polomio sam ga, vrati. Surrender, da, polomio si. Polomio si ga. Nemoj više da lomiš, molim. Mi ćemo da izgubimo ovo što neće. Ja ću Super ligu, ne. Šta se desilo u Super ligu? Ne da me nešto zanima, ali ono. Radi Faircannon na Trindameru. Parona radi, ali uzet će. Nemoj Faircannon na Trindameru, si normalno. Da, pa to ja pitam, ja pričam, niko me ne slušaš. Ja kupujem sve iteme koji su dobre ovdje. Kupujem sve koji su... Rage Blade imaš na Trindameru. Brate, kupio sam ga, dobro izgleda. A bi je u miru, brate, od... Ubih, bre. Hila. Menta, pa šta radiš? Nemam, sve mi je cooldown. Idi, samo imaš uvek. Rip. Nema. Idi, brz. 3 sekunde je cooldown. Barona su uzeli. 3-8. GG. Nisu uzeli Barona. No nisu. Pa šta su začuli? On je Dragonoza, ljudi, on je Dragonoza. Nismo uzeli Barona. On je normalan. Kakav map. Mrtav fiddlestick. Mrtav ima. Opa, damage. Ko je ovaj Twitch, brate? Gdje je cooldown? 3.08, 6.15, 12.31. Dobro je, mnogo si parkourčio s tim. Ja. Stani. Ajde, Marko. Slavo sam kažem. Ja flasham, brate. Ne zjebam se. Ako si ne zajebaš, neću da jeram. Jer sam se perikiran. Come here, bro. Ladno me hitalo ovo. Treba mi hit, critical je. Ubi ga, Mare, ti crni. Te bre, koji? Eto ti ga, taj. Ali nemam krava. Nemojte dok udarite slučajno. To, udri. Čekaj, samo da me udri bre. Pa znam jebate, čekaj.
Ulećim unutra. Ovaj samo meni uni, gledaj ga debilom. Bravo što se može. Mis. Opa! Ja fuka sam bio, se drži? Ja drži. Ja ću finish from here, sve klik. Da napravi Penta prvo za stream. Ma ja vrate. Ni blizu. Ja, bože. Kome dam GG? Ma skiter, ne igraš ko skiter, ne kao ništa od toga. Jungle je bio useless, Menta bio, ma nikom neće dam skip. Najveći umre. Gledam brate. Ovo je Lux koji ide shito. Ne znam ja koji dobije S ovdje ko nas, tako da. Ko ti ja sam dobio ALOO? Ko dobije S? Ko dobije S? Pa ja. To ti pitan ko? Fortnite. Ranked flex. As more, brate, nemam support. Mogu da otvaram kod skitra. Hoćeš mid šta? Daj. Ajde. Gdje ode sam? Daj, ja bot igram, ja supportam. Dobro. Šta je jungle onda? Hoćeš jungle šta, Vanir? Šta hoćeš? Šta god hoćeš? Mogu jungle. Meni je sve jedno skroz. Saka bacim lisina. Crni hoćeš to bili mid? Top, kakav mid. Ovo je se izmenio sa svima, brate. Operan kod skitra, hekarima sam dobro. Ovo će biti dobro Mare i Trulex na botu. Ovo će biti... A ti si im jungler, tako da nema dvoje i sad bota. Ne, ja ne idem. Ti ćeš krivi stalno. Ja ne idem tamo. Dobro, pa jesi mi idemo mid. Ovo je namešteno. Ma nije, si lud. Nego, loko mi s FPS-a, ne mogu da ga vratim, ne znam kako. Vrat nešto dirao i ti mi loka na 100 FPS. Pa imaš samo da unkitaš. Stavio sam, ali i dalje mi stoji na 100. Bravo, cari, mnogo se dobri, gdje nismo, najjači smo igrači na svijetu. Nešto je dirao. Da li mi trebaju mane? Pa verovatno da ne. Šta da igram jeben? Ja ću blitzcrank. Daj, če zamisli. Ne mogu ni da otvorim to za mane da vidim da li mi trebaju. U weekly sam koji? 70. Pa znaš koliko mi treba mane ako imaš? 300.000. Toliko mane mi treba. Eto, ako neko ima 300.000 mane... Izbaci 300.000 i... Ja banom, brate... Canon. Nautilo se. Daj što bi imamo Canon, dobio si je gore odok si je. Gledat ću. Zabani brzo. Ja blica, badolik. Ja sam kliknuo gleda. A neko je prvo mene već bano gleda. Ja sam banom blicu. Čekaj, šta da uzem bre. Ja pikujem, a? 30 D. Ti ćeš igrati lisina u džungli, šta? Miss Fortune, brate. Ćo, braćo. Ko je support, Trulex? Šta je protiv Miss dobro, ej? Caitlyn. Misliš, a? Da. Ma, sve ti da. A koje rune si ide na nju? Imam ovaj Little Temple, Presence of Mind, Bloodline, Coup de Grace, i onda imam Sorcerer, Nibus Cloak i Gathering Storm. Može. Hoće ti tenka igrati nekog Trulex ili? Tenka? Ja, nemoj molim, neka sigurno. Tanky support ili? Tank support. Šta ti pričaš, već te čuje neko. Ja igram supporta s Igniteom i igram mog brata. Opet zvadi. Veliko se uzeo. Hoćeš mid, šta da idem ja supporta? Ja support. Ne, veliko se. Šta ćeš Velkoza? Da. Dobre. To je OP, brate. Ja support igram samo sa Zeratom ili Velkozom. Za drugu nisam čuo. Zerat je propao već. Pa pre. Pre bio dobar. Velkoz je OP, pa je OP. Pasivna samo to, samo da te OP.
Leona, jebote život čime se bave. Ajver, ne znam, To ti kažem, gledajte koji evo tim što oni ću ti sad imaju. Svelko zadovoljiti. Imaju tima Eni i misile ono. Šta će Svelko zadovoljiti? Pazi što si rekao. Veliko si najjači vrati njih. Sad koji skin? Gdje su oni dole? Ko ja skin da uzem, a? Šta da uzem Ignite, a? Ma Ignite. Ja ne znam da uzem Battle Castle, da uzem Archlight. Da uzem Arctic, haj. Ja ću Archlight, ja mislim, mojkim. Ba da. Pulse Fire. Igram mi s neko ovaj skin. Neće ipak. Hajde će malo Valorant igre, pa ne znam. Vidjet ćemo. Šta? Šta? Šta je bilo? Stavio sam Archlight, stavio sam Archlight. Šta? Kurac ovaj čovjek. Kakva igrica? Nisi. Jesam majkin mu Sad sam vidio kod Mareta na streamu, nisi. Ko mene majkin Archlight bio što rekao. Rekao sam još igram Archlight. Ova igrica, svaki dan gori gora, brat. Kako Archlight, brate, kad je Ark? Ma Archlight, ja to zovem moj cijel život, tako da će biti Archlight do kraja života. Je moguće. Jarvan i Master G. Možda sam čuo kod nekog našeg većeg streamera da je rekao Master G. G? GG. Možda se sprdo. Ja idem top, čao. Tako malo za kilove, tako. Master G. Da, znaš kako mi se ne igram ovaj skin sad, majke. Ja ne helpam ti igram. Kako ja imam samo 130 FPS-a, brate, ovdje? Ja imam 40 Marko, sramota. Ti kažem, meni je 100. Lokan. Ma da, ali ja imam 120 FPS-a sa našaki kompom, brate. 240 FPS ne mrda. Ja imam isto 240, ja sam imao 240. Ne mrda, bukvalno. Aha, meni je bio vertikal uključen, brate, ste vi ludi. To ti je stekano, brate. Da, evo, imam 240. Šta ti je uključeno bilo? Ma brate, ideš u opcije i ovo imaš tamo ispod FPS-a 240 gdje piše imaš te dvije opcije, isključi jedno i drugo. V-Sync i anti-alias. Da, jedno i drugo mi je bilo uključeno. Sad imam 240 bukvalno. Ne, meni je dalje 100. Još mi na medium sve ono. Marko bije blua, crni ne pomaže ovom. Pa ovo do kurca, familija, dolazi malo. Dolazi, nemoj sad da ideš, molim ti. Nisam znao, jebate. Ne! Kad izgubi minion ovako na početku gejma, evo ne igra mi se. Izgubili smo timom i na topu najgori. Horizon da on postoji, jebate. Canon mu je najgori, Timo mu je najgori. Ne, ovaj stvarno. Kad krenem da me gađa s ovim pljucama, bata. A Timo igra Timo AD sa Hello Blades. Ništa, mora ga iz Vikijom, brate. Kad sravo. Što se ne vrati? Ovi, dao su silveri, brate, pravis, da. Ne, ovdje mi man. Zato sam smijan kad se ja triggerao, brate, on je taj tip ljudi. Ko? Ne znam. Ja deadshot. Čemu pričam? Pa naravno, kad igramo protiv Leone, Marko, šta ti je čudno, brate? Nisam bacio heal. Šta ti je čudno, Marko? Nisam bacio heal. Dario, dobro. Šta ti je čudno, Marko? Nisam bacio heal! Nisam bacio heal, brate, nisam. Bravo. Jebo ga mid. Jebem ti sve po spisku da ti jebem, znači, jel ovo realno? Fora što ne bi urni ti, ne bi urni ti, ne bi ja umro. Mi sad imamo heal, ali nema ništa. Free gang. Neće biti fajte dok to ne... Ajde, čao Runja, lako noć. Help ode. Ako ovaj veliki minion umre, nemoj. Mrtav si... Au, ti mi nisam ni gledao. Na. Ne vidio pingo. Viči.
Čovjek je uzeo 1,5 kamp je uzeo. Brate, dalje plan da zaletim na ovoga. Ozbiljno. Ti moraš sam skontati. Brate, ono... Nije plan. Ja smo isti s farmom, brate. O jesmo, kurac, liko je uništava. Halo. Ima je Vard ovdje, a? Nije heal sam što. Ne vredi umreći se jedno. Dobar. Ja mislim da nije, možda kad će... Ovo isti, pređemo na Get Alive. Eto je. A vidiš, daj Šta radi ona, alo? Mislim, dobro, šta mene boli kurac, dala mi je kill, okej. Ma, brate, to je to. Gdje je Kraken Slayer ili Gale Force? Gale Force. Ne, će da uradi ovo govno. Dvoruki leveli, alo. A znam, ali... Tari, stvarno ne znam, brat. Hajde dođite da pomognite. Probaj sam, tako nešto pitaš. On je level 2 koji kurac. I Timo je krenuo. Ona nema mane. Nema pogledaj. Hajde dođemo Timo, dođite Timo da ubijemo, alo. Nema ih dole. Kaže, i Timo je krenuo, Timo bije minione. Timo, chilla, 40 farma. Će da dođete ili nećete da vas? Bije minione. A kurac da ubijem, sad će da me gađa opet. On je pobegao gore, gle. Pa ti udri nek to on gađa i mene ova gađa ja udaram. Šta, sad će skoči opet, je znaš? Pa ne možeš, ako te pogodi sve i gotovo je. Ne možeš. Ne, bukvalno možeš, jedno lutro se odigram, tako odjedno može, ali... Baš toliko da nemam život. U pušu sede sigurno. Oni imaju flash, i Dragon, ne. Jebem ta usta ciganska timorska, ono. Ja nema i dalje, ono, tako, možda nema. Ja ne idem dalje, šta? Ću da igram gore drinker. Aj dođi dole, molim te, znači, ono, samo nas čekaj da skoči na mene, znači. Čekaj. Pa gledaj ovo, gledaj situaciju. Oni vleju buš sad trenutno, ja ti garantujem. Stavi Vard ovdje. Ako priđe gotovo. Kako da stavim Vard, gledaj debile, brate, glupe, ono. Oni će propustiti 20 miniona da bi to radili. Ajde, kupimo sad, ajde. Gledaj, znači, gdje će minion dube, alo? Nema any mid. Ej, jebe vam sve glupo. Ej, jebe vam sve glupo, ono. Leđa. I mi smo... Šta radi on? Ubije, molim te. Bacaj, ne ikri se pronaši životu. Dajde. Jebik. Wort. Nije Wort ubilo. Ma Wort. Nije 3 kila za jedan. A dobro, ali nisam morao da umrem, ono, pojenta cijela. Nije Wort, umor sam. Pa što si umro? To si bučko kolo. Kaki te bili, ladno su blejali u buš, ono. Da, pa... Sita, Luna nema flash. Prvo da imam flash, da flash treći. Brate, ide tijeni. Beži bolje. Ide ni. Još malo si mu cooldownu za ulti. Pazi, pa sad može bot da dođe čak. Tu sam. Ej, gangraj bot! Vanire, veruj mi, nema Luna flash. Dobro, buraz, čekaj, daj mi ne, ali, ne treba ti niš, samo dođi da ubijemo debile, veruj mi, znači, gledao, sad će probati da skoči na mene. Treba mi cooldown, treba malo da dobijem. Mis ima ulti, ne, on mi hitao. Ja bi da dođem do level 6, znaš. Pa dobro, kad... Metra ja minion, čekaj Marko, izgubit će bukvalno game. Ajde čekajte mene, a? Ubit ćete Leona bukvalno. Evo, 1 flash, 2 flasha već, 5 flasha, ulti godine, ovo u životu nisam vidio. A mislim da će ova da se vrati, ali ne. Gle ovo. Nema mana. Tu sad. Imam flash od kraja. Nema flash i ulti. Tu skoči, vidi. A skoči, gledaj. Aj, to, free killovi, to. Četvrni, ne. Nijem heal, ono. Ne, da je to hitalo, ne. Ubit će Marko ovo, samo farma minion, ubit će sigurno. On mora stane za minion. On je level 4 dalje, zato što samo skače na nas.
Neću uzeti minjenu sigurno, ubit će ispred kule će da ubijem. Imam ulti. Da, ja ću bacim ulti, čekaj sam da pogledam treću. Oni isti ulti, ali nemam mane. Haj, ultaj, prokaj pase, to je to. Bacam cijel kombo na nju. Ide ti trandu. Tu sam. A zašto mene pucao kula, nim jas? Flashao se, imamo. Jurit će me. Ne može isto radi, daj. Može. 3 kill, low. Kaj sam na trap? On je dead. To je to, top je pao. To je to, jebika. Dosta mene Marko tiče. Jao, nemoj da ser. Jebi, ne mogu još. Ne, šta? Bio si out of range, ono. Imao sam treći, ali sve me bio, mislim, umr. Ne bi, bio si out of range, onako mene. A zasto bi sa tim. Ja sam znači ona baci ulti, pa sam mislio sa one range, zato sam samo i trčao. Kako su, brate, željni, znači. Željni, ono. Help, please, bro. Brate, ne mogu da stojim više. Bre, Crni, chillaš. Šta chillam, bre, gdje koliko me out farmu kide, brate. Ne, free win, to se nikad ne piše, bre. Što? Pa sad će vidiš na kraj game. Ma boli mi ovo, gledam njihove ostale liko, svi su 0-0, 0-4, 0-1. Evo viš, ovo je prvi snap. 5 sekundi. 3, 2, ult. Timo ide ka tebi. Timo ti ide. On mora da beži, znaš, bra. Ja fajtam Ja gledam fight! Ja sam dead, nema vezi, jebi. Ja gledam fight. Fajtam ga, ano. Si ti dead? Nisi. On će ti dajvuje, davuje će. Ja sam ulti. I to bre. Ne vezi, 1 za 1. Crni. Ja gledam fight, brate, ne mogu da velim. Pa da bi mi falilo da kliknem Q, jebeno mrtvo. Pem ga usta. Posljednji piksel te uhvatilo, nevjerovatno. Možeš. Šta mi beše treba dalje da buildam ima? On ima ulti, Marko, opet, kako, pre sekunde utala, bre. Ne znam. Odakle, bre, ulti opet, šta? Oj, Trulex. Daj, bre. Kako? 8-8, bot, dobre. Familija. 8-8 familija, ha? Da, ga Menta igra game života sad. No, ne veruje. Lagano. Moram Mentica. Uzeo si Galija, brat. Čekaj, te mute na Discordu, ne mogu pričati s tobom. Galija mute, to da sam ja dobio, ja da sam meni. Šta mi radi? Što imaš da me prdne, gledaj. Ja stojim pozorno. U zemlju je zatvorim glavu. Nije dobro. Tryharda bi toliko da ti život potrošim 50 minuta da traje. Marko! Oni su bolesni, brate. Marko, jebe mu! Beži Mare ka meni, beži. Vidiš šta Varda, gdje se tišao jebet? Marko, nisi ubio. Utaj, možda ultaj. Umorit će kod Adža. 5 sekundi ko. Ubije, molim te, ubije. Idi ako treba, od kule. Misliš, a? Da. A ima, sada ćete ubićete. Jeba, ti dođem na lane već da obijem. Nije to. Dođi pičko, mamo, ti jebem pičku, ja bre. Ulto ću sve na njega bre, da potroši bre, lupaj ga bre. Dobre. Udri me, ne. Lupi jebate. Ne. Dobro. Kakav si ti majmun, ono. Brate, klasični Šta spajam posle Gale Force je, brzo, Vanire. Storm Razor, Vanir mute. Volte iznabada u gladu. Koliko te polomio lega. Vanire, baš dugo nisam čuo. Ej, da spajam Storm Razor. Mora ultame, svaki slučaj. Storm Razor ili Rapid Flare. Ali bolje Storm Razor u Infinity. Više damage. A, brate. Ali imamo game, brate, šta? Što me pojao tako jako, brate?
Strandal, Da. Teleport, Trulex, back. Baci ulti i ujeo me, brate, duša mi ispala. Zašto mene bije? Ali on vidi tebe, a ti si galio, da, glupi Če da me galio. dajvuju, a? Gdje neće, gledaj. Au, koliko je ovo glupo, brate, Nema tima na topu. Znači, znao sam, brate, stvarno je kancer, brate, ovo, znači, ne mogu da verujem, ono. Kako je njima zanimljivo da igrali tu Leonu, ja ne znam, ono. Tačno sam znao šta će da rade i, ono. Pa nemojmo stavljaš, Ne razmišljam o tome da mi glupo ima ulti, brate. Umro sam to je zbog fora tebe. što ja ne razmišljam o njenom ulti. Nemaju ultije, da znaš. Ne znam, možda Leona nije bacila sve. Dobre. Bacila je Leona isto ultije, nemaju ultije, da znaš. Ali tam ispravi damage. Ti si dead. Naravno da pravi kad si na feedu. Nemam cooldown. Nemam cooldown ni na šta, nemam energy. Dobar excuse. Kako je 3D? Ne ide. Mi ne smijemo da idemo dole više, što oni su non stop bot, Nikola, što? Šta skapaš? Samo umiramo za džabi, izgubit ćemo game sva. Ne znam, šta mi piše na onom build sajtu? Ja chillam. Brate, idemo mid, to je to što. Sin, šta je to? To ti ne treba, za koji ti si taj item krenuo da gleda? Ali to za Essence River je mislim. Aj Dragana je. U stvari Čekaj, je dobro. bati su Ward plus oni. Tebi Essence River. Tako piše na sajtu i bem to. tu. Da, ja znam koji kurac. Čaj mi svorčam free kill. I fajtam ga, boli mi kite iskreno. Gledaj šta radi ona. Samo mene dobije, gledaj. Samo mene dobiju! Pusti jač. Ja sam 200. Neka jač. Ajde Dragana što. Ajde. Izvuci ga. Izvuci ga. A ne možem ništa. Pičko, mamu time mi si me lupio. Pa dobro je Vanir, dobro je. Familija. Help please bro. Evo dolazim ti ja gore. Dobro je da sam gang dobio ove godine. Jungle diff, sad će kaš. Imamo ga. Ide da gankam gore. Menta imam ro i sve imam brate. Ajde, napadni ga. A brate, si lud sad, a? Da idem gore. Tu sam ja, ajde. Da jedem pečurke gore, neka hvala. Imaš ulti. Imam. Ulti, aj. Da, bao sam onaj kurac. Aj sprič, legenda bre. Legenda bre. Jebacio samo drugo. Umrećeš, beži, alo. Umreću. Šutaj ga bre. Imam Q, brate, znam da imam Q, jebate, si lud. Ovo sam ga lupio po glavi, ej. Otvorio sam ga, brate moj. Doktor si. Da buildam Asus Rog Menta. Pa buildaš, sad te briga. Bukvalno, da koga boli kurac. Buildaš, šta te briga, kaže. To ti je Fortnite mozak. Šta kad ću da vinam game, bre. A šta jedeš govno? Šta Fortnite? Boli me kurac. Moj mozak Fortnite. Ne, on meni kaže. Mamu ti jebem, nećeš da me stigneš ono. Evo dolazim. Pomoć molim vas, imaš ulti? Evo dolazim. Ona ima. Nemam, ali idem peški. Idem sljedeći. Nemam, idem peški. Ubit će me šta? Timo na midu, gledaj ga kraj. Imamo ih. Udri mis. Ma kurac vrate šta? Ubila te šta? Pa ultijem. A mare. Jebi ga. Kako je Stalno zaboravim za taj njen ulti ono. Kako, mora čuvaš ti tu tvoju brate treći da njoj prekineš ono. Gle Timo ovdje, gle. Ma mogu ja i s drugom da je prekinem nego. A brate da, ali ono meni... Ovo čovjek skautuje tima po mapi, kaže Timo ovdje. Pa gledam da me Da ne bude posle što top nije rekao gdje je Timo, pa pravo. Tako je, vri. Ne, ti mora igraš, ti ako hoćeš da... ne znam. Mora budeš bolestan, brate. Gled chat kako pada. Znači mora budeš bolestan da bi brate igrao LOL i to je to. Aha, sljedeće game igram Nautilus. To, ti igraš Nautilusa, ja ću da igram... Šta je dobro, šta je najgore nešto od ove carry? Idem do zgora, alo. Tima ću da igram, evo, Tima ću da igram. Dolazim do zgora, alo, fajtem ih ja. Imam ult, sve imam. Trandle, gdje ćeš prijeti? Vate ga, crni. Slovo sam ga.
Što bre, šite kidove, alo. Brate, boli ono, ne verujem. Nisi ni morao da dođe. Oni imaju bolest, brate. Oni vleju do buši jedan i drugi zajedno. Oni se nisu odvojili, ono. Mama, neću ništa da piše. Moram da ohladim kom, čekaj. Ajde, MF je jaka, da se ne ubuši, je moguće. Neće promijeniti ovo razliku. Sad lupe. Vatam ja slovom, jalo. Daj, gdje? Ja se kinu već. Jao, brat moj. Neće da flašam za čebe. Ne, što mene, brat. Ovo je neki lud. Slovom ga. Nisi trebao da... Ubimo mis, vinali smo game. Okej, sve sam fail. Au, gle, mi skida. Mi skinula. Samo mora ubimo mis, to je to, vinali smo game. Ima 15 kilo, sve kilo ima on. 1300 damage mi skinula. 300, što mi 12.300. Meni 1300. Me vataju, alo. Jebote, AD carry diff. Kako si glupa, znači, kurac si glupa. Ćemo ubiti ovdje. Neće, otišli su ti switche još. Pečko Marko! Posred. Ulti ga. Ne, spredao sam. Spredao sam se, kaže. Kako bi umrao. Kako ste glupi svi? Kako ste glupi, ono? Što si kurpi s tim znakom? Kako beš to? Zato što su glupi, brate. Kako ste... CTRL-R? Samo igrali govno od heroja, ono. Marko, kako ste pali taj znak? CTRL-6. Vidiš šta je pušovaj? Gledaj koji cringe rank ima, brate. Kaj bro? Vatamo ga, ajde. Debili je. Jao bože. Slova ga. Ajde. Jebem ga ja se nerviram jako, znači, ja što sam ja sad igram LOL. Menta, opet ću to raditi. raditi. Kost sam čupo jedno vreme zbog LOL-a, brate, ne mogu. Beži, mis. Nije mi dobro. Neću moći spavam poslije. Ne igra igricu koju ne znaš da igraš. LOL. Dobro. Gledali lik. Enes Dolovac. Super. To crni, udri ga. Ne mogu, brate. Čim napuniš 18, idi mijenjaj, brate, ime i prezime bolje. Pa mi nešto kaži. Bolje ti izađi sa sajta na kom nisi poželjen. LOL. A dobro. Mene će blud ubije. Šta si Vanir? Sad ću blokacirati na Twitteru, Leo. Šta? Nemoj, brate, nemoj. Ja stila Da, evo našao na Twitteru. Koga znaš na Twitteru? Iz 3 klika sam ga blokao. Koga? Crnog. Koga to? Crnog, u krumu blua. Še baci kaj da pomogne. Glupa si. I ti si glup, svi ste glupi. Eto. Gledaj sam, brate, farmer ovaj. Jako se sve zavio. Mogli smo i kibite da uzmemo, ne da jurimo nas 5 na lika. On je dole bacio ovaj, brate, ovo govno. On je tu po bušenju. Nije fora, mora da ga ubijemo, brate. On je otišao. Znači ti ne veruješ. Kao bekva se već, šta? Pa dobro, budi stigu. Samo da spojim Infinity, najjače su. Nije jak šta ti. Malo one shot. Je to bilo Q, šta? Da, Q1. Nešto je porta na bot, alo. Team, dođi. Ako treba Mare help, vić imam teleport. Ne treba mi help na njega, on je glup. Ubijajte mis, što pre ljudi će u game, majke. Dođi ti ja. Gotovo je misao, oni idu barom. Da. Barna bi, Marko. Ja ulećem sa, na muda. Ja, ko da Barna izgubit ćemo game. Sad se ne žalim. Pustite, jebo. Sad ću da bacam se magije. Ne, brate, Lovi, ne, ultala me. Brate, to je to, ja sam do mojeg. Pa nismo mogli uvojiti drugo. Da kažem nismo mogli svi da umremo za to, ali dobro. Ja sam rekao ću baciti se magije i... Trebao sam bacim item, ubio bi ga. Vi se tu ko dole. Marek, radi tima. Bar da smo hibit ruzeri, iskreno. The Fire God se lik zove. Zato si nikad ne gore easy win, kad ću ga magije.
Gotovo je. Aj samo idemo svi mid i win, znači samo ne treba da budemo ulti od miss. Ništa drugo ne može se desiti. Samo treba da ubijemo miss i to je to. Pa to tipu, da. A crni je neozbiljno. Šta da bil da Menta priča? Sad već da je one shota. A koliko imaš para? Šta bre? Koliko imaš para? Malo, 100.300. Defite ba... Brzo, Menta priča i god. Ne znam, idi recommend, nemam pojma. Recommend, nema ima nego. Pitaj Vanira, ne znam. A volim da skupio za neke mačove. Mačove? Bravo. To. Zašto smo? Će da pušamo bot, šta? Nećemo bot. Ti pušaj. Tu su oni lurku. Ti da, split pušaj ti šta. Idemo mi top onda šta, bot, mid, šta ćemo? Vision nam treba po mapi. Koji support? Pa ti. Sada support. Gle ovo. Ali ajde da kažeš da nisam Marko 4 puta, ali dobro. Ali ajde da kažeš. Pazi mi će da ulta, A ulta koga? Šta misliš koga ultaju? Šta misliš koga ultala Leona i flashala? A mi njih možda imamo i dalje, znate. Hoćeš uleti s ultom? Misije pozadi ne može. To je to. Možete ljudi, možete. Surrender, jo. Alo? Žabe mi ovo igram. Ona mene one-shotala. Mene je one-shotala. Nisam preklikao. Dobro, uzeo si kill. Koji kurac taj damage on? Ali talit ništa. Je talit nego 20 kilova. Pa dobro, i full build letality. Mora screenshot ovaj nije build. Ako u životu budem igrao ovo govno. Ali nije buce sklopili. Radi hibiter. Te ljudi samo treba da je ubimo i vinjali smo ono šta. Samo baron da im stupi. Šta je s ovim? A baci ulti, brate. Bravo. Timo na bot. A, strušina. Kurec, ali neće ih je biti. Sad će baron da im istupi. A kad dođe lik i kaže samo treba da je ubijemo. A jeste, brate, ša. Dobro. Ovo gledaj šta mi je napravio, jedna pečurka. Nisam slagao ništa, no. Pa nisi. Trebaju priče levela ono. Trebamo sad Dragona da uzemo. Ona ima sol nam, ovo mora se biti. A da, još i Inferno. Ovdje će Dragone. Au, brat. Idemo. Ali ako izgubimo ovaj fight, kada... Alo, ultaj, baci se. Ultaj. A mis nije tu, ubite ih, šta brat, samo 2 su vjerovatno, max 3. Kao jedan, to je to. Brzo se skillaj, Trina, brzo se skillaj. Nije to, Penny je to. Nemam čime, Marko. Nije to, pazi stiže mise, evo je. Da, nema ulti, nebitno, na jednog je bacila ulti, šta? One shotala me. Ja nemam ništa, Marko. Marko, nema da ultaš, bre, samo ih ubi. Slučajno, nisam ja stako je... Zmaj, pušaj. Eni kraljica. On došao spred nje i stisnuo R. A vrati, ja sam mislio malo dalje, znaš. Idi bot pušaj, idi puši bot. Pušajte se. Na devre idemo na inhibitor. Inhibitor, direktno inhibitor. Vidi Deni, Timo je solo sad, 5 sekundi. Timo je slab, možete iskreno da. Moraš biti inhibitor, ako uzmem inhibitor chillamo jako. Imamo je rano. Inhibitor samo, jebeš ti minion. Odvržit ćemo s minion. Samo da me ne blinda on. Da, to beši. Beš, recall, chillajte se. Ja, blogu. Ja idem top, brate, šta? Ma idi slobodno. Hoće da me stigne. Ja bi da je ubijem onoga. Imamo ability, nemoj, tu su svi. Nisu, brate, free... Jesu, ovdje su. Nema ulti Leona. Ti kaži. Idi ti na to. Baci ovo sranje. Imam 1000 gol, jedan teleporta će se dati. Ako mi baci ulti... Ljudi, ako mi baci ulti, gotovi smo. Ništa, uzeli smo tima. Mislim da je jungle diff. Ja mislim možda vinemo sad ovo. Da, ovaj. Vini fight, ja mislim da vinemo fight. Ja bi force fight iskreno. Dolazi. Ja moram back.
Mis je tu, pazi, ja sam je ultra čisto za damage da napravim. Nisu zonim, šta? Dobro, imate ih lagano. Ovo je one shot, to je to. No, možemo i nju. A nisam, ajde molim vas. Dobre, to je to. Vinamo game, GG, vini, samo vini, molim vas, samo vini. Ne želim da igram ovaj game ni sekundu više, znači. Slušaj ve, crni. Meni će dobiti imaš, tako imaš jednu počurku, ja sam mrtav. Tu, crni, idi, crni. Idi lupaj crči game. Čekaj bre. Samo lupaj završi, nimaš ulti tako. Imam. Ima samo udrice. Voltu sam bolio mi kurac. Nisi trebao odmah ulti, ali dobro. Ma da usro sam se od ovog kedara. Bio mi to usto, ja bre. Dobre, šitaj kedove. Slušaj ovak. Kako mi drago što sam vidio protiv debila. Kako mi je drago što sam vidio protiv ovih debila. Ne mogu da mu opišem. Tako. Kaže lik šitaj kedove. Lona 2 napisala meni pa. To mi je napisala. Kad nas outplayala. I gledaj sad. Pa. Easy. O Isuse, ste vi bolesni. Brate, zato što se vidio, nisu se odvajali, zalepljeni su bili. Ko kerovi kad se zalepe, brate. Ne odvajaju se. Ko najveći damage imao? Acer. Trinda. Da. Svaki put kao vidimo ću napišem go play Fortnite, sine. Go play Fortnite. Aj, radite tu. Radite tu. Run je rekao laku noć na početku ovog gamea, kad sam prvi put umro, još je tu. Ali bukvalno kad sam prvi put umro rekao laku noć. Ja sam rekao, dok igram LoL da nikad u životu neće da kupim Nautilusa i mislim da je došao taj dan. Evo ga, unlock. Au, brate. Unlock sam ga. Koga još ne sam kupio, ono, imam 2-3 heroja samo koje nisam kupio, ono, koje sam rekao neće kupim u životu. Ne daj Bože. Nautilus odključan. Serafin, joj. Nije dobro već mi nije dobro. Ja ću igram Lisina džunglu 100% sad. I tap Kencha, da, to je to. Ja top, a? Može. Nemoj zjeban se. Hoćeš mit šta? Sve je. Šta hoćete? Meni je skroz sve, ja mogu sve da igram. Kako hoćete. Ne želim me što nemam heroja ovdje. Imam 4-5 heroja za svaki Ja se pako. Mogu mi da igram. Nije problem. Možeš. Zeta. Kako god da ćeš. Meni je skroz sve. Znači šta si na jungle? Da. Te sad si našao da jedeš ta krilca. Kaj skarc, ja znaš kako. Imam i batak. A sad nemaš više one što si jeo u Zrenjini. Je modern bolja, brate, čokolada. Zrenjini su krilce najbolje 100%. 100%, probao sam i ovo ovdje neka najbolja, ali Zrenjanin je pobedio. Ono hida, olala. To, da, brate, to za koliko? Za 500 dinara kilogram. Dobiješ kilu, brate, sa medom i što je čili neki nešto. Ono je najbolja stvar koja se vruće. Ja da je krajno slučajno. 35 komada, brate, vruće, brate, ne ideš se kod stoka. I dobiješ kao od hleba, kao korpicu. I ja ne mogu, jer nije dobro već. I do Zrenjina da kupim majke mi. Koliko je dobro, brate. Cijen? Nikol ovdje krilce sa čokoladom, to mora probaš. Ozbiljno prireo čokolade na krilce. Si normalno. To je srano. Zašto sam ja uvijek prvi first? Zašto sam ja uvijek first pick, a Vanir zadnji? Ne znam. Ja ću da banam, brate, kome je prejebon. Pa tako, ranker igrači. Tima, brate, banam timu.
To ima. Banam, šta je ovo? Leona prošli game, tako Leona. Mi ga ustao. Niko igraš na Utilu onda šta? Igra protiv Kenena, onda banao Kenena, sad igra protiv tima banao. Čak sam egzost, prvi put je otvoren egzost na support. Šta je dobro? Na Utilu Nije bolje šta? ti Ignite da igraš. Bolje ti Ignite da igraš, na Utilu. Šta bre? Oni su banovali. Ignite. Ali, ovo je jebeno moguće da su oni banovali Zeda. Hoćeš jungle? Jebote, kakvi likovi. Evo ga, igrat ću mi. Protiv nas terije. Uzmemo Ramosa. To je to res. Sad uzem Ash. Ash? Pa ne znam šta da uzem, sa Nautilu sam. Nemam pojem. Acer ili Tristana, brzo. Pa igraš sad ti si igra. Quest accepted. Wait, where are we going? Pa jedi nešto, Runi. Vanir, šta si ide na Acera? Tasko Blade, Essence River, Mana Mune. Ne, brate, to, nego Rune. A, Conqueror. Domination, šta? Conqueror. Precision, šta? Brzo mi kaži. Conqueror, rekao ti je. Conqueror, Pa Precision. da, za prvo, brate, šta dalje ide? Precision of a Mind, Bloodline, Coup to Grace, New Division, Inspiration, šta ili? Možeš Domination ili Sorcery. Možeš i Inspiration. To je nešto. Ovo će Inspiration, šta? To je skroz na tebi. Kolačić. Svi smo mali. Ja zadnji game igrao, Vanir. Last game. Nemo kakav je ovaj batak. Gledaj ga, Runja. Jel pokazuješ na streamu pičku, a? Mora da vidim, brate, pokaži opet, mora, please. Jebe mi to usta, damn! Mi sad telefon ogrizao. Znaš kako izgleda, čer. A ja te... Šta da gledam sad, ljudi? Pričite. Ma isto sve. Isto sve, ne znam ništa sam build protiv game. Ko će mi dođe na top? Full critical. Ja. Neće master je 100%. Tristan. Ma okej, ko je to beš jebate? On ti na top, onaj brate, ih sad će ga najbolj. Ma okej. Jel to onaj Malphite? Nije. Malphite. Nije, pa možda da ga čini. Da mi se jebate. Ako je i Malphite mi isto jeba prejebate. Kad se nahila, brate, ono... Ne može tank da ga uništi, brate. Kako se Malphite? Kad se nahila? Nekad se fida. Buras. Jebate lol, mrtvi, ono. Zadnji game, ja se ne spredam. Znaš ti koju igricu igraš, brate? Znate da ja igram, brate, ono kamera da me follova, ne mogu ja da mrdam ono levo desno. Znači, ti si ne. Ti kikujte. Nemoj, brate, što ne kikuj. Ti ja radim posao što je inače. A oni što imaju, brate, Ash na top, a? Šta je ovo, čeki? Maoka je support, šta? Pa Tristana će ići top. Mislim tako bi trebalo, to mi je više logičnije nego Ash. To se nekad igralo. Dozem tir na početku, šta je bre ovo, mogu tir da kupim? Ajde brže, treba da mi pomogu. Dozem tir, brzo, kažite mi. Tir. Ne, da. Uzmi bre... Da. Neko mid. Ali prvi item završiš Dusk Blade, pa onda tek... Ja? Ne, ti je kod tebi. Ti. Ko je šta da buildam? Ti znaš šta treba. Jel ima onaj dijamat? Ima. Ali...
Dobro, ništa. Eš, jebe mi majku, Eš mu na to ladno. Opet ne gađa s daljine, jebote. Ma nju imaš lagano, nju ako ne dobiješ. Brate, to je isto kod Timo, onaj smrdljivko, brate. Gle šta radi, gle koji range ima. Kura mrtva jebote, gledaj ovo! Imam je master uzoreda, verovatno. A šta što mi radi ovo, nervira me samo. No reason. Nije kralj, dobro. Da. Koliko fake igrice, jebote. Koliko fake igrica, šta? Ovo ne znam, brate. Eto me mi. Gle, onda je bacio shield, brate. Da, to je slučajno bacio 100%. What the fuck, brate. To je to. Bekao. Koliko miniona on ima? 7? Pa dobro, zanimljivo. Ali nemoguće koliko me vata. Kurva. Ja se bekam neće ni da igram game. 3 miniona sam jedva uzao. Nikol, ti si mutan. Sad stvarno mi mutan non stop. Da. Još vam da kažem rekordku je ovo. Vidim da je Trulex, jebate, nema ga. Si lepo ispričao. Da, rekao sam dobar čempion. Šta radi? Aha, to radi Marko, radi ono. Ja sam flash za džabe, ono što? Niste me bacio flash. Radi ovo. Čemu vređenje, nismo mi počeli game polako. Diff. Neće počeo već igram ko 3 puta. Mogu bi, ko je jungle kod nas? Ja sam. Pa, Čekaj, dolazi polako. Najgori igrač. Chill. Koliko miniona ima jebate, ja nisam nijednog uzeo. 28 miniona uzele. Ali gledaj koliko me ona debe. Stižeš Marko. On ima 5 miniona. Njihov. Ne! Te usta kurva mrtva ona. Pazi master mid. Idemo kao. Koliko miniona mi dovala pred kolu je. Ja, parta familija. Koji se magi max ovdje? Ne mogu sad. A ja ne znam. Treći. Možeš shield je, brate, da maksaš. Da, treći max. Ne znam šta dobiješ na kolu uopšte ako maksaš. Ne maksa se treća, aha, treća. Ti nemaš ulti. Nemam pa eto da je glupi. Oj, nas opet kako sada. Mora vaditi. Vate ga. Slovat ću je. Daj mi kill. Kako opet ima jump? Ne znam. Ubi ga, čak. Imaš koju, tako? Da. Vanir, šta si rekao da spavim prvo i? Dusk Blade. Idealno neće da gubim. Si siguran ti da se Dusk Blade ide? Da. Igram Ezreala, buraz, imam 500k na Ezreala. Ja ću preživim. Nice. Easy. Da ću preživim jebati. Dobre. Evo je. Stigla je. Jebik ne mogu još. Hvala Menta. Hvala za gank. Iii, ona prava ti damage, pazi. Jebać.
On fore ako ti napravi upad. 5 sekunde damage ne prekine ti recall. Ne, varde za Vardan Dragon. To sam vidio rast. To već Pantorm, jel nema se brineš? Bot. Već Mare. Ja, aha. Teško. Dolazi. Mare. Dolazi. Nemam ništa, sam na cooldown. Ne, on je stao. Ništa, beke. On je stao, brate, da baci to stranje u tom trenutku. Aj sad. Šta radite, bre? Moramo, kako je ono. Njega moramo. Pusti meni kill. Može, bejte to, nice, to je to, mrtavi. Ja sam mrtav. Outblade sam ga, nice. Tanka. On ima ulti, pazi. Nema. Bro. To je to, brat. Kako sam zanimljiv, kako sam dobar. Kako heroj. Stan. Samo ih ono autoteka sve, brate. Kako sam dobar. Jedan po jedan, Kakav heroj, ja. Kakav heroj. Brate. Uvaješ. Koliko sam kao kilo sad ne verujete. Pičku jebe. Kako mogu ljudi igrati se izgube game? Ovdje deep tape plate mene treba, idem backpage 20 puta ono. Sad ću da zaletim na E i R. Šta ću reći? Sad će vidiš. Sad ću ga karam. Stavi kameru na top. Rocket. Ali to možda Menta crashu. Možda? Gledao. Jeste, lijeva je call, pukom internet. Za malo? Nije, Menta trči dalje. Koja patika se spaja, ej? Glupi Ignite. Vanir, koja se patika se spaja? Za... cooldown. Brate, koja je to patika sad? Mrtav sam, gledaj šta mi radi. Alo. Kako? Isto ti se zovu, brate. Ne, ja ću da umrem ovdje, please, može neko da... Dole desno su ti te patike obično. Ne, ja ne znam koja je to patika. Šta ti daje to? Haste, bio ti haste? Baci je možda, Marko, aj? Nema mi, baci ga već. Haste ti daje, haste. Jebote kako sam umro bez veze. Kako se plaše, kad me vide nim dobro. Kako da se ne plaše, bre, ja... Dođi da ga odplayemo evo gode. Proklinem ljude, brate, kad vidim tog heroja. Ja isto. One shot, to sam ću da ubijem, nemoj se brinete. Sam igram. Možda da igram, ljudi. Možda bi trebalo ako ti malo nešto radiš, hvala. Nice. Imao sam i heal, tako da će lagan. Ti imao čotu, ja nisam hitao, znaš. Heroj. Ja, s razloga li stavio kupim red. Meni je dobro. To je evo, kako pobediti bot u 2 stepa. Iok nas ganko i dobili free kill žabe. I od Crni. Slučajno, plegom 4, brate, majke mi. Slučajno. To je, nema cool, mora ih ubijemo još malo. Pa mogu ubijati, uzem to. Pa ovo nije dobro. Baci ulti. On je mrtav kada sam ih da juri. Da, uđu. Ja sam dead. Hila. Dobro, šta, ubio sam ga, bar nema veze. Pazi, on ima skok, kao. Ne može, da može ubiti, no. Da može me ubiti, će ga udari auto, tak će ga stanuje, vrati. Malo pre vam pingam Dragona, ja sve kod debil pričam, mene diskonektor. I uzim ga onda. Skoro smo te čuli, pazi. Ja sam metim 10. Ja čekam 37 gol. Das Blade, šta sad posto Das Blade, ej? Essence River, pa onda završi. Essence River sad? Ili završi Manamune, to je pored tebe, ali... Ono... A Manamune bi trebao da završi.
Ali tu ti je power spike ono huge. To je mana mune. Ako ga imaš nastakanog. A nemaš. Još uvijek. 264, pa da. Naravno svakako tamo dok skupiš golda možeš da... Ja ne vredi da farmam, ne mogu. Ubit me. Donira ti veš. Čilaš 3-1 si, samo polako. Imaš red buff, ti nju možda ubiješ sad, ne? Imaš red, ona ti free kill je, brate. Imaš i ult, ali ona je level 10. Da, imaš red, brate, šta? Možda malo kritikal. Sad ću Marko, Marko. Probaj crni, ako ne ide, vrati se. Ladno mi uzao bla, jebem li mu mater. Bla mi uzao. Bla mu. Ja sam uzao ult, Noriz. Pazi ja, Kali, možda ti dolazi master. Da, eto ga. Nikola, ti nisi ni udario, šta? Njemu kaže da tamo što se rekao Nikola. Ti crni nisi ni udario, brate. Nemam damage. Jesam. Doći će, mora da vardam. Da. Nešto je previše agresivno. 3 sekunde. Ovdje će ga stavim. To je, šamaraj. Što si pustio nešto ovaj? Sve pustio. Šta ti pingaš, majke ti? Marko, uđi molim slobodno udaraj. Flash basic, može. Evo plesam ga. A najjače oni pokušaju nas da ubiju, to je najjače svega. Pazite, možda vam master dođe bot. Nek doći. Dobro. Ja rekao. Za tebi isto ga kurva ovo. I evo ga i dalje. Aj Dragonovi. Aj. Bio bi red. Jo, free kill dođi. Dođe, može, flasham. Udri Mare, udri tu Dragona. Leđa. Šta radi on? Čekaj da ga outplayem samo. Može vratimo se na Dragona, ajmo. Evo 3 sekunde, samo sekund. Još je tu, a? Jeste, lud mrtav. Pa i meni ko ne viku isto. Marko umre. Oni su svi full vežu. Ja dođem, pomognu mi. I ode nam i Dragon. Vanir je greedy nogu. Nije to, ja sam bio greedy, ali nisam mislio da 5 ljudi tu, brate. To da. Na koliko treba ovo da se nastaka, brate, alo? Šta? 360. Aha, onda... Oni neće Dragona. Oni neće Dragona. Šamaraj ovog retarda. Ali jebote koji kurac, zašto je tu 5 ljudi bilo, what the fuck? Ne, bez živo su svi sad. Pa i Alisar je isto, brate, bolesno. Znaš da vi, a? Nek ne da šamaram. I ljudi ovo mi se ne sviđa. Ali Igram utilo se. I je ovdje. Vidimo se, brate, umriti na vezu. Hvala, bre. Koliko teamwork player. Strašno. Može binemo, može binemo. Dođi. Mrtiš. Ja sam ponašio ulti. Autotakam ih. Mrtva si. Ne autotakam više. Udari ga, jebi. Mi ne može vinamo ljudi, pa mi smo trubali sad. Mi smo dali njima 10 kilova za minut. I vratili smo ih u game. Dao samo jedan. Ja sam dao samo jedan. Unlucky. Nema to unlucky, to je no skill. Sve mi je uzeo jedan mater. Jungle diff. Jest. Trebaš još nešto... Master ruke nema. Trebaš nešto što pravi damage da znaš. Da sad ga polomim, ajde. Ne znaš što si se Giovanni, kako sam ja igram Nautilusa. Ja imam Nautilusa, rad što si uzem si Giovanni. Pa ja sam bio pre te pik. Sam rekao što ću ti igram, ja još ne kupio. Mi nemamo nijednog AP-a, brati, imamo jednog, ali od da ga nemamo. Sam ja taj, jel da? Dovoljno će biti, ti si taj. Ti si AP. Ja ne znam što znači. Imat ćemo, Kali je jako. Nisam... Šta li Marko i? Marko, vi zabavi me. Ima reda, ubit će nas. Marko, šta se desilo? Tu šotalo me debilka.
Napadni, ajde napadni, nisi, ti nema kulu, bre. Jebote, bacila red, nije. Ti si bio full health ko mene na screenu, bre, šta da se... Buš. Puko. Moguće da već bekala. Ma dođi, bre. Ma dođi. Pa i da se bijete 20 minuta ti dan. Tu mislim 20 minuta, mislim da bi... Ovo bi povedio, možda. Da ultam ili da me ubiju? Ne još, Ulti, stiš ti je kali, Vanir je možda biti. Što nisi? Au, brate. Ja mislim da on pitao da ultam ili da mu ubiju. Tu sam. Kako njega kuna ne bije, to mi nije jasno. A, imam stan? On radi Heralda. Ajde, vidim. Ajo. Ali džabe ne možemo im ništa, troje ih. A, znam, Niko mora idem back. Vidimo se. Može samo da probam da ga stilam i to je to. Što ćeš ti back, Marko, što ćeš ti back? A, imam manamon. Uspod, mater ti je. Ovo je. Bra. Ima flash. Flashat će se i reći. Bravo, dečaci. Bro. Nema vla. Ko je uzeo Herald, oni ja? Da. Su pokupili ono sa zemlju uopšte? Flashovo se da pokupi, jest. Jeste, da. Master bez flasha, bit će zanimljivo. Ne znam kako to radi. Maja je full. Ono bije blue Nikola, znaš? Da ih Jako napadam. tu pazi, Jako je ovdje isto je. Ja sam tu, Milio. Uzeli se blue, ovdje je Vard. Znači ga ubijemo, Gledaj, Nikola. A Gali? Šta? Da ga napadamo. Pa teško da možemo. Ajde tu da zablamemo jednako reme, hoćeš? Može. Ja ću blame Varda, o tu je vjerojatno, tu je Marko, tu je. Imam ja za 10 sekundi. Lik je stavio Zašto Vard. mi se ovo više ne napravlja? Što? Mi se spela, a može biti, doćeš mid, ne? Ma ne, blej. Ajmo na mid. Ali idemo Vuda. Dođi. Dođi, Varda. Ma, ubili nas. Može da bejta se sa Johnnyem ovo. Ajde, padate ljudi. Nije na meni. Ja upadam. Bro. Udri eka. Ja dead, juri me master I. Okej, baš boli kurac za to očigledno. Ja sam pobjegao na Logitech. Ubijte ljudi, ubijete vi. A mi nemamo damage, brate. Gledaj kakav mi team imamo, nemamo damage, brate. Kaka to treća? Crni. Utaj. Stani, što dobre? Dobre. Eka, mrtvo mamu mu jebe. Mi smo trebali da rašne varamo ovdje. Duđem rejnu. Pa jeste to runi, ali još pogotovo kad Sony ono ni ne zna baš da igra. Sve mi je. Unlucky. Glavo. Dolazim. Jungle diff, kažem ja. Nije ona bacila ulti u fight. Tišina bre. Ne znam. Ne. Bacila na top kad smo se tukli. Familija. Biću težak game, brat, imaju mnogo više damage od nas, ono, imaju tanka jednog koji ne radi ništa, nema ruke, ali... Mare. Šta? Ne možeš. Ja nisam ni blizu. Jedin ult, Marko, imaš. Pušet, Marko, pušet, aj, to je ljudi. A brate, trebamo mi Dragona da ubijemo, malo. Mrtav im je jungle, moramo Dragona, ej. Ja umre. Brate, Ashe must imaju mnogo jak tim, mi ćemo bići, ne znam kako će vidjeti. Stižeš, ajde ih ubijemo sad. Nikola, kad imaš ulti, Nikola, za koliko? 5 sekund. Juri. 5 sekundi. Šta ako ultaš Bolje da nešto? uzmemo Dragona dok je i... Ajde, idemo na Dragon, ajde. Tu će se onda fajtamo ako moramo. Ovo Ashe je prejaka, vrati, šta je ovo? Sport. Ulta će paziti sad one. Jao, bre, ma... Koji kombo je ovo bio, sad je njih šta. GG. Ovaj lik je no hands, ono. Ne možeš, beži. Brate... Šopa sam još, brate. Ma kak mi teško sam ima što možemo ovaj generaju. Ne, što treba je... Meni ti treba da igraš neko ko radi damage, jebot. Ovdje smo 2 tanka nepotrebno, nemamo damage, bukvalno nemamo damage.
Jedin zašto ko magija, došto nema damage. Ja dependujem puno na cooldown. Zato nas i puše, zato nam ono ubije. Jer da idemo čak da završi neki item. Treći dragona imaju, vrat. Samo da udođe. Pa ne valja nas nešto puno. Ne treba. Ovo ti je useless. Mobility. Će ga vatamo? Će navata i nas. Dobro. Go. A mi što više da ostanemo živi, imamo veće šanse da... Što duži game, to su malo veće šanse. Neće moći da nas ubije. Stiže me Marko, ali on... Neće si preživi, bet. Čekao se ku. Ubio ga. Tačno sam se čekao sa ku, ubio ga, jebeni u mam. Ne vredi niko, daj ćeš šta, aha. Pa bejte malo. Prefere ga jebena, konec, maj. Aj bežite, stižu. Bežite, ne, brate, mnogo. Mnogo jači tim imaju, bukvalno to je gotov game bio. Ne mogu da verujem šta rade neki ljudi. Mrtvi smo, beži. Malo si igra, ne bi trebali da fajtamo, iskreno dobro, možemo. Što da ne mi ispušaš sve. Bacam se na mastra, ja. Sve sam ubacio, susino sam ga, ne možeš se pomeri, bret. Ti kaže ne mogu... Još na midu, a? Možemo sad barona. Iskreno možemo, aj Marko ži tamo, Marko ži, možemo. Eko dođi. Dolazim, idemo ovdje, dolazim. Bolje, ne, aj Baron, samo trčim Baron. Moram pravimo nešto sad. Crni je rekao, nemoj ovu da prođeš. Ja možemo Baron, a? Stižemo masteri. Ja ću pušta mid, oni to ne znaju. Ja baš nijem damage. Uraz, treba nam tvoj damage ko bije Barona. Da, treba nam damage, da. Već da stignemo. Dođi Mare. Dobro, tu sam. Brzo. Odmah back ljudi, odmah back, bežite i back svi. Da, na čekaj. Back, svi back. Dobro. Evo ga. Beži. Ovaj crni najluđi. Svi si pokenjali, on. Lol. Igram i ovaj to ništa nije rekao. Još streamaš, ma kako učiniti se? To sam Omen, a? Omen, dobri. Gargoyle. Brate, Omen za ovaj tech speedzer, ne? A Gargoyle OP, brate. Možeš i Omen, ali Gargoyle... Brate, dobiš milijardu health-a, brate, ne mogu nikto da klikne pored tebe, bukvalno koliki si. Kako sve bro na item, bre, što redusa... A to Omen? I oni su ovdje, alo. Ti kaži, ljudi... Nemoj da umreš. Sve su bacili, flasheve, ultije, sve, nebitno što ću da umrem, ali oni su sve bacili. Neću da umreš. Ali oni što rade, brate. Iz Inteli su dobro, GG. Sam je ubio, one shot sam je. Ja sam je one shot. Pušite mi, svi pušite lane, svi pušite laneove. Možemo biti trenutno idemo. Mid, imamo... Da, moramo... Idem ja možda bot ili? Da. Bar dve kule. Možeš. Idi bot. Možda si bolje da je išao s nama mid. Ma ne, bot nek ide. Ne mogu nas dobije. Ne mogu nas ubije sigurno 3-2. Da, ali mogu njeti. Neće on ispušati ništa. Kako su greedy, ne mogu da verujem. A neće on solo ništa ispušati. Ma hoće. Ispuša bar minjene, vred. Samo što da navataju. Bez ultaj. Ma dobri smo, ono. Ma ova Eš sama igra. Ova Eš! Ne, to nije pukao ne. Mi gubimo 4. Dobro. Alo, ova Eš, ubite Eš, mu rekao da ubi Eš. I Trisanu, moramo sve da ubijemo. Ali Eš, šta pali damage-a, ljudi. A ima Krakena i 3 iteme. Ima 200 CS-a, brate. Bolest. Na farmova. Ej, ajdemo i ja, verite mi. Ja bi se čekao ovdje, iskreno. 40 sekundi Dragon, ljudi. A nama traje... Bura sam to si. mora da uzmemo, da. A mogu da gledam chatam, ja mislim. Ne smo niko dobro, ljudi, ne smo niko dobro, Dragon sad. Ajde ga zauzmemo, brate. Ne možemo trenutno baš. Ispušeno na mid. Evo ovdje. Da, ne vardi. Je u našoj džungli, je on, tu je... Pati ga, mora flasha, force ga da flasha. Ja ga čekam.
Nemam ni ult. Sad su uzeli poziciju, Eš, nemaš ulti. Nije, neću da bacimo na svi stup još jednom. Da sam da vardam samo. To je stvarno je bilo bot, ja ne znam da je on. Daj ljudi, ovaj fight koji nam vina game. Ja imam, nemam. Mare, nemoj da umreš, Mare, nemoj da umreš, Mare. Bravo, Marko. Ija naš. Ija. Dedi. Eš izo je. Eš, ljudi, neko Eš mora da ubije. Kak sam ja doktor, ja sam bacio svaku magiju koju sam imao. Gdje ultio sam ja. Bacio sam svaku magiju, Neš. Svaku magiju sam bacio na nju, bukvalno. Svaku magiju. Ja ću boda pušam. Pa eto, ti uvatiš Eš i uvatim i ja, njima nema ko drugi damage. Oni ubiju u Tristanu i nema ko damage. Te mi jebate lebaca, no. Da, treba ubiti trojicu, bret. Mi nemamo barona više, ali ne može ništa ispušam, iskreno. Uzmite buffove samo, ono, ne može ništa bukvalno. Samo ispuša minion. I Marko, šta kažeš na teme? Pa ne znam šta sad da spojim, to je pravo pitanje. Nisi one shot uopšte, a? Ne, šta da spojim sad? Ne znam, možeš pod Trster, možeš, brate, Lord Dominix. Ili onaj... Kako se zove? Za anti-heal onog ovog. Ne znam, kaži mi šta najbolje. Kako se zove to za anti-heal? Gleko, solo je, hoćemo. Nisi solo, je Tristana pored tebe, Marko. Tristana ima kaj, svi su ti to. Tu sam na njoj, ali ono. Mortal Reminder Ja te stvarno mogu opet, možda se čekam, šta? Dolazim. Mortal Reminder možeš da spojim. I split puša top izgleda. Možda skoro. Aj, kaži mi šta da uzem, idem back sad, imam 2000 golda. Mortal Reminder, kupi Grievous Wound i... Ne znam zašto imaš par još. Imaš tamo, ja mislim da... Menta, mogu uzem žabu. Komponente. Ma uzmi bre, šta ti treba? Sve uzmi ti, i sve možeš. Jaaaa! Utali su, nema se, beži, sam bežite vi, ulti, beži, sam beži. Ući. Kempaju buš, ja išao da vardam cijelu džunglu, brate, i oni kempaju, brate, u taj buš. Najjači šta, imaju Kraken Slayer. Za minut varam. Ali da i Kraken Slayer. Samo da sad umremo. A ne možemo se fajtamo bez Nautilusa. Skiter je rekao, ja idem. Ne umirate ljudi, nemoj fajtate. Lijepo je cool nekako, a? Teško. Njima nije dobro, ja sam ih ovdje gledati. Fajte, force. Ona nije umrla! Mare, ne ti prvi. Ne, brate. Pa da li... Jesi imao ulti sad na tu guru? Nema barona sad. Nismo imali barona. Menta je tvoj ulti, isi na range da ga baciš da ih stanaš. Da, mogu da ubijem. Jebote da si ih ali nije vredno, pa nije vredno. Treba da ulti. Au, bret, pa mi su mrtvi ili šta dešava? Ne, Crni, gdje ćeš? Da ubijem ovog mrtvog slepca, jebate, šta radi? Beži. Tu sam. Eko mi je tu bio. Jebik. Tu si, ali nema damage, Marko je mrtav, ne vredi, Ashe je tu, ne vredi, ljudi. Oni su svi živi. A šta radimo, brati, to je najgori ulti bio na koji sam vidio života. Izgubili smo game-u, sorry, šta? A, da. Kad sam rekao force i fight, trebao si da ultraš se Giovanni odmah, ne znam što si čuo ulti, ono. Trebao si da ultraš kad su bili ovdje ispod kule da ih ultraš. 4 hita bi uradio tu, da, i vinili bi game bukvalno. Ali ne hitam ja, samo jednog mogu da ultram. Ne veze, da slovo bi drugi, ono, zastavio bi. Dobro, Marko, samo poukajem. Ja sam dead. GG je, brat. O, brat. Da, nije. Ne mogu da držiš, Pa ne mogu što su... Gledaj, mrtav sam sigurno, gledaj. Eš, brat, samo igram. Raken buras. Mak ima HT na 5 semana. Bottom split puši, to mora. Mislim da će da čekaju fazon, bit će bot ovdje ljudi. Tu su bre u buše, bre, ti sana, bre, evo gle. Mogu da flashamo, hoće flash, Q, ne? Ja mislim svi tu fazon, nema dite Možda su barana, fazon je solo baran, sigurno. Da, mora, nema, ja sam da klimam vision i njih 5 u bušu se čeka, gledaj se do.
Ali da vardam sve što mogu i uzeli Baronović. A gledaj, trojica ovdje. Uzet će Dragon i gotov game. Na, GG ovo. Teško da mi vinamo. Pa može da se popajtamo još sad na Dragon i to je to. Imaju Baron. Izgubili. Ja sam flasha slučajno. GG. Ali ako sad uzmu Dragona mi smo izgubili 100%. A mi sad idu, bukvalno samo radi idemo. Ali oni su nam već spušali. Defe brzo. Dođi Ezra, ovo Marko, šta radiš pri? Pa moram top da ispušam, bar neki ne moraš, ne, pošto si normalan. GG bre, GG. Gotovo se sad, gotovo brže. Požuri. Čekaj nas, pazi. Ej, beži ne, alo, crni si normalan. Vraćam. Kako ćemo vinemo ljudi ovo? Možete i Tristan. Treba da ih ubijemo tu, šta brate? Evo Eš, ajde Eš sam becu. Ma lupim ja šta ja stignem familija. Ne, nema šans. GG. Ona čuva ulti za mene, što? Naravno što nisu samo ultali još. Nije bitno. Dosta bilo za nas. Aj samo spredamo što to je to. Ja, sam stresi grupamo i da ih čekamo i da ih ubijemo. Da, ovo je šta pinga, čovjek. Koji je sve? Keep yourself safe. Sve ih reportan su toxic. Idemo redom. Sve ih reportam, hate speech, to. Dalje. To. Ajde, u ovako noć, to je to, gasi. Mislim da je dosta. Nema sljedeća, čao. Elixir za ishod izbog, ja ne mogu da verujem. Da, dosta. 3 sata, dosta to je to, pozdrav ljudi, lako noć. Još ne gledam nešto. Dobro, 2 vina, jedan. Ćao braćo, lako noć. Lako noć, Ćao. Lako noć.